Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangungana fitua so le vai aso. Tu au tau le li I a wai le lei lava o ia. A wai wha vavau lava lona lafa. O aise na te mawhai on ta watu I mea mamana le li. O aise na te whailoa o na vi inga malava. A mu ia I lanto umoe o e tausi le whamsinonga. O e whaile mi o tonu e le au noa. Bombol nei tai aola mātua tua. Mātua la usu se I. Alanga ina le leo le mano malo ma pese o vi inga a wa telefo itale manua I titi mala ina o mato mo le ola mai ante oe le nei tai housing sengi wa mato pese whaftai mato tau tau lo ma malu malo siri ese ma mato whapea tu e pa ia lava oe le atua ma mana o lo lofa lo fa maoni ma lo anga le leilo mātu tua e le liu lava o na nafi o le so tai hau. E o ngata anga o mea o malava. O le atua lava oe pule hao ao e mea o malava. O le vi inga o te tau mo na mea lea I ante oe le nei tai hau. Fa pale ina ma fa ne ina o le tupu ma le li o li e so I fua lava oe mai le vavau e o lava I le fa vavau. O le atua lava oe la e le vi inga o manu. O le atua oe puru le matango fie. Mātou parapatia, mātou whaftai. Alau mea lofo lo la fau, mātou mawara nei tahi hao. Mātou teletonu mara mauti noa. Le ai lava se poto, le aise ata mai, le aise manosi, le aise tangata I lungoro nei fonga ele. E mawhai ona whaalau te leino le mātou wola I se anga po se aso e tasi ua naa o lava. Whaftai lo walofa o le fōua mori maile whalaunga le tunu le nei tai housing sengi. E whapopora nia so whaulo lato so I fua mora mātu ne yola mātu au liele nia so lulu mo se fulu mara lua ia yaso le masina o Februari. O le mātu whalaunga le nei tu sanga. Whamalo pule whaftai alofa whaftai tama. E mea o malava wa e whaia mo I mātou. O le mātu whalaunga le nei yaso o mātu tu inati o ao tama wha mole tau te maile malanga a whai nei. Manui e whaiva le a whangai ma le tino. Le nei aso whau e a mai. Le te talo ma le tapo inga ma le whaafonga mai ana ia mātua mātua tua a sinsino le tino I malo mātua malaura ni aso. Mātua wala au le māwhana whana o le walofa. Tai tō luai nai la tau I a whaafoisia pelo lātou se fua laule le tino se te sili le nganga. Mātua mantua pēr sa mōna tino e pele le loto le mātua le talo. Whamuria I ona te tai. Whamuria I nei o mātua a inga ma nei o mātua tangata uma le ngata I Samoa.
ia a ole lalai fo'i so se tafona nei ki lope i ele manu ia oelo mātua tua le tu e whawai i ele mano tu tu tasi o Samoa. Mana tua le talo nei tai au. Ainga umalawa o ala whai mai whanonoanga. Malanga le whātua o ia le maliu po le oti u motu si ai mawhtanga ma whana mana i ainga wō mai masani. Mātu talo lo file mōmolo ngang wha maise wha mawhana whana i nai la tau. Ta malo whangia nei mātu whanau steimelo nei tai au na tui nātu whoileo i la tau moa au ongora ni aso. Mātu talo ia malu tie la tau le paolo o au. Ao sa ili le ponto e ala i au onga. Whamuni i whaivolo i whiangai malim tamata i whaia onga. I olo onga whamalea o oina nei mātu whanau. O mea umalawa o le mwhara mātu whaira ni aso le tangata malana i whai. Mātu whaia lawa i nei a whaile vi inga i a te oe ta mā. Whamuni mai le tautua a Radio Samoa ni aso a toa. Wa mātu wole mātu wala au i nei mea malawai ala. I le swafa manu malo Yesu Kiriso. Lo mātu ali mora mātu whaola. Amen. Sense
Ia malolosi ole viinga le tua langina la fepesere kanesia katoliko mai Leone Amerika Samoa tautua mo arwele Samoa Sfalima iwa tolo amo o tatonu ia le tulai ono. In this update, hopes New Zealand will be granted an exemption to Trump's newly announced tariffs. The US president's imposing 25% tariffs for steel and aluminium imports and says there'll be no exceptions. However, he says he's considering one for Australia because the US has a trade surplus with it. Export New Zealand Executive Director Joshua Tan says it has a surplus with New Zealand too, but has been left out of previous exceptions. We do understand that officials and some of our ministers are engaging with the Trump administration just to talk about a potential exemption, but at this stage we're not sure what will happen. Meanwhile, New Zealand's economy is expected to turn a corner this year. Westpac's released its first economic overview for 2025. It expects the economy to gradually strengthen over the year. That's thanks to lower borrowing costs, much improved prices for key exports and a lower exchange rate. New Zealand's placed in our lowest position ever out of the world's least corrupt countries. We're placed fourth in the Corruption Perception Index, with Singapore overtaking us and Denmark and Finland remaining at the top. Transparency International New Zealand Chief Executive Julie Haggie says we need to change in thinking about anti-corruption in our country towards positive prevention. She says there's more external pressures than ever, putting New Zealand's systems to the test. The customs report from last year showed some significant issues, and likely to be more, where public officials are going to be corrupted by people wanting to bring in drugs or other illegal elements. Auckland Transport's pushing out plans to charge people parking in the CBD street overnight by a year. The street parking charge will instead come into place in March next year to coincide with the City Rail Link opening. Sam Kerr has walked free from a London court after being found not guilty of racially aggravated harassment of a police officer by a British jury. The Australia women's soccer captain was charged after calling a Metropolitan Police officer stupid and white after a night out in the UK capital went sour during a taxi ride. That's news. In sport, Warren Gatland's second reign as Wales rugby coach is over after a record run of 14 straight defeats. Union Chief Executive A.B. Turney explains how the end of his tenure unfolded after the weekend loss to Italy in Rome. We catch up after the games. He phoned me, said, can I have a conversation? So we had a conversation and we reached a mutual agreement that now it was the best time and in the best interest of Welsh rugby for him to finish his role. Cardiff coach Matt Sherratt will take charge for the remaining Six Nations games against Ireland, Scotland and England. Luka Doncic's NBA basketball tenure with the Los Angeles Lakers has started with a 132-113 home win over the Utah Jazz. He contributed 14 points, 5 rebounds and 4 assists in 24 minutes of action. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Ua mawhaio na awina atu le pokala me ale malu o le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le shop B5 i lona tuatusi numero tasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ele swafa marmalo lo tanto di falo yusu kebiso e mo bono fata lofa mo fa filo e foi fa tu lima le motele malminga o te wai sa mo o te pele pa ia marmalo lo fa fonga ga le tai hao ma lo lava le sui fu mo ia fa malo foi e le atno ia le folau ua to mo langi fa mo nia ngor tatu tu nei tai hao o tatu oli matatu fi ai nei aso fo ia mai ia matatu pa patia langa le lei o le tatu tupu sili le langi ua le fo o moni mai lo tu si fo mo mato malosi o le fo ua tatu si fa i manu le mala nei tai hao ia ono le lofa le fa to o ia le tatu mo tai langi fo ila ia le inga ia teia ia mai tau tai lo tatu tu o le tatu fo rongo ni aso o tatu iai ile nei aso lulu o se fulu ma le lo ia so fe pari o tatu fo rongo le lua fe lua se fulu ma le lima o se mai lo fa fo o le porkla me malo le tai hao ala redi samos fo lima e wa tolu amo Natasha va lua ia le ngata lea o
Insinia fo il tato Facebook ma di YouTube Roy Samoa Shara tasi pantea ma le fiona pesta Angelo Sio molto ona ne tavai meni to tu ino ese pa ele tula eva ele tai nei ma lo si formulia ma lo sul nei tai tash Fatalo fatfoi ma lo langi ma mai lo sunga le o tavai nei tai vi ele tu ole nei wa tai ele o nga to tonu ole nei fo i vai yaso fatalo fatu Samoa la tino pele ma lo le soi formulia ele nei fo i tai se le mata la serie ole lo fole tua sa ole le tabai ya wa tato va aya maltoto ole ola ele mo se $2 shop ele mo supermarket ele mo so se mea le neolanga na ole tua wa ya mai le ola amen ale ala ele pese ale fakasa o ai e alo tato ola o Yesu na oya wa e fa maungi ya ye me uma ivi ingole tua ka fefe le i ole tua so i taimi o malapa taimi ele ngala siamo se fa marsi o montato nei tai. If you fell down yesterday, stand up today. Today is a fresh start. Today you will do your best. A faina faale tonu ana nafi. To e ti mata le upenga ile ne yaso. Tu lai mai. Ma ia mauti noa o le aso. Ia tātou ngā lulue ile atoa toanga o lo tātou mawhai. A wā o le aso, ia o le aso fo. Manu ia tele, lau fo launga ile nei fo i tai au.
Hey Mangayan Ôi có xe vạ lên đâu short ôi à lên mer vai ôi xe vạ ấy mà vạ lên phèo ấy luôn ấy mày ở phía đi và phía cái phía ngã ở kỳ cả làm mà kỳ bộ chứ mà à lên phèo lên phèo mà vạ lên ôi cà phê phê à mùi na có bộ để vạ lên sound effect hal pese sina seuta tia mata tia fia mai o tama e ne tai ha no se football lo mi do to tele to lai ono porque la me mano tai ha porque somos flema iba to la mona mi no te música se fe fe lo se fa fe fe fo le to nei tai ha yam fa mala se au le lo su tu te manga wenga o ne foi asa fo o ne ngaro ya to kwata feature the town nei fa bonga nei tai ha ta porque la me arreto le ola yo ta to malo tai ha fa le nga for the time ne foi tai ha ma ya pasta la fa le copa today in history dala babai party mena tupu le sos full of party ile tele to sanga babai ale tai na fitu ile ta ne fa bonga tan folding al Britania pe ta fitu ta porque la me matara na ya bole itu la mo le malo le tai ha mo ne foi so lulu ta tu ya ta to le pocha mata mai lunga wala o ne foi tai ha from Salofati avita avale le nei foi taimi o le tai au mai ta watu lunga le State Highway 1 tato Southern Motorway lea o lea o lo o iai le whaalave lave tau ta avale i le taimi le nei o le whato atu la i mai lava le whaalave lave tau ta avale i le lata atu i le vaenga lea anga i atu i Ellerslie i le tatou ofle na manga ia toi Ellerslie o lo iai la whaalave lave tau ta avale lea mo tatou la talata tu lava fo i Remuera mo tatou avita avale nei taimi so le na la o lo o tele se poloka i lunga o le tatou State Highway 1 mai le vaenga le na pe a whaapena o lo o whai malanga mai le wha ai tū le na Manurewa Remuera ia anga i mai ai le Ellerslie ia ma wha solo mai ai lava Penrose anga i mai i nei i Manukau o le vaenga tonu le na o le ala tele le o lo iai whaalave lave tau avale au vaenga uma lava fo yo le awala inisio o tatou motorways ia o lo file mu lava ile nei fo taimi o le tai au ile amatai nai fo o le uswa i ngaluenga ia inisi fo ile manava mai i ngaluenga ile po ma vai ia o le li potile na mo tatou aveta avale ile nei fo taimi o le tai au e mafuta mai ai fo i fa fianga musika Manuel Taula Radio Samoa no se full solo minute te aile tu lai ono Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Ole mai ngā matana nei le tala o le tau mo tama ki makauro au ki lani no whanga whasamlanga Radio Samoa se fulu ono lo i ele mahalu o le ea ne vaenga o le tai au fo wingo le tau le so o le asu suru mātanga o fiere la i le tele vaenga o au ki lani angi Maria Marisavidi mai sauti se sa e wha solo i nangi mai sauti se sifo i nisio taimi o le au auli lua se fumar fitu so le vela mo ia kako uli ngia sori lua se fitu lona mau lua se fulona lona mau walalo au lia tai au le asu suru mātanga o fie fo le la tele vaenga o au ki lani lua se fulu mane ono o le maurunga le vela mo tātou le soan tai hau o le vaenga i on tuantua le wha solo na au lang le lei i las for raile lang le fu las to nai fa sono pa ultimo te no vai ngo au kilani le sa mara so fu mara so lua ona na vai so o lumana ya to fa mo ngo mo la vai tau tu na mai e ne foi taimi o le tai au tala le tau Radio Samoa o na to fa longa le Pacific Finance wa lo le tau tu le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo ma liu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la bela ve apa lai ne lo le Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lu fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le lima se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fa lua fitu oval se lau fitu fa lua fitu se fulu male ono wa jali tu lai ono porque la me balo le tai Radio Samoa spoli mai betonu a mo taino le fau ula fua matala le fau tali na fai fianga Radio Samoa na nei tai au le tunu anga chucha manga we ko le tai au fau wa farvai aso a ia wala ia le nga mo ia fai bon nei aso on pesene mo
Sosi lua tolo fa. Ai, langa si ufonga mahari ke fo iking or fa. Ai ala na lua se furula o jali July ono. Ora fa fonga por klame mano le tai. Ora sa mos fuliba e ba tolo amo se fa talo fa le por klame telo tarba anga o fa felo mai. Iam fa good morning mai. Fatala for mai dung on tanta Facebook mari YouTube ro sa bon nei tai fo ma lo lava fa tai ya ba no fo la lo su lang ko ke ka ko am sia Australia wala nga ese time ta to Australia te lo e ba ve tu la New Zealand ngai ro Australia ai le mo fai tai o ma ona tu lo to fa fo mai ya sa po ni si la wo su nga wenga ya ba lo lava fa tai yo ke lo va nga le o America la ko aso lo la to ola ele le celebrations o le malo le aiko Philadelphia Eagles champing Super Bowl the lua felo su marelima qua celebrate ya Omar vai aso celebrate yeah why not for ma wa na fi e ele alo sa mo le ta alo I le au le ale le nang malo Philadelphia Eagles sunga Jordan Mailata o le la no ti le madia la o akanga o ki kilo wa ina o manu malo le ia le Philadelphia Eagles ngai lungo le media o le alo mo le e ala wole ka o sa mo o le alo mo Australia o ta alo ise au marmalo Super Bowl o ki kilo ia fo I tustu singa le media Australia ngafi fa mai ele ai ele ole alo mo le Australia sa ele si tangata mo sa ta alo foi nga mga no fo la ko nga pau ale se senga ele ta alo ta mo Jesse Williams ele ngor kam nga ka alo ile au por Seahawks ya po ele ngol au nga bang malo ana pau ala le se senga ele ta alo ile ta banga fi kawile kai merka alo ngol final ia male afoi male ngase ole manos ele ta alo ilan ta longa na ole se senga nga ma Jordan Mailata alango Jordan Mailata ia ole nga ma champing ya le foi saka alor kalo ia le ete nga ala fa mai al media Australia le ai fa mo e do le Australia mo le o ka alo se au na Super Bowl bang malo ai ya le te nga langa champingi le Philadelphia Eagles ya le saka alo ile alo le o Samoa ya langa la anu ya Australia na or ka bango foi Australia ya ngai va nga ya vai paki me ka ko Samoa sim ko pats sol fa ole mengi ole au nga oi wo makua I sa fa afi tono New Zealand ne o ke va vai ko I potele le ele robbery le na tupu mai sambo no sure ya io le vaingala na Birkenhead le sa yele tu langale na ole vainga foi le ta vale man tu ala ta vale le ma fai o nga lua ku mal se fe kupe e ma fai ai ona toe lui ia tupe ia tatu masingi foi la ia so ole tu langala le tu lai mai ole e lua ku le ka vale pole amagad le o sila fia foi le tunu ia e fai le tupe toe fa atumu le tupe I le masingi le ASB Bank o le tulanga le na o le ala na moli mawina se tasi lava e lata o se tasi o pisingisi e laka e le vaenga le tupu le fa lave fai mai o le wakule ka avale o na paka le o le ta avale tafa o le van lea o le mea lawa tupu ia o le ala fo ia luaku e luaku ma le fana se itulo fo po la au malo si wa fa la loa I le ave ta avale o le amanga po le ta avale le avatu ia tupe nei ia o le winga lale na male tulanga le na laio na mafai o nga fa nga solo le nga o inga o le tupe ele tangata o le na lua tu fo I male nei fo I ma fa we lua ko nga o so ile mai tau mai la ale fo I sa moli mau ia nga lu le male aku kupe so o le fo la lo ta ua ile moli mau fo I a leo yes o lo o ia se vai nga tupe o le o ta ua ia ua nga o ia ile taimi le nei o na paule mena le ele I mafai ona fa la matia fo ile se soi fo seisi ia pe ia seisi na manua pa wale fa no anga fo ile nei taimi e pe ona sa no fo ile sui ole ofisa ole leo mai ile mai se fo ia Shannon helper to le sui ole leipa
mai le tu malo le fai lava si fa no ona o le ua nga oi le vai aso le nei a ni so vai aso le i mamau te le tu foi o le sa ia foi le stabbing po le fa lave foi sa afia ise so i foi se si mai lava i le vaenga le nei tasi so o le tulanga foi le fisili ngia lava foi ia le saunga le mua nei tanga sa lau tele ai mai se la o ke kala kupelo ngo winga o ka e le fai ngo fie foi a wa ta taula ia ona mauti no le saunga le mua tato uma e o lava foi sa vale le masingi kala kupe ka wanga mauti no le po o le ku loka kua ia o le tu mai au ta fam kilo mai wa o vaenga ia tato te le mai lo lava po o ai o le ai alu aku malonga ma fau le anga fa pene ini tulanga ono tula i mai ai ia ni fa lave mai ni fa le tonu at fai yeah so early stage o le investigation le lo faia o le tulanga na le mo tino i pe fie se vaenga tu pen ma fa na ngau ia mai e le tau sanga na tu poi fo me fa pe le mamau e le vaenga na masalo mia fo le po se me plan le ia walanga o la to ia feo i vani ale amagar le o ia mai kupe mai fa tu pe ma ave e te fo le e te tawanga makua ia le to mai fa la to ngarwenga le tau sanga ke longa kupo le me fa pe ai o mai fo ia le investigation le por se suanga le no fai o le mea nga plan fo le e pe nga pretend o la nga rob ia le van ia al mea nga plan e tanga ia nga o le van ia ma tanga ka le nga la kue a mene le fa pe o fa ku ngisi kala nga le fa ile so suanga le ia a ko nga va fa pe na wala ngola to ia feo i va nga ia van le amaka le fe ave ia kupe fo ia mai fa tu pe ma va nga pe na e ka fo nga la va pu la to ma ia mai lo le ia tu la tu manga nga ki rope nga lo sa bo va ko ke ya lo sa bo nga le company le amaka ia le lo fa nga ina ia va nga ia ia wa ka mai a wa ko fo la ke la ka ke ku ko se fa ku pe fa pe le ku pe o la ka account ia sa le sa vai ia a ku ka mai pe o sifi ro ko ka mai ko ia e la matia telefo ia ko nga nga fa pe so lo fa tu ia lo fa na o le tino lo nga le company la amaka ma sta to lo fa nga event ia o a mai ku pe ma fa ku pe ma ave ke ia sa le mu o to sa le va la so no nga vai wa le ele o ta o mai po o ina fa o ta ia leo ai nga ka wa ngai fo fa pe na so wa ia mana tu le nei sai you know sa so se le o lo atu lava ia po ngi me fo yo lai wa pole mali ngai ko fa pe yo kai wa le ke ia lo kwa tu sa o lava ta fa fol ta avale o le lo ko i makupe ia al tu lang fo le o le uma nga sola le mo e fa ko mo li mau mai tanga sa mai pe ia langa lo ko se ka avale alu au ke o fo la ile le mo e ko yo le ka la to ye pu e pe fasu langa fo ile e tau ma fai e tau fia le ave se no tu pe ia se o tau talsalia ia po fe ko fo yo le anga ia me le sa o le nei fo i tu langa o tu lai mai e vai nga e a ona sile fia le no o te lo minsta ma fai pule o mo parlemene e ia inga ma tu la fono tu mau o monta e pui ai la tau po fia foi la nga ye la to po nga wenga fa parlemene po tutia la ko ia i la ko kai mi foi le leva no e la ko ke o la to te mauti no le e ia inga fa le parlemene e tau ona pui ai la to o la ka la lega fa ia ko le o le Italian Act ia po le foi la vemos sui parlemene si no mo po fea ni e parlemene ka mo sui parlemene si David Seymour ai le fundraising of fai laka I o lo to al parlemene e la security so la to o le pui o sango le mu o tangata o le anga tonu anga I le parlemene a fa po o la o se fai pule po o ia o a fa ko security ke ele kanga o kong inga modile e ko sa po o le minska po le fai pule le parlemene ele ke uska ia I ki kele al security ka le fa ya ku ya pe le uska ia ka mani ya la fai unga le fonga le monta New Zealand ele fa sala ina tono parlemene o la va ia inga tu mau ia mont ia a manga ole e avengi ia foi se vai nga e ono a fia ia David Seymour
Ia no winga la ke ua sao mai o ko al palimene ai a fainga ku I leo pe a fa mo ni ia va. Ole saunoanga fo la na ole wa fa ai lo mai ele fon trai fo el mo tele fionga ya Gary Brownies. Ole tulang fo ile I wai ole ala na fsilingia el so tele fo e fa pe I ona tsangsanga ai fo I el palimene ile tulanga le awa kusa wa ku ole fam tsalanga ole nga ka mo fa ngalu ia sa awai ngi fundraising sa fai pe tsaila ole langa fai mai ole fam tsalanga le au mai I lunga o peng fai langi wa tamo fai ia le sunga David Simo e ave le ka avale ave anga I lunga I fasike pu fo I ole maota ole palimene la loi Wellington so ole la o fai mai le fonga tsalai ia e mana ia foi awai mo I lava foi ole ata le pu e mai ai sa o mana ai se manga ia pe anga au mai a kola ia se video foi le e loa mai ai ia le na foi tulanga paule mena le lei ai o le na o atu fai mai le fonga tsalai o le o mana o atu le tusi fa atu ese ia ale sunga ia David Seymour e fa atu ese atu ai foi ile nei tulanga pe ta I lava ia ile prosecution lava foi matulanga I tonu al palemene e le o sem ta fa yoi la le al palemene o le lava o lo ta sia pe au ia po ole ile tulafona ile o leo po le ale tulanga pe ono o se fa salanga foi ia o le foi na sa uesi mo I lana susi ia ina te salia ina lava foi pe afa pe po le lava se fa salanga o le atu ina atu mai le mtanga luenga leo tu sai foi o le nei tulanga au ke fa kuta vai wa makwai esel mele wo o ele songsonga ko ino si mo le ala ai o kama songsonga ke le kama ko ya lo se makale ka ki fa ka o kama ka mi kor kama songsonga ke le jo lo sumo le iba mino jolo jor chalo le jula e fitu o le fa fa por clave malo le tan radio samos for le mo tola mo na to fa longa le veni Pulenga mala fenga benga le veni manu yo jo fai nei aso fa fi fiaga mai le colisio le fifi. Good morning.
Samoa wa ule nei o kasfutialu a wale suia lingila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a Jalo fana va roa wa tatala na nile wa unanga e veni mo fa tangwa au kilani ni sila numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre jalo fatapatonu la vale warehouse ma countdown lau vale ufula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga i o loe whaatotonga ilo mauta ini taulelei toi anangata e mawai moenga nga o si tutono ni usila fa apea se tino fall potumalo lo lau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aviai maisi afio ane loa ili fa Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua lima favalu ovalu selau lua lima favalu a whaia lo sa ili sea o ngā mata molo walu au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute e toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu tolus fulu i tū la free a vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau free maua mea aia le whanau free e ia inga whapitoa mo nisi whamatalanga whafsotai le o lua tasi o valu tolu lua fitu lua iwa fitu a umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa i le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Malo whaftaina te nōmala whawhanga ngana nei vanga le tai au ino o lua se fulu ma le lua minu te lo tōre tāna o le tu la e fitu le porkalame manu le tai au Radio Samoa sefulima i matolu a mo whatalo whantelo tāna pa anga me se lama tātou lo whawhanga mai le ngate Australia lo te papa yantu te sunga i o ile whawhanga mai o i Melbourne whaftai a mosa malo se whamaria Melbourne UB36 lo whawhanga mai California le nei tai au do tele tanto Brisbane Australia le sunga ya tua sao malo se fo mo wheel nei tai au fo sunga Paloma se mau lo mai mo fa fo mai o i Portland Oregon ya fa malo fa tai vi ele lo fo le tua ya o supporters o mai ale Philadelphia Eagles le ai fa la ko celebrations celebrate lai lunga le golf course ka mai Paloma lo fatu malo fa tai ya onisio pa anga tara pa mele sa feloi fo ia ile amatanga nei tu sanga sa fel ka ko fise na o malanga mai nei sila ia fa solo ko isa mo fa solo ko America sa mo ia la ko fo io la ko ngul malo kele o America malo fa te tele le tu no mal fa fo anga nei fo ita fo a e fa fo mai o e tela le tono fa le ka inga ora e le lo fa fo le e swing a fo le o ye nei o le fo ka ulo i o le mkwai ko kele o tenen solo ngo fo fa le ka inga ora wa kai fia o fulu lova ya so le ko ngia la ko rent o le la te baba ya tu wa il fo fa fo le la ye nei e le ko ku avangoa la i na ko le ko ngia la ko rent ai ola ye ni so fo fa e fa si fa ka kele la molanto ina ya wonge ko ku pulmele o le behind o la ko rent il tongino la to fa mai tau te foi pe amale lua se fulu pe lua afe la tau hia o lo ile vaenga le o le lema fai ona te tongi ina o la tau rents le ova ma le se fulu lua vai aso so o le tulanga lena a ngia fo i lunga o tala fo i ma tatou news pe a ma le fitu se fulu lima afe fale le kainga ora i te tonu o le atunu atoa a le tulanga le nawai ai o lo mai tawatu mai le fai unga o January e pea ma le iwa se fulu pasengi tangata o le leil tongino o la tau fale o le isi la se fulu pasengi o i la tau la ia o lo o tele le vaenga fo i lea o lea arrears po ua le mawhai o nga kokongi a la tau rents le ua o aku lava ua ovala ma le se fulu lua vai asu o le mele wa mai ta watu la ia i ta vai mal fa fonga al sunu
o le tūlanga le utulai mai, o le ua au mai nei le whaalinga le kai ngaura, o le a ave e sea, po o le a whaamangaloina, le tele o le aita lafu, lea ua le mawhai o ngā kukongi inga e ila tau nei, a o le tūtu unga fau, o le a tau mawhai le kai ngaura, e tuli loa, o le a le koe ku ua wanoa fo ila lele ia i whaapea, tasi le vai aso, lua vai aso, tolu vai aso, o le taimi lava le a misi ele pei menge ale a inga i le vai aso. O le kaimila ngā, o le au le a amatai wai pei satu ua wanoa mai lava fo le kai ngā ora. E ta tau o ngā yangi arrangement plans a inga la nei ina ia mawhai pea o na tongi. O le taimi la le nei, o le a le toe iai fo ila se te leo le nasa o lo tonga i tangata nei e mawhai ingo whai la ko pei menge. A wha pea la e fiu le kai ngā ora tuli mai le a inga e le maua se feso o ta inga le mawhai o ngā whai ia ni lato arrangements. O le tūlanga lai o iei, o le a ave loa lai kai ngora le a inga lea i le tribunal. O inala le tribunal, a mai a lola le tribunal, o no na winga, o na mawai loa leo lei unga, o le whaatu lai ese o a inga nei, mai to tono whale i o no foi. So o le tūlanga na lena tūlai mai nei ta vai. So o le wawai atu o le talawhiwhia, pia ma le 2% o tenants, o lai up to date tala ko payments fo ia mo lanto wa whale. A tu whatasi uma i le whikua whilima sera o lanto i o lanto kupele ko ngela ko fale ia pe ama se furuongo ke si mal kasi fiku milionga kele nga kupe sore ko fe feri ia le lei o le metaua no for fale matatongi sa o le lei totongi ia wa tsa ton fo fale ia ka ngofia ku ngai lo private rentals fo ia le lei se tatu le poti malunga la wala so ai pe mai fa fa na Jerome Gray Sone tele mea taua olo o Samoa o vai lima sana fato ila olo to o tu il tu sivi malata elenga il loto Samasoni ai ole silio na me uma o Samoa e loto lofa musili Samoa Sili Samoa Wala wilo mai le lalolangi o le Samoa fia tau sami fato atu loa i lunga pe o safari o soloa i tua fale tamai o le au fai manai popo e fali fuai te vai salo usau ni mai Samilolo Italia loai ai amai au siana tau singa pata ile alila fole falanga I oi usili Samoa oi usili Samoa Samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa e lo tolofa usili Samoa Talofa Samoa o Jerome Gray lenei te o eti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota ia tu pele ni lo lau leitio le 15 I vatolu a mo Radio Samoa numero tasi I New Zealand
Na lava lo tu mau lava foi ia lunga o tato State Highway 1 i le taimile nei o lo o faisi poloka o nisi o vaenga o le alatele o tahuhu ia whapena foi le whaasolosolo atu anga i Mount Wellington ia ona o le tūlanga le nai le whaalawalawe tau ta avale lea sa lipoti atu i le tato lipoti mua a o isi vaenga uma lava foi o tato wala tele o tato motorways uma ia o le na lava foi o lo so longa le lei lava i le taimile nei le isi tūlanga o yeini poloka se ia vanga na lava le tatou Southern Motorway le na ona o le whaalawelawe tau ta avale le nasa ia isi taimi le o mamau atu anga i atu fo i matu ia o le nao lo o solonga le leifi le mu lava tatou i le nei taimi o le tae au va i atu fo i lunga le tatou a wala lau papa ia ele ai le na fo i lava o lo o solonga le lei pia tatou i le nei taimi manu ia tele av ta avale lau whainga malanga ia lava fo i le ongsa i tatou o lo o whai malanga atu le nei fo i tae au ia pe afa apeo le na o lo poloka tatou i le whaalawelawe tau ta avale le na o le lipote le na mo tatou i le nei taimi av ta avale 15 minute o na talea o le tu live fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tātou polkalame o le nei fo yaso le areto leola o te fia fo i whawheiloa i te oe ia mo whai ona whaafonga ia ma mai moa mai fo i tātou polkalame le nei o le nei fo yaso. O le momono fo i ngā tupu luas fululua o le whaiupe lima e whapea ua whai atu tā vita o Solomona lo uatali o le tamaititi ma le vai o ia o le fale fo ina te whaia mo Iova e te le ma mawalunga e tāua ma matangofie inu uma o lea o te sauni uni ai o na sauni uni lea e tā vita o mea e tele ai le ioti o ia. A le upu mo o na sole nei tā pena le leunganai whalea nganga o lo watali. Se upu tā ua tele mo tātou mātua le nei upu whamalosi ina ua manao ia tā vita na te whaia le malu fo ile na e whaia mo le tua Yerusalema ua sauna tano le perfecta ua whaia tā vita maana ia lo manatu e whai mai le tua e ke le whaia le mele na o le mea le na ngā luenga tele le na te manatu e whai e whaia lo watali i lea e ngo ea Solomona pe a mawai oi whai mai le tala ua iloa tā vita ngā ke le whaia le ngā luenga tele lea mana iloa foi o se ngā luenga tele ma whainga tā ma whita le mea lea o le awhia ngai ma Solomona lo na tari ia lena e whai tau atu nei le tala le whai mai o na sa uni lea e tā vita o mea umalawa e whai eile whale lea ai le ioti o ia mana ia tele le manatu o le nei ta maa ia whai mai o le mea la tā vita na whai o sa uni o materials fo ile whausia ile whale tele ilo mo le mele al manga ia kelo o tā vita la o lana mena fai o le ka penga o lona tali mo le ngaluenga tele ai lain mata upes food value le mo le no fai ngā tupu o lo lisi mai ai ia le mea tā vita na fai il ta penanga le tā vita e ke vai le mea ka vita na fai o le alu lea o malo te tele fo ia sa o mai fia tau ia sa Israel ngā alu ka vika ua tau matunu umai e vai le kele i o malo na tau mata vita a le mena o iloi na fai mai so se malo e tau mata vika fai inga ia ka fasi ka vika na tunu o le mea la tā vita e fai e au mai umai tā vita le oa e mai o le auro ma a rio o apa me mea e au mai tā vita o ngā avelea ua whaaputu le oloa i Yerusalema kau malea malo e malo ka vika au mai le oa e le ngata ina whaaputu tā vita le oa Yerusalema o le oa lea o le oa ina ua maliu tā vita pe eva ai le whaingo le whale
ole o lea nga whaonga e Solomona e whausia ai le manumalu. Wail mana ia te lele nei tama. E mele si mea maanga ia ta vitenu whai. A su e se tupusili o na te le territory nga ia pulea i le vai taunga kupuai. O le tupulea e ngo e a Solomona le tali o ta vita. Ai asu e vai se tupu e sili o na file mula na nofua inga e le ai se malona o sofa ia o Solomona. Ai o le fasili la, e mafua mai fea lea mea, ke le oa fausia le malu e Solomona, file mula na vai taimi. E mafua mai, ona o le ngaluenga na faia e lo na tama o tavita. So o se le songa le leifo ilea mo i tātou, matua tama, mai se lava tama. O le manuia ma le file mu o lau whanau. O e tau wina o e vai asolo i a tavita. Na i a tau wina tau e tele mo le manuia o lo na dali. Le tu wha le nganga. O lo o iei le fili. O le fili o satani. O la na mea whai. E taket a tatu whanau. A matua tama a o maua le ola ma le malosi. I lo vai tau. E ke le lau me whai. E ke fight ma e tau mo le ola o lau whanau, e le ngata i le lumanai wha le tino o lau whanau, a o le pui puinga wha le nganga o lau whanau, wha pei o na whaia tā vita i a Solomona. O le awa onga o lau whanau i le tu wha le nganga, o le mea tā ua lea, a le ta maa ma le tina, lātou te pui pui ai, a lātou whanau. Le tua, whawhitai a wa onga lei e te au maia mo i mātou, pui pui mātou whanau, tā pena mātou whanau, molo lato lumanai ai le yo o mai le oti ia te matou whapei o na whaia tā vita ia Solomona i ia o Yesu. Amen. Oh
matau tia pese il matau tia ole le ina o te familo jolo jolo ta no le July fitu la so se fulu male luo February po ani mena tupu le ya so te sanga mo bai Le sole tau sanga lua afe se fulu ia na tatala aloa ia ina ai le lona lua se fulu tasi o Winter Olympic Games i Totono, Vancouver i Canada. I le tau sanga lua afe se fulu maleono na ave ai fiti o se ulu wai atunu o mai atunu o le Pasifika la tau te i oeina pe maliaina se saini ngā lima foi mai i le United Nations e winga lava foi i vaenga tau i le climate po o le vaaya lea o tu langa uma foi o lo o yai le tau. So o le tau sanga lai lua se lua afe ma le sfulu mal fitu ia o le lona lima sfulu i vaile na o Grammy Awards lea na to e manu malo ai foi le tamaitai o Adele i lana pese lea o lo o tau ta ua o mai lava le taimi le nei lea sa ta ua o le hello o nisi na o va ainga i mea na tisupu i le nei aso tau sanga uma vai. A olu palakua e niki niki ahi ahi ka honea o paniolo kaulana mai nei a olu palakua e niki niki ahi ahi ka honea o paniolo Amo Radio Samoa. A whai lo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E te mana oi maua se lumana i manui o lo wā tali i polo wā whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM, ma le waka ama. Maua fua o fuaonga toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga o tautua ma o restaurant fo i mole waina o lo mota falsam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu falau mai lo waleni o le amos electrical i le o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua. Hey! Oh!
In this update, New Zealand's economy is expected to turn a corner this year. Westpac's released its first economic overview for 2025. It expects the economy to gradually strengthen over the year. That's thanks to lower borrowing costs, much improved prices for key exports and a lower exchange rate. It anticipates GDP will grow around 2.5%, interest rates will continue to fall and household spending will rise. Senior economist Kelly Eckhold says things could change if we're hit by Donald Trump's tariffs. Stronger export incomes gets taken away because tariffs need to be factored into the amount of returns that exporters ultimately receive. But for many in this country, the pain is now. Food insecurity is rife in New Zealand, with 1 in 4 children on unstable diets. Salvation Army's State of the Nation reports out, revealing around 400,000 people need welfare support, the highest number since the 1990s. Half of Pacific children report they also often or sometimes go without food. The Whangarei Mayor says giving local communities a choice around fluoridation will ease resentment towards central government. New Zealand First Leader Winston Peters is seeking to return water fluoridation laws by introducing a members' bill, returning the decision-making power back to councils. Whangarei Mayor Vince Cocorillo says there are many strong opinions on fluoridation, so this may be for the best. A British jury has found Australian soccer captain Sam Kerr not guilty of racially aggravated harassment of a police officer. She was charged after an incident in London in 2023 where she called a Metropolitan Police officer stupid and white after a night out. Sky Sports reporter James Cole says a taxi driver drove her and her partner to the police station, saying they failed to agree to clean up costs after one of them was sick and a windscreen was broken. The judge said, despite the verdict, her behaviour contributed significantly to the bringing of this allegation, and therefore that must be considered when costs are considered. That's news. In sport, a host of Warriors absences for their final pre-season match against the Storm in Hamilton on Saturday. Winger Dallin Watene-Zelezniak will have surgery after fracturing and dislocating his left wrist last week against the Sharks. A timeline for his return is unconfirmed. Roger Tuivasa-Sheck returns on the wing in his place. Centre Adam Pompey and halfback Tanner Boyd are unavailable with hand and calf injuries respectively. Fullback Chance Nickel-Kluxstar, prop James Fisher-Harris and second rower Jacob Labin will miss the game due to Māori All-Stars duties against their Indigenous opponents in Sydney on Saturday. The Warriors have named Mitch Barnett and Fisher-Harris as dual captains for the NRL season. Warren Gatland's second reign as Wales rugby coach is over after a record run of 14 straight defeats, culminating in an away loss to Italy on the weekend. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Nisio nai vaenga o leo lo mai tawatu fo'i wa sui lunga o tato wala tele State Highway 1 southbound and citybound o le na ua so lunga le lei ai o lo o fai lava fo'i o lo iai pea nai poloka I le taimi le nei a mai se lava pe ala tato fo'i le vaenga le nalanga i atu Onera Road on State Highways full maleono eastbound o leo lo mai tawatu fo'i ia tato fo'i o lo oanga i ane I nai le vaenga le nai Lincoln Road and te Attitude South ia pea ma le valu minute travel time o tato le ua fai lo mai le waka kotahi I le nei fo'i taimi le tai au o ne Road o le nā lava fo'i o fai lava fo'i si pisi I le nei taimi o le tai au nisi o vaenga o lungo al tele I o le nā lava o lo so longa le lei pea tātou I le taimi le nei o le tai au o le nā fo'i wa kilia le tātou wha lava tau ta avale lea na mai tau atu I ai I a tātou li pote lua ua mawai atu o se li pote le nā ma se toe vaenga le nā lungo al tele av ta avale I le nei taimi le tai au ina ua 5 minute te ai le tu live Fitsu. Nalova Samoa, waule ne yo kasputi alu, awal suia ngila wa kio. Aeva eva mai ina se fudu 5 iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a.
Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Lolo se whamaria i le nei teimi o le tai au le vainga la tamai le nei i le tala o le tau tātu a matamai Samoa. Whatalo whatu fua mara pukalame panga o malama le malu o le tai au redi Samoa so se vainga le tunu peni Samoa lo mai moa whawhong mai ma lo la se fua maruia. Wa atu le mana mai le langi le leo le tau i Samoa le nei tai au fo te alfitu i Samoa tu sa lemo ni sila nei. Lua se fulma le tolo lo ele bevela ele nei vaenga o le tai au winga wha mawino le tau mo Samoa le sona wha sona langi le lei le tau e ini so vaenga o le tunu o le pa uwai timu tolu se fulu ma le lua e mawhaina o ele bevela le e Samoa le so lua se fulu lima i lona mawalalo o nei minuti fo na taru tara no atu i Samoa le fionga ngalman mana tu marawao tanga vaya tipi o tanga vaya le sui roi le Samoa i pia ia o na mai foi le antanga o le talo le tau i Samoa o ngā tono neve aso o tātu. Iai, mō New Zealand nei, whātalo whāntu i pā angal tāra pakalame, e so se mai ngara motu i sautel nei tai au, whaisi vela talo le e Alexandra, la langi le Alexandra, o la langi le le tau mō tau le nei aso o los fitu. O le mō runga nara pe vela le ea, a los fuluan mō runga le mawhan whana le e Blenheim, o la langi le fo le tau mō le nei aso mō tau, e le pawai atu inwega, ko na whasara pōna langi le tau se fulu iwan mō runga le malu o le ea, langi le ia kai Cora, Nelson, langi le fo le tau le so, Queenstown, o la langi le fo le tau le nei aso los fulu lima mō runga le vela, Dunedin, o la fasolo in langi le tau mo o tau le so se fulu iwan mō runga le malu o le ea, ma le ayo fungala au le ayo Keriso Karestete, o a mai o tau le nei tai au, good morning, o la fasolo na awa o le tau langi le foi, angi mani amara sa vidi mai se sa e lua se fulu mara tasi o le maurunga nā re mawhana whana le ea ia mō Karestete, ia mono ngā tonu bai asa o tātu iai. Whawhai atu le motu i mātu, pi to lawa runga le motu i mātu i Kaitaia, o le alangi le leile tau, o le o atu le vevela le lua se fulu mara lima i lona maurunga. Ia mō le nea sa lulu o tātu iai, whātaro whai pa anga le tāra pakalame so se vaenga o le lau mua Wellingtone, ma lo lawa se fua maruia, o le a whasolo na awa olang le leile tau mō o tau, mana e fole mafana fana mo Wellington le so dos fulu i lona mau lunga o le telo isi vaenga ye fanga nui la langi le leile tau i le so langi le leifo i tau ranga langi le lei tau po tau mara nui langi le leile tau i le vavai atu i le telo isi vaenga le bea i Rotorua tau po langi le leifo le tau po mo Rotorua le so i le telo vaenga o Palmerston North langi le leile tau langi le leini Plymouth Napier o la fasoro po na langi le leile tau mo o tau le so Masterton ko telo foi pa angal tara pakalame Masterton lo fatu langi le leile tau mo o tau le nei aso i le telo vaenga o Hastings langi le leile tau Gisborne langi le leile tau Kirikiriroa mana ia langi le leile tau mo o tau angi Maria Barsavili mai saute sa lua se football fitu o le maulunga nā le vela le ea mo Hamilton i le so. No whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makaura au ki lani o lo o tātu i pēle mā lu o le eres fulono le nei vaenga o le tai hao e le ilonganga malama le mai whawhoson ya la ya ka mai le langi le e uianga awa ala fo e ka mai malangi te nei la tau o winga nā tau le so o la whasalona awa langi le nei tau lua se fun malfitu mo lunga le vela mo au ki lani e le nei yaso tai hao pe au lia la langi le nei tau telo vaenga au ki lani asa po langi le nei la sforile masto na i pau timu la sa aso ngafua male aso lua o le vaiaso o luma na iato. O whama mongo i o tūna mai lawa i tauri nei teimi o le tai au le tunu alala papa ao so se tafara nei ke lope te le tonu o lo manuia mali tau mo o tau i le nea se fau o tātu Sabadia. O le tala le tau Radio Samoa a ui na atu o le fisosane mai a le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga a so wha nau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le lima se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai wha tali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Malo whafteira tunu malau whawhanganga ni nei teimi o le tai au e le tele tununga o lo solonga le mea umai le lofa maleanga le lei o le tātu matai le langi ia o le pokalame mahadu o le tai au at Radio Samoa wa afarkako vai aso Aia wa afarkako vai aso se fai ma fai se buki o le kai au fa mone so le se ia lo fai o le fai mone sia kako wa mi o le kai au Yoi
Ia mo ka ko ye pisinga luenga mau ale lua fai pula tu tono le ato ia alua ku ye masinga ipu ko fele na le sisi ke foi la le le punga ku lo le ato ave ia ua ma ko ma nga ia le nga kai mil tai mo tato ye no fale ia ma nga ia ko ko la isa o nga tono le vai aso yo ia nga ma le pisa le al ko ko la isa kasia yo ia fa pe ala fai mal to ina ia masiti na matua ia masinga falawa ia ua va ai la ia le ia se kele tavai fe kai manga ia ia le na o se mere le tele fai o le piti o tai au ko ale le boa ma ka penga le tamo ti le onga ia ma fengai ma tute manga ruenga le tino ia le ko ale le mo e fai mole no nga ruenga kai au ai wa pa o kele fo le ka ko masi o so pa o ia wa fe ko fo o fa ri fo ka ko fai me fa ri fo ka ko ni kai au ai a to ale ale mo ia ma ngai nga alo fai ngor vaso nei amateur super rugby o le lua fe luas fuma le lima pre-season fai u foi o le liki pe o le Warriors leta alo i Hamilton la to falong long atu o le lanto pre-season game muli na ya sa ne le mo le amateur na foi o tamo sanga la to yo nei to sanga ka si e manga e marko o ngi ko sanga au pole tavai au le pole na o mo ko seki manga ya le na ona toi fa malo I le alo sa molen ta ano le au le Philadelphia Eagles le samping in Super Bowl le lua felo suma lima Jordan Mailata ya lala ya Australia mit tava va tu sai sion tinai o le vaenga sa failta longa fi tele le va faftai nei matua ya vai mon fi matu o nei matua va ko nai bo lunga si tong fa nei fa na ya na sion tina lo te non malanga America ya sa fa munition ta mai Australia ya le lei mangaya kon fainga kere milion al kon kalake mo lima tau sanga o kai kere nga milion mangai vai mo mangai kere mo le lei o le to anga atia tamiti nga wai o manuia foi nei ainga ya ma lo lava fa tai le company ngi sponsor le Olpeleki o va ya ko fa de ko mai la ko sponsor o le ala e foringa mai o le ave le uni la kopia New Zealand famsinonga o nga wale mulmultai I fenga inga na o sia male Olpeleki ya le fo ya nginga na to ngo I lunga o uniform no Olpeleki le fa nga te lo o silani le tunu I ba ka mo Olpeleki ko malai o se tasia la to sponsor company le Ineos o lo fa pe na sponsor ina ia le Olpeleki o te lo la o di potina o ma ua mai I tu susinga la sona nothing o le famaoni le company le nga le kasi pe le uma mai la to sponsor to sanga mo ale fo fa lo mai o le fa la mo tu sia la to sponsor ya ai le au sia o miliana sa ngela ko sponsor pe ai ono e to sanga na ko va ko mana ko kilonga ia o le la avela ele fo ele uni la kapini usila il fam sinonga ia ono le famaoni e ku se mala ko milionga ia nga promise mai ia o le la ko fenga ngam o Olpeleki ele manga ia me so ele ele mangai yo ma ko ele mangai ia wa mana tuala ole tamo lono winga ka folang ko su ese sponsor ia ele lo foi pole ale umi ia mana tua ole la vai fa nga solo ia tausanga ma fofuanga foi ale all backs la to ia ole tulang foi lele ia longo winga la ole anga fa malo ia po ai la ole a ko ka mo fai esa ili se sponsor fo ia pole foi se va ve ole a ma wai ole a va ve ona to e ma wa atsa vai ia ma se la o brand si fa nga ai sa le so talo si ia va vena mo se sponsor le fo ia mono Olpeleki ia wala nga ko fo ngi au ki kele la lang e fa boy company ne la tu te fa tu peina ia la tu fo ia por kala me atu tu sang lo por fai inga so si All Blacks lo wala ke ko fa ma amulu ko le sponsor ai sa ole company le pe te lo per tania e le company le ele nga ole Olpeleki le la ko sponsoring ole telefo ia o si ta longa la ko sponsoring okay lo e ko ku nga ka vale ke le lo langi la sponsor for company le o ku nga va fo ile le team New Zealand America's Cup ya la fo sponsor la ko si company ya le o mo ya la ko milion ole nga promise mo Olpeleki solo sem po va de ko fo ngi ka kari
Talo si ai le se lo ia fo ile le fina. Nge kakawang a fai fa uma au mai uma pel va enga len ko ko tsai mile sa tsa we na ina ia fo ile mo sia tsa so au. Ai sa le ia le ka ko blues ia ai. Ka malo si blues. Osso voi me malo si blues ka sanga le ia. Oi kwai by the weekend. Ka mo foi ka ba nunga malai. Hey. Mai fa fianga mal chatiano na so ide man fa pongo nei tai al proclaim ngal projani think a minute ona taru tal noi nei samo na fianga ngal man tu marba changa fa ye chipi ka ba ya para tire ni se mai ngalo chupu samo pa ka tono nei ba so ta jo ya ina uani ole to elau se fai lo taua pa una mane tua wa mano le moa fanua sola itai le moa fola lo uba asa tu tala no asa fa amoe moe atu i fonga toa ole ei ua leo o usue wo foa me moli nai a poli mala ua emo mai fa anoa ola uma atai mane ua avea fo i se fai koloa Tangi e uangi ua lola ua pea ua me sani ua pa ule fetu le la satu i le mai lua mai o matangi a o ai fo i le la ua tu i le au la sami ma e la o la upele la uma amora fo la ua tu i le taita fola sia uluku e sile la lei e se fo ia la tifi ma io na pone ai te fa ai na oe ua lai no fa bene ele rosa a fai de amor sei Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A 4-year-old boy had a neighbor who was an elderly man that had recently lost his wife of many years. One day the little boy saw his neighbor crying. So he walked over to the old man's backyard, climbed up onto his lap, and sat there quietly. When the boy's mother later asked him what he had said to his neighbor, the little boy answered, "Nothing. I just helped him cry." Many of us were taught as children that big boys don't cry, that any show of emotion is being weak. So we admire and respect men who are strong and silent, who are always calm, cool, and collected. But then when our feelings finally do reach the surface, we don't know how to handle them. We feel embarrassed and ashamed or weak because we think if we act like we don't have these feelings, we're being a strong, mature man. But it's the opposite. It actually takes more strength to show your true feelings. We just have to choose whether to do it the healthy way, that tells it like it is, with kindness. So it helps both you and the person you're talking to. Or we can say it in a hurtful, destructive way. So in some cases, it's okay to let it all hang out, as long as we do it in a controlled, constructive way.
that helps bring a better understanding and closer relationship with others. You know that even Jesus Christ sometimes cried in front of people because of his deep sadness or disappointment? Jesus had no immature macho image to prove or protect. You see, a real man is strong and tough enough not to be afraid of what others think. Remember, it's only the honest truth that can set you free. So expressing your true feelings is usually the first step to fixing the problem and changing your life for the better. Until you face reality, you can't change it. So why not express your need for Jesus right now and ask him to forgive you for not being more honest and kind to others? Then ask him to help you show your real feelings to your wife, children, and others who are needing that from you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i vakuru amo. Lua se whalo ma le lua le wa tele tulai fitu le o ngā tono nei vaso o tātu ia i o le wha o mau tātu so ta inga i Samoa ma le sui Radio Samoa e pia le whia ngā mana tā sha le whata si mai foi mole tātu po kalama nei foi aso lutu. Fatalo fatule nei fo i tae au e lawa fionga ngal mana malo le soi fo manuia malo fo i le ngalu e le nei vai aso. Ia, soi fo manuia ia te sara fa pesunga ia te vai. Malo fo i te wata i malo le usu. Malo fa tai mo le nei tai au e o to o le leile tau le tunu nei tai au mo le ngā tunu vai aso ngal mana fa mo le mole. Ioe, ma mai ai tau tātu tunu, o le fa pe mai au kisa tau ta vai ma tau sala. Wana o au susu o sa video le vai te lau o le uki aile, tunu umai au mai ai au ma timu e a fi ai sa moa. Ili se o teimi. Mo le so le vai e le so lulu sulu o februari. E ufitia se vai ngore rangi au mana i timu hupu i teimi o le tai au. E o le wainga na i a koru masawa i le nei aso, a me se uwinga o le tau tātu tunu. Malo fafte telea ngon mana tanto matale nei tai au o minister for ye to oiva. O feo ile la tu lang o lo la tu lang ina pe ia to finga le we nei le al fasta fa mo le ngon mana. Alo faftai ole e pe tu lang le wali ali mai temi le pe wa talu wai ona ole o fate ali si to ono. Il fai una fai pure il fa per tu il fa tu il lo siamo votas ai o si per fa muta e si mi sta to fa o da ieri swing of fai pure fa per tu e na fi tu il pa mia te ave to finga mi sta e na no Pila fuori no mai ai ese vai to ono il pa mia ma si mi sta to lima ma o si mi sta to pe fuori no mai pe wa vai ese ali si to ono ai fai tawa na le si to iva to no le maftanga le fa por tu ia ai te si le fearful o le o tui tawa e te ile we ne o parti vai si fai pure luaspu le to iva le o to iva le to no la to fa por tu ai fu ai per fatu tuanga le o le to ese fatu tuanga o le pare mia isi mi sta io to le na o esi le da ves o le la to o tu ranga e fatu tuina ma lo tanto luina o trata le tu fo to pare mia le da ma fo na ves to fa no mi sta fatu anga le fa muto no to mi sta no morianga le le pela e fai tau mai e tu lai o lus vai nga le tonu amato ila no te nga fo le wai ia le fo ila o le e te e maro le tu palmia ele bi fo nga mai o le o le to i vale yo o ai o to lus fo le ale la te mato mai o le sa talo le fo no mai la tu e to i vale stona ile fa fo tu ile yo ia
Oh. O le ai ele yo ye to ibal na a o le la wa mai se si fa mtela fo I pia la so na fina wa ye to I pot o la fa pe mai o te tai wo ye ne yo pa si fa pai e u ye yo atu to ibal le la to fo no le fa ina sto ala tu ma wa le ve o la to o sui le standard van fa mani ya le la umri do ila te vai e I to ibal ala I o a le fu I to ibale o le ma wala la to lango il te inga te ma chai palmia I te tonu le le di or kapeleta ya wa fu ye na ma fu na ve se to mo or kapeleta ona wo ese la to fa to te ma chai palmia a fa pela le ki I ala I o le te chai ale I ro te chai tonu pu le fa tonu le te o ve na to palmia ya sa wata mo le pena una ni to se lu ya mali te wala no tasi de tu to le lang wa tu lang la I apa pe wa lu se ya wala so fa tu no tang tele tu la to palmi ya le la baba ya to le ma wa to ba ya to ibale e ka ko mi skal ka pe o ka ko ta ule mer palmi to no foi le so o le alo sila fia wa a whapela o le olo e fo ile whaututuanga le pale mia minsta ia to e wala no inga ua lava mata toile nai tau mai ei o la fo e te le ia le langolang sua mara sapora a minsta ia to iwa I ol te inga a le fionga sa whapito mo le pale mia le malo o la so sila fia le tula o no winga la ma wa to ba la tu whatutuina o le tamai te pale mia o lo te ia le pulenga fa tonu I tonu le kapeleta a le fainga la fa pati la ye te tai o le te tai le wa tofi le la ma na fa se la to fero ia le yo ia le stona ia le fa pe mai le ai eu le yo mai a la tu mo la to su le stana le pati fa o fa a wala ia la se si po I le stona la Malo whaftai Malo whaftai. Ia ai te tātou taltala no fo I le tūtau ia awa o ngā nei whanau. Le nei whai teimi wa amata ia o ngā nei alama nei whanau. O la se tali ane a le malo I le tū fo I la lea I pili a o ngā o nei whanau. Whaftai. O le ani mai o le wono te usanga talu hana whaatu pe malo Samoa. Le porkalabele ave tu pe sosania I pilo whanau ma whata wino lato mea onga matu se whaida au. Wa porkalabele pina amata mai sosania ni usila ma Australia ngā lua whata se malona e rua. Ta whatu pe me lato ma mawaile o vai ngā tupe le sa tu whatu ia onga. Arua ia rua ia o le ana amata roa whaawa e tato ai whaonga e tato tupe. Mata watu ga ni te usanga sifu valu miliona lea wa tu fa tu fo I o le fa o vaso ne bi o vaso de la e fa solo tanto motu se va I tu fa o so ni de su va miliona e al tu la le te vai mal te usala wa le ma te wat o le la va tu per malo e fa ti no le fa so era lo por calambe la o ta si lo por calambe o le mo o so ni mo o ia wai renga te anga malo ia onga kalesia ma onga tu mauti o le fo ila wa mai le filinga lo le ministeri amatanga ba so le te nei pa unga ia le skoile le amata tu pai o le tu pele fa anga e tu ngi se va e tu ngi pidio fa na il fa mo o tu la fo no fo le compulsory education le fa malo si e fa na tu na abele ia so ni ma tu uni tu por tu ngi se pidi pe on fa pe mai nisi on ma fu anga na le o tamai tira o le stu pe tonge pi e la o va tu so swani le tonge le pi ma tonge ia pia o mai si me fa nga le o nga tamai o no winga la e le se me to po le pi ale ai ia o nga ia tu fa longo ia o le ai tonge ia tu pe ho ia ta o le tu pe le stala pe lu sfulta la pe to sfulta la tu pe tamai te tonge mo le stala ia wa tasina tu pele tong te mile a ora le pidia onga ia me onga le womanino o tu pele tu fa tu so swani del malo e tonu le balvanga na mana ia le ma le fa mo ia a vele po kala mel malo ia o mai tamai tile onga wa ko kile ko me ki fe ai fo le fa ka o chips mai si va ngom
ai leo la o nga so tal si so swani le por kala me ia ave mai ka beki la nga kan man ole utuna so swani le malo ya ia ave tamai tira au ia te me te watu te la ve wa ista me te psile tu me ele se pidi ya al tulanga la fa marsi wa tau fa matua fa marsi al tula pono ave tamai ti wa o ye fo ia nga fo ne ko i pasa la no matua pe a mai o ba ia tamai ya pe a de ve da au ia le ave manino le au tu po kala me na ina patino ia ave tamai ti da au ya mane lei e fia se tau tu pe o le wo fo na mai le ina ia ka va venga ba wo le pangtale o le titi le o lo sa ile pe io se vai o le ufa pa wal me le ufa le ma wo tu pe ala fa inga la le tu ele uta o mai a le fa fo le fa inga le tu le i se tangata po le tangata ho ele mo wain fa mtalanga e fa mo ina mtal tunwina sa ili ia le bangta ia me hui fa peta vai te wanta mai pe foi pe lo sulu afe pe lima su afe awa ka mo do fa inu melanga pe fia te ua se to malo lo ba ia me vo fa to mo pe por lo su pa lo pe que la ia tu la na ole fa no mai ole e mo tu ia ele lo pe fia tu okay ai mo wa ia pauta ala ka usai sorry o va mal lo va ya so o sai lipe ole usa vari ole sole ato lo va so ole so lu na so lai wow ono winga le wa to ele sole lo va ya so ono winga la ole ala va i tu pauta ia wan mai mo mo fam tsanga le lo va pe lai mo wa tu fam tsanga o lai va ia dai que sa te puala en po fa mo fare atiu ya le uto o mai de si fa si danga le va ya so o mai male por foranga le tu pe ya ai de uto lo po pero no vinga ni te tu no huina fa mtsanga ta huina pio fo no vinga la ya le no que fa ko foi la te vai o ka fa ko li o le pa le alu ya pe fa pio sa wa mai ta lu marana po fe o nga la rangi o la ferro wa ye mala fila pisolo ya o mo sa me ai po mo sa me ai ya awar tu la na te wana o surfi ai ya pe o ye ni si o so ni ya la u mai de o ama como o e farfia ya e me tu ngo nga ye ngo tu la po no mori el sa na te fa la fi se pa ta so la ya posta ka to le na mi le va to penchu so ngo so na tu la po ma no fa time mo le fa mani no ina nei vanga ya wal fa fo mai le tro le tai ya o le abatula vano la tu fo i mo ta du tala pa ta valu ta nei abatula vano fa i fo ia ta pe na ya wal fa fo na tro fa mo ne o le wa ave ese min star carpenter sai de tono committee pa fo o le colocati tasi biliona suina ia o hatino de min star le o se atu e va ia ta tu colocati le ya me se mtanga no tiram ta tai ati na o fio anga mang so tai wa avele fa tu anga malo si el fon talai de tai o ri tu ngai mai de leto awo ya tu foi pule o ri tu ngai I committee fa pa bele wa manu ta tu ri pa le pas ki te vai mai tu sala ya wo le mo foi no mala ese mo solo mona ni fa masino ko to lunga sa pa pela no fa masino ina tu banga se le se nga ruenga tau whaatino e si ti aia o nga amata mo whanau tātu o tino. O le o whaero e whaamsilonga e le maaso nei le mōni o se riba I se amani. I le afi maru wana ho ina nei le ana maua I le medi, ho ele ana lako mai kako. Le lau ma te ele tau le ana o Stephen Charles. I le mōni anga le afi le lua se lau sufa kalama al maru wana na maua. O la ko mai beli te vai ya pa lo telefone ta tala I le temi masani o le ona alo oso monio fai val ne so lulu fa time mole to to mai na va ngal ta to ngal ngal nei ta ya ya ba vi fo ile ya so ma ngal wen pa tino
De la vale fenga ngan man bana tu mrawao changa vai tipi changa vai male tau tu mai ta changa wenga Samoa ni tai or na wa tu tar headlines follow tele e lana tau tu e taru tala mai Samoa ba tala balu e le ta nei tau tu mo re Samoa for lima to la mo fa le os fa na nei tai ha Pamnegas whanaura so lolo nei se whululua February matala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima ilva tolu ono mo whare manoa runga tātou Emily On air at radiosamoa.co.nz E mawhai whana whaangaru ngā tātou Facebook male YouTube are Radio Samoa mo whamnegas whanau ia le leo le ata a mata mai pito a tātou whamanianga Le tawai le tātou whamanianga o lo ilunga le apia fōlinga whamanianga mai a Jasmine Laumata ma mea whamanianga le asu whanau le tali ia Valentino Elia Suisala. Vi ia le tua wa aulia mai lau se fulu lua tausanga alofa le tua mpui a te oe ma wha opoponi a se te leila wolanga. Tama le lei mo si ta ai au matua. Love you so much alofa anga mai lo nana and papa levao fale upolu nana fo auntie suliao papa o langi ia malo a inga atoa. Nisi tatou whaamanuianga le o tau nu umai le taimile nei lunga le tatou e-maili. Whaamanuianga mo mua mai a Maiki a Chong. Ia e mo le aso whanau o area Sabrina Taunese a Chong. Today I give thanks and praise to God for He has done so many good things for our family. As today marks my little niece's first birthday, you are Mom and Dad's first ever great-grandchild. So we are all blessed to have you, baby Raya. Much love and alofas for you, Uncle here in Samoa, Mikey Achong. Love you, Anya. See you soon. Leisio tatou whaamanuianga foe mai a Taunese Noa Achong. Ia e mo Aria Taunese Sabrina Achong. Vi ingai le tua o na lona alofa malonanga le lei. No le so ua ato iai le tasi tausanga o le awhawhine ia Aria Sabrina Taunese Achong. Whaftai le li mo o le awhawhine ua whai oe ma fianga i le toia ina malolo matua. Iai pea le whaamalo longa malana tausinga mo o le awhawhine pele. Alofa anga o great grandparents ia talanoa noa ma Taunese Mama Achong. Love you, Ria? Yeah. Tatou whaamanuianga. O leisi fo i o whaamanuianga lava I lunga o le tatou emaili lava whaamanuianga mai a Baba Ajong. We give thanks to God for He has done great things. Today He has given our daughter, granddaughter, niece, cousin, Aria Sabrina Taunese Achong 1 year to add to her young life. Today marks your first birthday, my dear niece. We pray God will bless you with many, many, many years to add to your life. May He guide you and lead you as you grow up in this world. We know you are you are too young to understand, but one day you will realize how many families you have. We love you, Pumpkin. Love from all your family. Olo whaangalana maya Baba Ajong. Tuita sia leisi fo ia ta whaamanuianga. Mai I lunga lava tato emaili a Taunese Noa Achong lava o le vi inga mal whaftai le tu soifua na luna alofa o mawhaia I la whiwhine a area Taunese Achong o na aulia mai le ne yaso o atoa iai lo na tasi tausanga whaftai whaamalolonga le tu mo e la whiwhine alofa anga o great grandparents ia tala tua noa ma Taunese Achong manuia tele oe le a whiwhine. Ia o ta whaamanuianga nai lunga o le emaili. Aia. Toi al ta YouTube se isi aki atu. Ia. O le tala lava le na e tasi tawai. Mana ia. Alalei. E kau pisi fo iri jas fulua fe poli iri. Alalei. O le ua mai ala whamnianga le na mea Jasmine la mata ma mea. Ia. Mana ia lelei o tara whamnianga naure nei tae au. Ka whiwhi. Pa wale o mako mea lo whamu o ko o le pese. Waino. Mar pese wha muria tuere purenga mana whainga ruenga ruenga Samoa. Mar pokala me maro le tae au. Muria tele toa su whanau le song. Joe dos furu le batu. Ile mata, olo tama.
foa fio le tala lelei Sautau ai nei Ole na foa fio le tala lelei Sautau ai nei Ole na foa fio le tala lelei Sautau ai nei Sautau 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 ai nei Ele alo ai se tangata whaia ngā Sautau ai nei Ele alo ai se tangata whaia ngā Sautau ai nei Alleluia Ele no foa fie alu le lagi Sautau ai nei Sautau 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 ai nei Abraham tama malana whanau Olse fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Felolo le pisi o lunga o la tele le taimile nei, Rosedale on State Highway 1, southbound o leo lo matai atu le nā lava fo iwa pisi, iai nei paloka i le anga i atu i le taulanga. State Highway 1 lava fo i nai Ellerslie on the southbound o lo fai lava fo i si pisi, moderate city bound i le taimile nei ia maise lava fo i le nā o la iai paloka i le anga i atu lata atu Ellerslie and Panmure on ramp. Il maita watu whenua pai, Macumeo on State Highways Fumaleono, heavy on the westbound i le taimile nei, so mia lava foi ia le tapena mamau whainga malanga. Whitford, Maraetai Road, valu minute o lo whaatulanga mai le waka kotahi travel time. Route 13 o lo maita watu se fulu minute o lo iai le travel time i le taimile nei. Onera Road, o lo ua maita watu foi o le nā lava foi wa mata ona feo lolo manga ina mamafa le traffic ia ma le fitu minute o le travel time ua iai mō tātou. Ia o le li poti atu le nai le nei foi taimi i le vainga i lunga la tele ap tāwale manu ia tele whainga malanga o le nei taimi o le tai au tu sifulu 5 minute o na tā leo le tula valu. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
Jalo falava Aotearoa, ua tatalaina nei le auaunaga e veni mo faatauga i Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Taufatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fulau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O le vitua o lele ma le vitua i ala o ngā amata e mawalunga lana auaunanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, aua lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Au mai lau Valentine i le Manhattan Tui Samau Valentine's Day Buffet Dinner. I las whareile aso se fulu whao Februari. Te tala whai tutoa mai le ono le afiafi. Ai maua le tau mawhatanga mai le fitu le afiafi. Whaafiafia i le po atoa le whaili a le Tui Samau Band. Na o le limas fulta la le unfale. Ai te fiu e te tau mawhai le afiafi. E te tala fo i le bar. Le Manhattan Tui Samau i le iwa whaatasi a Dominion Road i Mount Roscoe. Ma le lato Valentine's Day Buffet Dinner. Whailo sau booking ya Liz i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i Aukilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua valo fitu tasi. So se follow male lua mino jolo jora ta le ole tula valo tala mai Samoa pe tala valo i le tai nei ta o siasi tono la ta le jimane ma wale te ro ta vale awa fo ile malo le tino sa isa vale sa ilista vale nei yaso ta shofa te smile fionga le le polo jimane mo ta to report nei tai. Malo le soifo maua malalangi mala wa fionga ngal malmana fatalo fat fo ile nei fo itai au fo. Ia toi po malia po malangi mai te oi le fatua ile nei tai au ia le ava fo mal falo pa felo in fatalo fatu de le sunga le o tawai le tatu tin le malu le tai au malo le usu malo tau tai malo fo ile tau tua tunu ia malo fo ile soifo malia o ile vi inga ile lo to soifo tau tua si o la vai Gele ngata i soifo lau leo la tunu tawai leo tatu felo e lumo nu gelo tu nu ono le nga leo le nga lo foleli ma lo le usu nei tai au mene moni le saunoanga tanto felo e manuia nei tai au le lo fole tua lo se fu lau le mo se fu manuia le tunu o se ma tu wola foi tu ai sa mo nei tai au ia aforo marka ko vayaso afale vai yaso ede afale lo fole di tawai na tu fa bana tu ma sani lava a mi do lo vai el tai au o le ngalona Aftai mo ya Yesu edi lo sbal boela tawai sa olele sa no yemon ta tuni portal nei ta fa bon bon Aftai modifa maloma fa fai tato tim sa mole tunu pele o te fa filai mo patalo fa tu le ava mal falo alo au ona paia le tu so sfata fai taulanga le fio ngai patele tamai tai sa li felela so foi sunga I fa fenga le alisea ia mai foi e kopo malu pa ia tai tasi tonu e kale sia tai tasi e la ile tua mal tautua malo laval soi fu mal ria malo fo lau malo fo ile na on site fa talo pa matani a fe tu lau mamauta le tapo inga le leo ya sinastino le tu na yo tamama tina matua talo fa lava malo le fo lau malo le soi fu mal ria fa tai tele ile tapo inga pa ia malu fa malo le que foi la fiona consula idea Aukilani ce le opisa malu I Mangele ia fa pe foile ia opisa taitasi o le malo I New Zealand nei Samoa mo mea tato fatalanga na lo fatalo falava malo le tautua tulu fa pelo fatalo fatulu malal tele tonu fa fenga venga mesi la to mana mai fa pe foila to sauni tu nei poitai ao tonu o la mota tau singo tato matua malo lava le on sai malo foile tausia inga tautua bal tato awaunanga ia tulanga masani lava talanoa lava ngabel manga ilana tautua malana ia awaunanga
ia tu sai fo I manga luenga fai fo I le aso ma le aso tato talamasani lava o nei lima taitaina so filangalo sa famatalanga ia ai fai lava la oi fai talia mana tua foi o loa mafale le vaina o tautua bo le tato waturu le ala alus fu lima tausaga sa valia lava tautua I le nei lava au nanga o le fatau wina o tavale mai le tato kamparia po la kamparia le chibana pa pelo ia tua ia tato uma lava le nei taiao ia tato customers uma lava mai se wo mai ngolo fa penan fa nga ina le nei auranga ana file na fatino ina fo stasio tato sign up to sale male o sulima fele tato tavale ia aile ngata ile olo ia fo ni ia ingam tutunga ia eso son ia ina ia mafai ona fatino ina ia il talsanga le tele vainga fa pea ole sosani lava ina ia mafai ona toi fa mama mai si avenga olo ia la to longs vainga fa pena ia puta vale li umana tongi ele lei lava lu suma mari mai pe te vala au mai foi ta pena ina po stasio tato sign up I Wellington ia o nisio tato ta vale o mai lo lovu I denide leisi o vaimana lo PCI o lungo lo tato Facebook o lo fa pena tau la I mai le tele o tato ngaluenga lungo tato Facebook fa mole fa so taia e lungo le tato messenger pe fa pe o lalan papa au fa foto au kilani e fa faingo PI ona vala watu le se la au faingan venga tato tutunga mafani lava ai malanga pe te so mai I le tato wa lotoa o le fa pena na tongi pa se e te so mai e tato sign up pe kina lo sa e poni si fu lava vai o la su lai telling you tato promotion so yai on manungal tato taimi pa mana tuatu tato trade-ins pe di umana tongi lau tavale ia po la vea pe pale tonu po le ala valtulanga yai pai no talia ina pe a pai and fire da probably tato tausanga I lalo o yainga o lau financial go far tu pe maua tu pe fasoa ina lau bank statement ai maise le tala anga o lo swafa tele taval fo yai ai maise fo ia tulanga pe ona yai a tato fapitoa so du afio fa nga solo ia tato used cars tu fata singo ai tala fu paino tato le sene ia matele la vanisi o nga faino fatido ina pala mai le tato telefoni ile lua fitu o lua fitu o lua fitu pole over selau chi manan mertasi over selau found o lua ono lua tasi over selau found o lua ono lua tasi tato telefoni val au fua e val au mai o bo tato lutua oi tato tuatu si le lua valu e Kensett Avenue ni o tau suma maliu mai ai tato felo I lava lau ngana ila ofenga venga ia pete suma I foilo ofisa pai se tato tala a wate so soni mo o elo e mana mia wai matato team fa pai bola va no le dita au sa mo le tunu pele anga lele tu I fuanga matuti le ni aso ai fa so I foia fa time le potel nei tai au moni foi favor ole nei foi aso lulu to mo le samos for them eva to lo mo ina o to 5 minuto lo tore talo le to la balu taro talo mai samo pe talo balu e le tayo nei ya ma tua te pena ino nei fana nei tayo ma lo on sai e le kai a fiule ma ro kai a fa manga ku ka pe ka miti le kai a ya wa foi langa te de lo na ala wa inu te lo ma tua e fa fangu le tayo ma le tayo le fa lo tinga le mo umi ya te pena fana ya la si le file le ya le tu lo temi lo malosi ma ku pe lo fa alu fana e tu le fo ya le o le ko fango fo o ngi ka ya ala mai fa mo wala fa nga mo umi te pena fana o le ta fa mo ya o nga nei fana o nei aso ta mo tene a onga au tu fa lo mai kwa ya lu malosi ka ko ba ya o manga o siva mo le Polyfest ya fa le ma o fa mo sa ole le sa vai ya ai a fa pe fo la ya ole siva mo ki ngwa ole ya lu pe le onga wa ya i se fa o mai lo le fa ya onga siva o ka va ita va le o e tu e nei ma tu e lu mal fa le onga ai umangi ole ka su e fa ya onga pe nga o onga le lei moda sirfira tunu faya si mama for poro ingala o matu presidente America anga I or baang al Hamas o fai tau matuto I baang ale ana po le fa kasi le fa dua le fa koru le fa ona sa no presidente o America Donald Trump e kalo se fulu lua le o le skonga ngai le uma sala e le ka ofi Hamas yang ko vai le ai wo mai se o le am ko yo mai se o la langi ngai pe a ka se fulu lua le o le skonga
ele ave uma ia tangata Israel le ka fil Hamas ia Yo ola na folfolanga na o so ole vaenga tonu ale au nga yela na folfolanga I Gaza I le vaenga le pe afa apea e o atulava ile o ke fai aku tavai ku saua anko ele kai anga fo I el taimile nei ile tau mafai fo ile ia walen tatala no anafi ele mai lopo la se kaimi e umai fo ia mafa pena ona fa maoni le tau sia o le feanga inga le fe fa fo ia ina ona tangata ia na ave ina fa tangata o taua wale ala na to tau fi mai fo ia Hamas tangata Israel ia na ave a o le ala o saunua ia Donald Trump le kaimi lengi ia o le tulanga la se o tatou tuli mata ia la po le ala se tulanga pe mafaila e Hamas ona fa fo ia wa te sal tonu ia tavai ele fo ila fo ia le Palestine ilana ia fo I saunuanga le o fai mantua already wa umana saunol President America Donald Trump tangata umo le tono Gaza Yoritana Jordan be ako ko wisi ai ko piko ava ko wisi ka ka kausi umai ya to o le kiringi le la kiringi ai Gaza ele ko ku ai se ava no so fa mania la il va ngale le o monta tino atu ka lor se fulu lua ele fa kasi le fa ro le fa ko le fa le fa lima ona so no le president va ngale ka ros fulu le o le sko ngai ele umana ave tanga ta isala elu le ka vil Hamas ya ka lo fai o se ori me ola o mai o ko fe ia pe ka fa sa mo sa no nga fa per ka ngi ale ale al president no mo ku ku yo o ka fe se ori o mo se ori le la o tau fai o le la sa no mai ia nisi fo I o e fa tua a Donald Trump le kai mingi le alu waku fo ile le o fa fesili I o ile White House po le ale nei to inga sa no anga ia o sa no ia le Palestine le nei ia ai paua o le ngala volenga tatu taltalia po le tulanga le a o ia well o maenga o nisi o maenga sa no anga President of America Donald Trump quote, I'm speaking for myself. Israel can override it, but from myself, Saturday at 12 o'clock. And if they are not here, and hell is going to break out. Yeah. Seva ka ile mele o ikako ia langa lele ia la ka ko fakarkari ola dano fai mo borka fa marskingo ka ko fakarkari ai o mano fa marskingo so tala mai sa mo nei tai au ngawor ba ko ka ko pese si foi Yo Casamilo yo Alsafa Luma Gua Ayai Tolu ya Gua fama Ayai Luma Gua Solu Iya, sabali-bali Luma Kiki dua Aya Das dua Tolu Pa Aya das Dua Tolu Pa Aya das Dua Tolu Palpa Aya Dua Dasi Tolu Palpa Luma Dua Tolu Pa Alikuwa Aya Dasi Dua Tolu Palpa Luma Tolu Pa Kasi Anu yai Tolu Pa Das Dua Tolu Pa Yoe Halo Luma Aya Dasi Dua Dasi Dua Dasi Dua Single Double Aya Dasi Dua Luma Aya Sawi tua Aya Tua Aya mana ya sabari Aya Se fulu Iya kalapang ilo Luma Aya Mana vai sono Mana vai fafo Mana vai sono
Mana vai fa le pamu malo, lava fa malo sini tau. Tasili moi betul. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langlango mai a le talofa voucher. O te fia fo i le nei asa fo e whaatalofa si o tātou utino. Tātou mafuta fo i le nei asa fo o tala tauro ngolongo mai lo tātou utino. I le to'alimo min style kabineta sa avea masui o le komiti whaatonu o le polo keti e tasi le miliona tā la. Ina ua amata wha solo lea por kalame o le atina e o nuu mai tu malo. Ua toe lua nei min style ua avea masui o le komiti whaatonu po le steering committee. Ua na o le min style mtanga luenga o tina mta mai tai. A tina e o fiu anga maanga viso o tai o le teitei fono. Ma le min style tupe. O isi sui o lea komiti. O le ofisa sili o le pulenga o lea mtanga luenga mo ofisa sini o le pulenga. Whapea ila tau o lo ngafa ma lea polo keti tā ua le malo. Se avanoa na whero a iema le min sta u tau aveina neideva ai o le polo keti. Ma le mtanga luenga o tina mtama i tai a tina o fiu anga maanga viso tai. Le tō whālanga aia tia tu au tu funga. Na ia wha maoni ma iai lea swinga. Whalia le min sta o se swinga e talu na amata whaatino. Wa vave wha ngā soro le wha matu ina atu o vai ngā tupe le polo keti i komiti a fono wha vae. Wa iai le teletonunga le tō wha i alanga aia e o atu i a me. Wa amata wha matu o vai ngā tupe muli muli o le miliona tālalo na tonu. Ai wha moe moe o novemba le tau sanga nei. Wa te tau na wha matu o vai ngā tupe o le miliona tālalo na wha. Ma tau alunga ai le miliona tāla muli muli. E mau ai e tu malo wha palo te lima sfutasi. Le te 5 miliona sa fola fola. E le whainga malo le wha tua i le atua sa moa o tasi. O le mafuanga sa tua i eona wha ngā solo le polo keti. E peona wha i loa i le minsta. Ona sa lua komiti. E eser komiti o ngā ruenga. Eser komiti wha tonu. O le swinga ua iai, ua tasi lava le komiti a ngafa mareiro i loina o vaenga uma o le polo keti. O la tau fo ia. E whaia asi a singa i sa iri po o le lei po iai ni wha le tonu. I le wha tinonga e fono wha vaia i tu malo. O la tau fua fuanga o le ati na e lo wha alu iai vaenga tupe. O ave le whautuanga malo si al fonga fitalai o le pāle mene. Le susunga papali i li o lo i pola ta e o masipau. I le te tai o le tu wha ubufai o lo o ngai le malo. E tu sa o sona fina ngalo ua ia wha i lo ai. Le leto e a wai o sui fai pule o le tua ngai. I komiti wha pāle mene o lo o ngaruru e ai. Wa wha i loa e papali i wa tusi atu le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele malia le ngau i a teia. Ma wha i loa ai lea fua fuanga. Ai wa ave i eila na tusi matali i ai le wha manatu i le tai o le tua ngai. O ia o se tasi o sui o le komisi le pāle mene. Wa lato i o ina ngā ruenga wha ata oto le fono au fai tu la fono. Mo le nei tau sanga. Wa whau tua ina malo se ia le fonga le fono le sunga atu i le epa. E le tala whea ngai ma tu la fono tu mau o le pāle mene. Lana whaai unga. Ma ua tau i ai ma au lape o le a wai o sui fai pule. I komiti wha pāle mene ua tōwhia i ai. O le tasi o vaenga ua whaai loa e papali i o lana tu alalo le sunga atu i la epa. O ia le isi sui matua masini o le mauta. E le te tau na tau solo mua. I le whaio se ngai o inga wha pēa e whesiringi ai lo na tau sisia. O le tau tonga o le loto wha maoni. Ai mai se foi o sui mamalu o le tu o lo ngai ale malo. O le isi mata upu na whesiringi ai le whafonga o le fono. O le whiriwhiria leo se teitei fono fau o le komiti o tupe le pāle mene. Lea o lo avea ai masui teitei fono le tasi o whaipule o le tua ngai. Whaalia le whonga whatalai e te tau o na atoa le iwa o sui o lea komiti taua. Ma o lo whaatali se i taunu mai le malangatu i whafo. O le tasi o whaipule o se sui o lea komiti. O na whato a whiriwhiria lea o se teitei fono. O le sui whaipule o ale i pate i tūpā i lalo. Sa avea ma teitei fono o le komiti o tupe. Ai ua whiriwhiria nei o ia o se tasi o minsta o le kāpeneta. O le komiti lea whea ngai ma le lipo ino ma tā upu umatau i fuafuanga tau tupe le malo. Ai mai se lava pe a whaata oto. Le tala whaata tau au tua le tupe mo le tu inatu e soa lau pule. E le lau a fono a le pāle mene. E to lua wha masino sa tau fia le lau e to limo wha masino na wha masino ina.
Le tau vanga na sa idi ei se tau salo le Pasifika le wha iunga o le vai aso na te nei. Mai le o mawhaia ia wha masino o na malanga ese ma le atunu o Solomona lea sa tali malo le tau vanga. Wau fia ima le suya Samoa o se ali iloia le sunga li a tau o le Sir Jerry Brandt. O le isi wha masino o se sui ma le atunu o Vanuatu. Wa vatua i neise mana o le malo Samoa i le official le loia sida le malo Solomona ina ia whaeloa mai le mafu anga o le whaia o lea tau finga wha le tula fono po se stop order mai a wina atu le nei li poti e to e maua mai se wha matalanga i le tātu malo po wala tu maua se whasoa ta inga i le official le loia sida lea malo. Ai peo si le fia saadia di mai se vevesi o manatu i lunga o whasoa ta inga te le vavave le social media ina ua mai o na lau le wha i unga wha masino ma tua i ai le suia Samoa sa whaururu i ai le lau lau wha masino lea tau vanga. O lea vevesi o manatu na afua mai, ina ua le manu malo le tau saro le tunu o Tonga, lea sa wha iloa i se li poti mai Solomona, o le a matanga leo le mata upu, ma tua i ai le sunga li a tau le Sir Jerry Brandt, i lona wha atonga wha leo le wha i unga i lona suia leo le tau sala, sa te tau o na manu malo. Ai se whingalo li a tau le Sir Nisha o wala o wha asaralaunga, o lo ia matua te ena ia tua inga le tamai tai o le tunu o Tonga, sa veo se tasi o wha masino. O ia fo i leo lo i eile te le tonunga na ia mori tū le mata upu i le malo Solomona, ma mafu ai le tau finga na whaia le lo ia sidia lea malo. O lo te ena le suia Samoa lo na whaia o se ngai o inga se, i le ngā luenga le tu whata si ai tongi o tamai tai tau wā, ma o le whai unga le tau nuu i aina tu tusa le tau sala o Samoa, ma le tau sala o Tonga, e te idua palota mo le sa idinga o le manu malo. Na ave ai le whai unga muri le suia Samoa na wha urulu i aile lau wha masino, ma tolu ai loa palota na manu malo ai li tara Jeremiah Allen i le palo le tausala o le Pasifika, ai maua le tausala o Tonga le tūlanga nua. E le imauti noa ai ua wha iloa i se tasi o li poti mai Solomona, o le asolulu le o ngā tutono le nei vai aso e tu uai le atunu, e le suia Samoa ma le suia Vanuatu, e peo na tau fia le malanga ese ma le atunu. E ieri te le tununga e ono o atu ni whinaunga le whaamsinonga, ona o le tūlanga ualia li mai. O le atunu o fiti o le atali malo, i le tau vanga o le tau salo le Pasifika, i le tau sanga fong. O le alo i ai nei o le tasi o fuafuanga aluaruma mao o le malo, e peo na te tala ai le vai aso nei le porokalambe o le whaatonu folau mo le tapu e ina o langa amata o whanau. Wa whaalia le te tai o le tātu malo. O se tai o fau lea mo le atunu, a wao se ngā luenga o whaatino, e fau si ai le whaavai mausali, o le ono tau sanga mua o tātu whanauiti, i le wha moe manu i ai le lumana i o ainga, no e ka le sia ma le atunu. O le wha lau ilo ina alo i o lea tau mawhainga le malo. Wa wha ilo ai le te mai te ipale mia le fionga fia me nao mi mta afa. O wha maunga o iei nei e manao mi e tele ai se ngā luenga, mo le wha le leo au nanga e whaso tai, i le ao o ina ma le vaia le leo tātu whanauiti. O le tasi o ia wha maunga o lo wha ilo ai o le se lau luas furu ono a onga wha tai lo tātu utunu. E nā o le tolu lava onga wha tai po preschools, wa au sia tūlanga mawalunga i le ao o ina o whanau. O le isi tu e ao na wha le leia, o tupe o lo tu inatu le malo mo le wha le leo a onga amata, e leo atoa se tasi o le pasene. Se tasi leo vaenga i au i mtanga ruenga a onga banga nuu, e peo na wha iloa le pāne mia, e te tau na sila iai, a o wha asafua pe tufu tufatu i a onga umai le atunuu, le fesoa swani le malo e se furu valu miliona tā la, le ana amata whaatino i le vā yaso na te nei. Ia, ua tātou mōli mawina ngā ruenga whaatino e tali atuai, i nei wha maunga o whaafitau ri ole ola amata o tātou whanau. Mua, o le whaatonu folau ma le tupueina o langa amata o whanau luafe luas fulwha, i le luafe tos fulwha. Ia, o le nei whaatonu folau. O se whasinoala ina ia mautinoa le maua e whanau a Samoa vano tutusa. Mo le soifua o ina, o le soifua malolo ina, o tau mafa paleni, ma le puipuinga talawhengai. O se ngā ruenga e whai whaatasi, ma tātou pāanga e whailo aile nau ta inga, a tu moto o le Pasifika ma malo au whaatasi. A wale whaataua o le tapueina o langa a mata whanau. O le lona lua o whaalau iloa,
O le whailo le o le komiti ngā lulue. O le nei whatonu wholau. O le nei komiti au fia isui o mta ngā luenga ale malo. Mafi o anga. E iei le tomai whapitoa ma anga waa. E matai tū le whatinonga le nei whatonu wholau. Ina ia anoa lona whatinonga. Le fionga le tomai te pālemia, le fionga fia me Naomi Mataafa. O le masina o mea le tausanga nei, e tali malo ai Samoa i le fono tele atunu o le Pasifika, o le aswala upure ai por kalame mati nae, mo le wha le leia ma le si tia o le awa oina ma le pui pui malu o le ola tupu ae o whana witi. O le mtanga luenga o tina mta mai tai, a tina e o fiu anga maanga fiso tai, o lo fito i tonu i ai le por kalame wai ai ai fua fuanga, o le wha tonu folau o le toe tapu eina, o langa amata o whana o le tunu. O le awhiwhire ana umai le meli e lua se lau se furuwha kalama le mamafa le lau whaasaina o le maruana, e peo na whawhau mai ai se tanga pepa ila. O le awa mori aile li o Manuele Stephen Charles a fia malu o se tangata anu o se amani. O ia te ena mori anga leo ma ua whaantula ngai o le masina o meo le tausanga nei, e vala awai mori maua leo. O te tala o ia i tua ia ia inga masani, e pei o le saini le official leo matu ina atu ona pepa malanga matu si falau, e tau fia e le whaama sinonga. Wa whaatonu ina fo i e tapu ona ia tau mawhai, e fiso ta i mori maua leo. O lea tau le lea ua mori e na ua maua ai e le official tiute ma te i fausa songi e leo. Lea afi fi o lo i ai maruana. Na maua lea na koti e le i o atu i limo i la tau o wha moe ave i ai. E le i vani aso na maua aide na koti o le aise se furu kilo kalama le mamafa, ai maua le afi fi leo le maruana, e peo na wha mauine e lua se lau se furu wha kalama lona mamafa. O tala i o le nei aso, Alpha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Mamafala traffic mo tatou avale I le taimile nei on State Highway 1 city bound wala o mamafala traffic le vaingala nai Esmond Road pe amale se fulu lima minute ia etape nai fo il fainga malanga mai ta wata fo southbound traffic Pacific Rise Mount Wellington Ellerslie and Orahuhu ia olo fa pena fo ia mai ta wata taimile nei o mamafai fo ia le traffic so pe amale lima minute le travel time State Highways fu maleono faila fo si mamafala traffic mo tatou city bound o mamafa I le taimile nei mai se lava fo I le vaenga le nao mai kiumeu anga iatu I whenua pai ia o lo mai tau te fo I le nao I lo ienga delays le vaenga le nao Lincoln Road NT Attitude South I le nei fo I taimi moderate to heavy I city bound traffic near Crafton I le nei taimi State Highway Lewis full lo mai tau watu faisi mamafa o tatou traffic city bound on George Bolt Memorial Drive le nao fo I on 20A o lo pisi le taimi le nei heavy mai iei fo I nei delays I le vaenga le Lambie Drive on State Highway Luasefulu Fapena for Cavendish Drive. Nisio vaenga lo maita watu Pakuranga Highway le na for wa mamafa lava for the traffic Whitford Maraitai Road Sefulu tolu minute travel time Esmond Road Sefulu lima minute travel time ile time le nei langa yatu city bound Fapena for ile lata atu on the northbound Unira Road fitu minute le tato travel time le olo oyai on the city bound traffic ia o vaenga le na olo o wai lunga o le ala tele le nei fo taimi o le tai au le malo tai alo Radio Samoa ina o se fulu 5 minute te ai le tu lai valu. Talo falava o au lapi marina mau pelo li tio I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau iaso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Waingala tamai le tala le tau nei teimi o le tai au fau wa atu los lima wa ile vevela le Samoa le nei vainga le tai au to mauia le vai pea langi le nei le tunu ile onga tono nei vai aso tanto yai good morning panga o maltara pokalamo la fa mai Samoa nei teimi le tai au so winga na le tau I Samoa tu mau le langi le lei e yai lava vainga o Samoa pa o timu la tele lava le tunu la tele na langi le lei le tau le so fasi vela le Samoa tolu sulua lona maulunga nei aso lua se fulma lima e lona maulalo ia fatana fatu nei tempo tai au pa angal tara paklame so smahenga Australia ma lo la versu fu manuia e se ko wala popo fa kal fa mal paklame angale la ka ia e o mangi kai mi le ako ke fa kal fa mai ia good day mate ile lo moi Canberra la fa se malu lo nei vanga tai au se fulma lua
Olo ye malu lo ne vai ngol tai hao ola materen awa ola tau fai fu si velo le ea los fruiva ia le maurunga le vela mo Canberra le sauce food file on maulalo sine Australia malo si fu maria le tai hao los fu lo il mafana fana i ne vai ngol tai hao ola fa solo na awa ola pa una wanga ni so taimi los fu mal valor maulunga le vela le ea i sine Australia los fu lo na maulalo mo ne ya so fa ta lo fai pa angal tar program ko kele yo ko fa kala pamangin kai hao melpone ala mana el malu mai le nei vai ngol tai se fulvan olo ele malu ole era nei vai ngol tai au ala fa sono se sulu mata ngo file la ole makwa ve vela foi la le er mo to se fulfa i lona mo lunga se fluiva i lona bawalalo ia ol telo isi va enga lo te va ya tu Perth Australia ole fa sono na wa ole tau se fuluono ele mo lunga ve vela mo to le so Brisbane Australia malo se fo mo wia ole fa sono na wa pa ultimo ni so taimi to se fultasi mo lunga ve vela Baba ya ku olla se bevela o Adelaide sole. Fa se fultolu le maulunga le bevela le so. Ola se sulu mata ngo fila la. Matelen awa ole tau i Hobart. Tolu se fulu maulunga le bevela le so. Fa solo fo na malo se savili pa utimo le tele vaenga o Darwin. Tolu se fulu lua. Maulunga le bevela o vaenga o mana Australia. Bale tulango ile tau. Ile nei foi asolulu. Ile no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makau os fu fitu ile malu ole era nei banga o tai au tu mau winga langi le le tau le soma le awa o papa ya tu o winga o manga o kau le yai kau kai e sile aka mamayo ngi au ba ai kau la ko wi so le awa mai langi le fo tai au tu mau winga o tau nai le so to lo su fitu o mau lunga le vela mo au kilani ni aso se fu lo no lona mau la lo tai au pe au lia o le fa solo na langi le fo tau mo ta tau lo se fu lo no mau lunga le vela tai au Pasal lang le fo las for ile malas to na ipo timu na sa so fu aso lua ora na yaso o loma na yato vai ngala tamani na talo le tawra nei tae Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lewe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu O fai tawana po le potia le Radio New Zealand e le matau pule ta fia e Solomona ia le sunga le atawara sa Jerry Brunt e fesiringia le mafu anga tonu na lai no fai Solomona vanga le ta fia mantu fo ele e ta fia pe nga rest leo sa alo ia no fo ai no fanga sa alalai il temi tonu e Solomona ia mon fa moi so a tu wala ile loloto e lona tentu nunga ia wal sunga fo ali ata sa Jerry Brunt o lo ia fo e malama leo ia ele ai mase vaenga ilona no foi tono Solomona na mafu ai ona antafi o ia so ole life sitting here ia legal actions mai lem tanga wenga Solomona pola se mafu anga tatau na mafu ai ona tafi ia el sungale atawasa Jerry Brunt so portal fe le wa ma wa mai taru tala mai samo ia ole o neile e tonto o samo ai olo fai pe fe utona inga wala nga fa pe sol tula fono la to fai unga len ta fi ai ala winga la taula na yese sia ia inga se fa salanga tauna inga to ia pe kupe po ala va mai nga ia ia pare ola o fai tauna na po e fisiringia le mafu anga tau na lai ona Tafia ia le sungale ata San Jerry Brunt e tono Solomon Talo sia ia mau mai se fai unga foi lea ma se tala mau tutu ia ai mai se o se fa maunianga o ai pe o me ia vese ia o controversials fo ia mai I le tauwanga lea sa se ka ke o fo ia tavai ia ai talo sia ona o lea wa faina a fainga lea ia tatau a fainga fo le reputation ale nei fo tamali ona tulang fa pe ia fa pe le tau fia mai I le malai valele sulang fo le e tatau lava la ona mautino
Wa leo lo talia neila ele palemeno Samoa. Ia se faalinga mau tutu pe ai se ana lai fo ia ona faataunuina le tulang. So ole me mau tino le wa ma wa mai o nei taun o Samoa le sunga le atawasa Jerry Brunt. Ia ai le tu wa ia feutana ingolo fe le malo Samoa ma Solomona. Vatu le fa matalanga tatau. Pe ai sa tonu po tonu mafuanga na mafuai ona tafia. Ia te le loia tu valu mala tu sui po yes bang fa bena ai Samoa ia ole feutanga ia le malo Samoa. Ia male officially o le malo Solomona. Vatu fa matalanga po se mera tau na lai on tafia. Ia pele ai. Ia ai o tulanga na iai. Ja, se vai ngai me o Miss Pacific ai coffee le o se fa pe o se sol kula fongo fai ko mo so bonda ya langa we se mai ala ya sunga le atawa Jerry Brunt la ko man no fanga na like talon tau no sol bonda mo fa moi ele fa pen coffee ngi le penga ya ka ilo ya se tato fa ka dia po la le vai ngole ai ole mata pule na mau nei ile tau fai te tau le tuanga e tau fisui o le lantu vaenga le tonu o a foi vaenga fa palemene komiti fa palemene pe ia la wa ia le mana ia o le winga la utala le mana ia la ngole ia yo sui o le tuanga I tonu komiti fa palemene ia e paleni ile tala noi no mata upu manto fo itile yo le sao o mene komiti fa palemene o la tolo tala noi no tele o mata upu aunga ole aveli poti tono palemene tala noi nai so afa pela batula li poti ale faianga o suil malo le nei ele se le o fai pule ole tuangai e ka fa palengi le tala noi no ni som tau e ona tele ile fa le tono piko kasila le o ale malo ma lan fai unga le o la towia e fa palengi le tala noi no tau ale aveli li poti tono palemene tala noi nai e sui mo palemene ia kai lo la wa kilo so la e mana ia le langa mai le sunga le fonga fetalai ele tulanga tawana ia ia ol tai fo le tuanga ia ol sui singi e kongole ol palemene kwai la valong silfia ia vaanga a pe la tana ba ai mala titilo e tauna ia sui ole tuanga e tono komiti fa palemene ia e tala noi na ile telo vaanga ma di potio tu inatu ia ole io ole le potile ave tono palemene tala noi nai ia ka ko foi me sidinga e fam singo ngai ma ia le taliatu ale fonga fetalai ele mta o poku se ko ile su al teta ole tuanga ila to ia se alo fange kalo mole ko ngu ka ia ka ke kalo a mo sa mo ia so mai le fenga ngalo langa pele yo sa mo lo ka faku ka ke kau kangi si kai mi pe ka fa alonga ku me yo fa elo ka kangi ma fakia ka kangi lo ka ma pe ka ba ia via kangi si kai mi me lo ko kupule ku se fa mo se mangu ngela ku ka ka ya la ga al ku ima se fa se ka kalo mole ku fa mole ya maloa talo fa sa mo o le penina oi ole pala taiso na te fa sala wina taro tala mai samo pe atas fullo le ole le so mal fitul po ana ne ole sfa po tala mai samo tala ban ele tayo malo los futol mala fa lo te ne le tu la valu o si mai lo fa foga o tato ba fa samo ole ne fo tayo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E tā tangata le antiongie ai pati ta oto ai le whepo. O le upu na mafua I le tawa I ngala palapa po le aingo fie, lea na tā ai e le antiongie tangata mamaliriu.
A tau atu la le tala i le toi ina o whepo. O loo ta oto ilo na fale ma tapuai. O na pati lea. O upu e momoli ai se whaafetai se tangata ua whaia ni mea lelei. O le isi o nā winga. E a le isi e whai mea sili. A e fia ai le totele. O le aso le nei o lea ua tātou momoli la au i whonga. A wā e tā tangata le ationgi a e pati ta oto ai le whepo. Mā lo le tau. Mā lo le folau. Ia manuia lau whāsau saunga. O ia le paki ka o kope a whaalongo aku o la e. Mangu ia whaiva o la e. Alo e lea tali ima. Sa o le leita vai. O la ngona fo ina lewa mga kurkakupo ka me mātua. Au o na pale mai nei whanau o maua degrees maua dulunga au ingemeski o ka. Se le e lai kiki a koko paki le mako paki. Mako ke paki foi mako ia. E wapo Samoa. Ia nga. E pati uma lava. Io e whaia la kou ia ai fia ma mita o matu ai tatou uma. Kongu wala. Ai. O manga ia foi le app le. Ka ilo foi la ia le paki a whepo le fe sko ingo whepo lang paki ka oko. Ia le paki a kako. Ia ma. Ngai lo ngale ia. Ia ngale. Kasi ila no polo al fale ma powe. O le ngangol fia. O le ngangol fanga e tia. Ma le mang malo. Ka fefe. Ia pati mai. Ia pati lele na. Lele. Ele o fates mai Chris mon nei foi tai ao Tasha. Good morning Chris. Mai on nei foi tai ao fo. Te amaniere lo fole tuala wo wa mi uton le te o viero famlang le tuala le te o na femin mauna mo taton le te o foi mai a le ni na tu mawia o tu o fusia o tu sunga titi ile fa amaoni ye o ofu fo o tu ile ufi fata o le ami uton wa amen. So one ne yasu tatu wa tatu maua for me olene tatu maua o to wa for my phone o fusia o to sunga titi ile fa mau ni ari friend tatu one ne yasu friend tatu wa ya ari friend yasu tatu sunga titi a fusia tatu sunga titi yasu ni ore sunga titi rea o fa mau ni ya uni ngalo tafu pa upota sunga titi yasu ni ari friend ta o ne yasu ta wa uni ngalo ta sunga titi ari friend ya ta o ne yasu ta sunga titi ore o fa mau ni fa mai fo ia o ofu fo I o tou I le ufi fata o le ami o tou mori friend tafu e te tatou au ni fo ine inga lo tatou ufi fata o le ami o tou mori friend to one ya sorry friend tai tatou na fai o tatou ofu tatou ufi fata o le ami o tou mori friend tatou mauna pos tatou onga na mo tatou nei tai ai fa mania tere tuare tu mo tou God bless my love friend nei aso fa friend fa Elele
mata mo fie walelei mea uma taluana e whaatontonu o uala elele 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 lo uatua lo uanganga peliwa ina lo uola e ua mata mo fie walelei mea uma taluana e whaatontonu o uala Radio Samoa. Tasilima tu. Amo. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numera lua. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Cray South Road Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So faso fua. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Alo va fangal bok la me malu le tai au re sa mos folima e va tolu a mo joy los fulu no I leiva joy pa na mino jolo joy le malu le tai au re sa mo nga tonu va so ta jo e so lu va sta tasi. Mo le fanol re sa mo tala no le fionga consula le malu tu tasi sa mo. Ja, le fionga fe mata por se lu fa po le malu le fa se mo il tana bok la me tai au tas. Ngang whaaloalo whaatalo whātua I fo I lawa whionga le konsula le nei tai au ma lo lava le soifua manuia. Ia. Le nganga whaaloalo ia I whaatalo whātua I fo I tasha me se lo sunga le au tawai. Ia matatu pokara me mahasani. Ia le ngata I lea ia o le whapongpong tapo I mai se tātou tulu. Mai lawa I maungo tele se I o maungo iti. Ia me se fo I le no nga manua au whaingaringa pa ia le tua o whelava o maua I tātou po karamele nei tai au I ke rope fia o le larolangi ia pataro pātuma le nganga pālalo marol tuifua
Malo si fo mo ria fa te foi lo fionga le consola lo fionga mata le fa no mo te mil nei tai al tar bukla me masani o nga tuna nei vaso ta tu yai lo fionga consola se I fa sa o mai pe te o se o lo mala anga le yai e na nga se ngase mai le malo sa mo tong fitinga tuna nei se nei e tongi le malo ai pe ai ma wei nei ma tu fo yo mai ngase nei o le tau sulfa ia tu mo se so mai lo fionga consola la lo finga le Ia, whakatau te wai, tā ua te rere, si le mau e fwoi se marama. Misi lawa i tūranga lea, pe ana e sao noa, I el pokara me fwoi lea, I le rao ni usila ma Samoa, le au mai e ngase o maona, pasia e tātou maro e si ima I ni usila nei mo tonga ting, e te tongi le maro I le lātou whinga pawae, Ia a pita I eina I tātou tunu o maranga mai I New Zealand nei ia e asiasi mai po I ainga o ni tāwhaonga po ia e tupo ni wharawirawe po ni mai ia mo sugu atu I whare mai ia whai e taung tā mo nei o tātou ainga I nei ia na suru mai le ofisa pita ia e rengi kupira kako ofisa na au mai e sa mo I tūranga whapea. Ai mwhai rawa ona au mai umai a ripoti ma tūranga whapena. Ia ona whaao ole mo se tausanga I le tātou minista I tā mo so I fua maloloina. Ia mo sana tō whāfo I ma se whai umai e le tātou maro. Ia pe mo me se piso soani pele ai. A ole a e maua ole whautuanga I e o maranga mai a siasi. A pai ini mai po I e whea ngai mo e tauana na e o pe I le mautanga singase na ia mautinoa o whai ni ripoti. Matūranga whapena ma ia tārsanga fo I awa a ieni au tārsanga whapena na whai. A te ri maranga mai. Ia tonura e whaingo whio no tō whisota I ati ai. Tārsanga re minista ma le komiti whapitoa. Ia moni so swani mai tinga papena a whaila te maranga mai nei a tupo I roni whawhitau e mana o mieni tau tonga mantūranga papena whaingo whira na watu tau sanga nei a rā o sira whie fō mai ma le komiti rea ia tūranga o lo ngase ia tonu le fitutuna I se tō whaina ia mo I te piso swat ia oi e ana I ngase un whaina so ni mai tātou maro te a whai utu o I nei I New Zealand. Mane. Ia peo tūranga nā e mai ale tāo sanga. Ia o le pā ole tā mua. Ia ma tātou whātatari e se whai ungai a mai ale tātou maro. I tai tawai e ia mai fu I e le mwhaina whātari. Mane. Wa tukuro wa awere whalma. Ia o mea nā e le mwhai ona whaatari e se whai ungai au kai. Ia, ai mwhai ona whitutuna I ma awe pere tau sam. Ia, o whitutuna I e whai ona whaawai mai tō whaa tātou malo. Alo kisa I o tātou I. Ia, e le ingi kupea mai e le kako malo I pulanga papenga e hui a awara. A peo ka I ala oro patau tō tātou malo tawai. Ma no whaftai manino leima nei vaenga ia. A tai I vaenga leo te loi ma nei fo ila wale sa tata no vason tatu nei lo I pepa fo ia tarsanga ia citizen nei o tatu matua. I wal tasina vaenga fo le lefsu swani mo lantu sui fo malolo ina wa amolo lantu citizen. Ole la amo nei famunia fo ia mole. Ba ia le leo lantu sui fo malolo ina fo ile ine inipsila. Ia saulu le ia te vai. O nisi o rafta matanga solo. Ia ora ua kara whai I uolewa nga kaunga wha ngā solo. Ia tāo sanga mo sikseni e tātou tangata mātua ia. Awa a mo sikseni lea ia ua whai mo piera pe a whengai ma iuri tino tūranga e whia mo sasami le prema. Ai o le teimi ne a whai o inei o kako ka maam ki ngā mākua ia. Ia, o le whaanga I oi roi si tsenye le umbia
e runga ko se luova ya so o whakari siksi. Okay. Ai o se fiso soani tā uana mō nei tangata o mna o mia fiso soani mō. O tonga whitinga i nei i whira. Alo whaftai, e te lena tā whamanatu i aso lulu vāste tasi. Lea tino e alo wha ne whatau o loa fo i e mai Samoa. O le tātou nā sao mō lea tino. Ai o la ofisili whamole mole lau whionga whamata fo i lele. O la whai bisi nisi a tātou Samoa i tono New Zealand. O e se tofso ta inga malatu waipe o lātou i a leo lo o to ai e le telo tātou o lo fo i lele. Ia te le fo lātou sao mole. Mol kako mau o lo kau alanga kui le vaso mole mai aso i o lo e whatau le tino. Ia. Kawhtai ata wai whamanatu o le tūlanga tā ua. O le wha amakar ka kōkausang. Ia, mantuku tausanga le sāpa ia ia whalau i loa nei au whai pisinisi. Karoi le te mao ia nā mata hoi le i tātou o pisau tū. Ia whalau i loa nā le au wharatonga le au whai pisinisi. Ia, wā o loa pāria murte. Ere ngatai I o loa I New Zealand lava ia. Ia o loa lava au ina mai e sio tātou tunu o Samoa. Saro pōle ma Singapore ia o le ako e a makai fo le kako whaarau I loa le kako o tau kui I mangere I pa Samoa ma le loto a. Ia e una e pia ona o le tāua o loa sio tātou tunu o wai pai Samoa. Ia vire tātou whamopua tawai. Alo whawhitai, o le maua fo I e tō tele tātou fo le wale loa pepa whai poipo, wale loa pepa whangau, ia wa le loa fo I ma pepa kusfo lau lātou, ia o le ai maua fiso sani mai lau fionga ba le ofisa fo I pia mana mia le tunu, o le vaenga, a whamata. Ia, whawhitai a tawai. E se o meangi o kusfo lau, o pepangi alo I al kako maro, e ser ka ua. Mali. I so I fuanga ma me se ai New Zealand tātou no poi. Ia o maua le tautua le al kako opisa poi kalsanga I Samoa mo pepa ngau. Ia o pepa I poipo, pepa mariu. Ia me se lava le kusfo lau. Ia e o mea le opisa na avele kalsanga pa wale bea. E fai si umi o piu ia inga pe a wala kun kako opisa. Wa avele opisa o mako vai fafo ia avele opisa o le parimia o le opisa o le parimia I le opisa o fai pe whangau. Ia onga koi ui me hoi le kulanga papenga. Kaira si a le wala fai o mana o mea bawe. Ia on ta sanga le e kanga kabiri si kanga kalako ainga o e o. E ri fo fo pe whangau ngara po mai lea. Ia au ki ro fo I inga I si a inga o le koi fiso kai. O le po inisi Samoa ia e ale awala so ni to evita to opisa. O le tūlanga tawai tāua ia ka kalungo so o ia ka pokara. Ka kou ia siksing Samoa ko siksing New Zealand. O le awala le whai gei o le mai e whai Afghanistan. Le Simpson Stand. Nang whai ele ngai alu le one-way ticket. Si le kau me e luo le exemption stand se lau mo se pu a le kusfo lau e luo se lau fast food a kusfo lau Samoa e mwhainga e alu I Samoa e ngoa me se si kula le kaua I le expire kusfo lau Samoa e ke rak fo lai Samoa e whao ngā ilo kusfo lau lea ke alu ke le skala e moro paroka o le ua le ta o te ne tu la po no foi paro ka pa ko fa po me ku solo Samoa na ke alu foi lo de skala ai alu foi le tupe foi mo fie me uma ona leva o tu solo Samoa e ai alu foi lo le singe tu la uma fa pena foi mo fie ka ko ku solo Samoa ta tu ia si Samoa sa pa Sapana na Samoa ma tuo Samoa tulanga pa pena. Fatu fu mana te tatu ainga. E silia ku le fai o kusula Samoa. Ia e a nga Samoa pe alu pa nga be o moro. Mana o mi ai. Ale, mana. Tulanga pa pena ta vai ta wai. Lo ma fa fa tulanga e lua. Ai ko pinga ma o ma se tu pe. Foi mo fia funga. E pe maranga inga se tatu tunu.
Ale mere o le lako mara vale le. O mga kongi le one way ticket kero i Samoa e lako. O le kusola ngi fila. Ia, e re poena e alu. Ia, o re i goa a koa i ngā kupinga kongi pases. Ti o kulanga ngā. A pita ia i lo kusola Samoa. Le ia se meke pole. Maranga i Samoa lo kusola Samoa. Ai po i mai. Maranga mai lo kusola ngi fila. Tulanga pa pena. O le meka ua ia kusa i ngoa i e ke. Pa ngā ngā wala o ticket. Sa le le. Ia mantua foi a vaveng fai le tusfalau foi le alua i le process masani foi le. Ala ka ngo fia foi ia la kulo ke manga fai lo kon sange a molo kusfalau ka ia nga madiele e ko kongit ka kong. Ia o mea ka pinga. Ia. Me tia parula vi pa po se ka ngo kusolau. O expire po le lo kusolau. Ia. Ke la nga fi inga ia me se ka wo kusolau. Bestão tá. Sa le. La fianga consula la fianga mata por se lufa po le malu fa tele lava mbole nei ta mata ngo fia nei vaenga o le o fa mdina fo wal fa fo mai le no se vanga na sis vaenga ta o fia sa no fa mbelta por la nei ta. Ia fa sta ta vai o tu langa le o le tangata fu le sa sei tia. Ia. Ia na tsuli nga tura pono no we ni si o man. I o pio asi Samoa. Ia o le wana taurungongo tu ta po kalam. A fai o e sei tia po to a mangalo mai i sau tura pono pai. E tau ona va ve o mai o pisa a vesi tau sak. Ia me fai e na maranga i Samoa. Ai o le fia lu ve aso nei. Kwa o o pisa. Ia o le tau sakalava. Le alva veo o mai ro. Sampo ora maranga peto tolu masina. E ko ro masina e maranga. Ai o mai le ia ora e uie ka ko pisa anga i Samoa. Ia e mai fa taranga i ke maranga ko i para vera me tulanga pa pena. Eu me anga pa manga ko i pea. I tato po korambe. Lias. Alo fa tele mole atunu umale fa fonga mai a yeni si vai ngata wet fia mal lama tili ile tu fo le fiona konsula mo no ofisa bala wana le tolu tasi lua tasi lua a vala mai fa foatu o kilani yan fa ngale code number o iva tolu tasi lua na fiona fa mata fa tele mo tele nei tai ho e mo ia fa ne so lu vai ma tatu li tio mo le no iva so uma tai ia bagi ko le fianga ia ni topi mo tuti me suita po ingo se tatu nu tai lava ia topi ro ko ile vai so fa so fuia le fianga konsula al malo tu tasio Samoa le fianga fa mata por se lu fa po le malu ma le tatu ranga nei tai ho ina o to se fulu lo mi do tolo talo le tula eva Willy Tabita tau ma fa Samoa a se fa au si fo ma se kau folo a nai fingo talamba ma sami etele ma wa sentino mai me ai tu aisa wata mata fo ile alaisa a si fua uli lava male fang sea sign of flying a mea loli fu mali fu ua umala le ota vai sua alili ali ao alo kui a fo ina sa sui onai kumange o fu male fang sea sign of flying a mea fume mai le umo le sona i miti walo lolo mai fume male miti o vela mai fume o le saka lisi lo o matua mana i tamaiti stoia ina o no fu mai iluma o nai a lili fume manai fuma a o luma o i lava o le whakusea sign of flying a mea loli fuma limu fua ua umala le ota fai sua alili ali au alu kui a o afo ina sapa sui o nai kumange o funga o male famu sea o le sign of flying a mea
o e mawai le puta e mai se le toto mawalunga o ia mawhingo tamai le sami wa uli fo i masipa usami tama pai e le mawai se mai u fai mawai sua le au a whakasi Loli funga funga lima fua ua umala leo ta fai sua Alili ali au alu alu kui kui a o a fo ina sapa sui O nai kumange o funga o male fangu sea Le sae na fai ngā mea So, wa o so a loka maka ai loka whaalongolongo aku le o funga umale fangusia e. Ka fefe. A se a lili foi. I like it. I like it. Le nei, le sunga Victor mai le Tire World and Auto Limited leo fata smai molta to report le ta. Ma lo so fu Victor nei tai au fatalo fatu foi. Ile o ngatono nei vai aso. Victor. Fair ye Victor. Victor. Ozo. Hello? Ja, ja. E pe au e pisi e kai au. Mo mala ni ba lo sa se do ne ta futa sa ma se fo sunga o ya vai. Alo le van sa ma lo fo sa tu tu. Ke fata ro fo ilo fa fo ta po sa mo to mo to malawa ma lo la van sa ma lo fo fa ma lo sia tu to. Malo, Victor. E fa fonga mai le pese le ngalu nge le ofunga uma le fangusia oi. Yo kamaya ka ko ko isa mo a. Ya sa ole ya, to banga e masin ka ku ya so ya. Ya. Ya san ya adu kalisan. Ya. Awa du ka bau. Ya. To banga e sai ba ige ya mi ai wo na kini. Ya. Ada mai ka ku ta. Ya. Ese lo mi bika le uso lo Victor nga yang o malambanga fa fo mai. Au tai uso malipotil nei tai au. Okay, so sai ai mo maso no e maso ti ta ko potensini ya maso so senere to seneta ro sa ya maso. Yo ole va sta si le due sala di bambado ko potiso le sala va viva. Toga ina lo Apple Car Taxi nga ta ko le airport ki scan to ta to faroro e moro system is full ne ya pe so sa ya maso. Mata ko le fa nganya lo ta pe ya to sa ya pa pe na pa re no pa so ta pe so ta pe ya fa nganya lo ta pe to sa va de pa mo ngata si LPG ko su fitu ta to ya ai ngalo fa na se ko ta tu futura tanto se io mamma fo si da la tu fa tu malo sa io tanto pa pesi ni va ya so te kasi anga e meta tu fa ni o le tanto tu si di to is per ai pa fu fuolo e la fu lo so si serve fu ta poi ma tu ta vale go in si mo lunga to le ni si mo lunga se se pick up pula va pu se fu will go fa di fi ma to terminate Amatore polilif o lowing snoko ia matato pu pas ku pas lo mo ita to a presinio pelo ki feeling apa pe so se so pu pas kali sambo e fa pe to mo ve aso duas fruta la pe mira mata il ve aso matato pu pas tato flex que no pe reflex no feio e LED light ia va pe ko senga mori to ta vale yo matato LED light e sui fe so e va ai la o ta vale pe por ora no su tala e to mia i tato parisinio mo ta vale fo ta vai fro feeling a pe so ta vale tu vai ma tu i ton e fa ta ora fo fa ma to fa na tu la ma we e fo inga tu vai aso a pe a ke mo o e ci ka vale di ma so ta la pe ni a lo fo ta vale a ma ta di ma so ta la e me li ole vai aso ta vale a inga mo tu tele vale mo do ma Valentine yang ata foi tabar mo tu plan SUV cars mo ka hypercars ato pick up for Ranger Hilux di sa to your drive over drive yo mateo ta to pick up wa pa la po mateo ya dos formatas o twin tires le lifi mo na papi ya malis noko fa yo fa yo feeling ta ta so pick up ile ta to fa ta vale ta vale fo ta vale
e mo te lava rau tino tupe mai ia mātou. Me te foni o iwa rufitu whā, lualu o iwa rufitu whā, to lualu o me tato te foni. O e tato whare pau, i le tu atusi o le tasi, i tu suru pecho o tara, o paula wapatu wai, a te kausu e sau ki mea kuio, o tato se ki mea kuio, ama se sulima, se pa i lua sulu man lua sulu ngai gunga, e tato sai so ka se ki mea kuio, whai whao teo tonu wai aso, lua sulta la te mea mata wai aso, mo tato se ki mea kuio. Mara tua, tato se ki mea, e la kama ki pao fau, a te reki kausu e sau se ki mea, ia whai whingā maru ka awari whai kau koe sau se ki mea, me tato whare mea, i le tato tatu si kasi fitu suru pecho o tara. Sui pa whara ta wale furira o alignment, so sau pa o maka to tasi ngai to lima, pēna kia o sui wheso o iba ai i pa o la polo ta wale ma ko sui ai, pa whenga tua to rupo to lima ngai lunga, pa whenga lisi wha mau lunga ai, ua por lima. Ua tato makta se pēna wasa se pēna mo ia mātou. O le tāwara nire aso Suki Swift, mengo le atotua la whesuwha tau sama, RS, le atotua lima sutara pe mina matera aso, o te tāwale na monei rawa aso a pe keo ke wa FPSO mai, ia tatanga e tato tāwara nire aso i le tato lotoa. Tolu tato finance o kanga terminate finance now, yes finance kiu ka, so walu masina i te sui tato finance na tolu, Yero whainga te mere to sola lai o tatu whai pao ngata whoi leo o tatu whai sinia. O le meka te whoni, o iwa whitasi to tolu to o. O iwa whitasi to tolu to o mi whitasi whasiri na yalo sa moa. E nana whainga ruenga e mato maso swani. Mo tene nei, ka tera wa vai matasa mara o noa. To e mani lalo whai wakiri mani tau. Victor, whaftai le pote le nei tai mo ni foi whaiva le nei foi aso lulu. E ole tara poka mena maru le tai mo le nei aso lulu. O mon fifilia le pale mia o Vanuatu. O la whalau tele le tara poka me le aso tai au. Ai maria kile le kungule Vanuatu. Within 4 years, 5 pale mia. Ya se kakora kalongoi ka hape. Whakausanga 5 pale mia. Bakau kia. Ila kau sanga langa afa kau sanga bakul swinga palmi. Wala. Ala falo tele porque la malo al tao la so tao pe audia nei manga ya wan fa fo la tino fa tai tele sa mo la talo mo tapo inga nei tao la te pena mai sa va mo simino mo ta tu telefone le ngana sa mo ya la tu fo lo fa sa longa re sa mo le sunga te fa lo tu te mo porque la fi mai ya wan fa o wino al tao porque la me o le nei fo ya so lo mo nei time malo la valo su. Malo fo la sunga tvaile on sa nei tao manu ya tele foi ngā luenga matiutia toile nei aso Samoa, manu ia tele au matimatinga ole nei aso tatou feilo ai foi se aso momoe le lofa le tua. Tō whaia soifua. Soifua.
E whaatalo whātu talafo wala Radio Samoa i nei fo i tae au, ma lole fo lau, alo mai o talo le nei fo i asa lulu. O loo wha au pea ngā luenga wha mamā i mga whai, i mea na wha leanga i nei le asio sio. O le vave au le asa sā le asa lua sfuma le ono Januari, le ana tupu ai ma motu si ai le ele tise mo le 5 fe a inga. Wha leanga ina mea tō tino, ma avele to o lua i le whale mai ono o manu anga tū ngā. E o mai le taimi nei watu sa maleiva se fulu fale wa mai asu e sueina. Ma o le lua sfuma le ono nei fale wa pipi i ai le sticker lanu pae. Po o fale nei ewi wa whaale ngaina a o le alava e saunga le mui le nofo. Ma le valu fale wa sticker lanu sama ma o lona winga wa whaatapula ale so o na asia. Reportia le tutu whaatasi o tangata o le community a o toe whaatula i ma whaale leia mea na whaale ngaina i le asio sio. E le o whaingo fie ngā luenga wha mama a toa ai ma le a fiango ma whau o tangata o na o le mea watupu. E le o whaingo fie le tawa mea ai, ma whale i New Zealand. Tala nei o lo sama le reporti a le State of Nation a le Salvation Army, ma o le taunga tā lava o whale ma mea ai, le o lo o manino mai ai. Wha amawina i le tausanga tā aluai, e iei lava fo i taimi e lea, iei se mea ai mo le kuatau a inga na reportia, ma o lo o pa ule ma mawhai a inga Pasifika. Le wha apea tusa ma le afau a inga Pasifika wa maasani lava i le lea ai o se mea ai. A o le whaingo fie i a inga, e whaapea fo i le Salvation Army, le ua moli mau wa sili ato o na whainga tāle nei vai tau. O na o lea fo i wa whaaiti tia whesoa soani mai le malo e whesoa soani ei au au nanga. Whaapea fo i ma fo wai mai tangata. I to tonu lava i o le masino o te semo le tausanga whaato a umatu, whaamawina i le whaau popo tangata kiwi watua i benefiti, pe o na sawai, e se lia ma le wha se lau wafe. E se mai le taunga tau le soifuanga ma whale, ma ua mai fo i le reporti o le tolu sfulma le 2% o tangata New Zealand, wa a fia i soli ngā tū la fono. Wa whai mai ai mal whaatonu ai a inga whaavai le Salvation Army e peona moli mau i tala, ale le tio whaavau malua New Zealand, e tā ua tēne le awe o le whaamua le malua New Zealand i mana onga nei e matua i mo o mia e tangata. Mausali le whaai unga le kai ngora wata pena i ai whaia whaasanga i tangata, o loo ai tā lafu i o na whale. Ai tā lafu nei wa whaisi umi o tuli loa pēa le kai ngora nisi, peitai, e le o mawhaiona au sia sini o loo nau i ai le pūlenga, ma ua whai mai ai. O le a iaina taimi whaatapula e whaatanga i tangata nei e mawhaiona i tā lafu ai pei meni o whale. E le o iaisa wha moe mo motu maalienga o whale wa mai asainia ma a ingo loo au maua i le taimi nei. Ma o le swinga wa iei nei o le atau mawhai ai e vave tuli loa a inga i taimi, e le totongi ai whale. E fua lava fo i le whaai unga i nisi o i tū ma whaatanga noanga i a inga taitasi. Ma a whai lava e leisa taunu unga manuia o lona winga, o le au o loa i le Tenancy Tribunal o le whaamutai maalienga wa mai asainia mo whale nei o le malo. Ai e le ianga i le kainga ora i le whainga faule nei, o le lava fo i le awha mangalo le tusa ma le afau ai tā lafo lo o iai nei. Ma e iai inga. Ma fua lea ona o se tasile nei o whaapongai o le whaafita uli o lo o iai. O ai tā lafu i whale le kainga ora wa pa mai le 2.1 miliona na iai le masino Januari le tausanga tāluai. I le 10 miliona o iai i le tausanga nei. Wa sue leo le tele o whaiti o ngā whaia asanga le supermarket le pack and save i manukawi au kilani saute. Wha mauninga le nei mai le so upa le ofiso leo ma e whapea. O le alawa e whaasolo i le taimi nei ma ua wala au fo iso o se tasi nā a fiai. E fe so o ta iatu pe reporti atu i le ofisa. O nisi o moli maui tala le One News o lo ta uai se tasi o tangata whaatau. O le ana tu ua ia se ia i le sukulati i tu ua ingo le ngaoi. Peitai, ina ua whaatalo sanga ata le CCTV ma toi whaamauti no ai. E le whaamaunia nei tu ua inga. E le to atasi na a fia tu ua inga nei mai whaapeo le whaeungo le masina whaatu a umatu le ana tutupu ai. Ua whai mai ai ma le food staff so lo toi whaia nei fo ia na ia ilo ilonga i le nei lava mata upu. Matala whaaiu, tau tu ua isolo e whai pule le ona pule o le soifua maloloina. Le ua vave sava vali e se iona wha aululu.
O le aso wharai le tālu ai le whaamawai mai ai Margie apa o le pulisili, e se ai le whaatono le public health, Dr. Nicholas Jones. O ni whaamawaianga na whaatalo sanga i le pātia le leiba na while vave whaatala noa. Ma ia tu ua i ai lo whainga malo o loo iai nei le leona pūlea o le matanga luenga. Tali mai le minista o le soifua malo loina Simeon Brown whai mai, o le whaatamala lava leo le leiba, ma le leona whetu utu na i o pūlenga o le soifua malo loina i taimi o le COVID. A o lafo a iai fina ngalo sui o le maota, o loo tau whai tutusa tā ofi e le i whai ngōwhia le ngā luenga Margie apa, ma o le afo i wa vave whaamuta to e whāma sina umalana kone karate. Talanalo Radio Samoa, manuia le asa. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, a tasi le tulai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval selau fitu fafa lua fitu oval selau fitu fafa lua fitu. Malo soifua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima i vatolu amo se kia Radio Samoa. So
Samoa isa utau mawhainga O te paa toia toia ina Kainga tāla uta iwa iwa O te alo male o no sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala ma Samoa Ia uinga Ae mala mala ma Samoa Ia uinga
Pepesenga le na mai le pepesel totolo ta mauli fa tse ai mal le tu musika mai le onga Leone High School mai America Samoa. O am tali el tatu pokala me leite mo le taya o le maftu mai le tatu wa tulu ina wa sol vale atu vela wa ti le o se formule ono minute o te ene le tu laiva ile nei taya o le asolulu. Tatu ye foi le onga tono le vai aso la tu te manga luenga fa malo atu tawata malo fo nga lu malo fa malo ni taya fo. Ina ua mai atu le pokala me tatu o le malu o le taya i le tautua ma le unanga masani le sunga le atawai meni fa pe fo tu ana tasha vai lua tautua ina le tatu watu i tatu pokala me amata le neifu yaso i oi a le fu wa tatu toe mafuta ma tatu toe tatanoa wa tatu toe feilua i lunga o penga tawhailangi i lunga le tautua ma le unanga le tautua le bida Samoa pe masani ai ia le atua na le tatu whaafitai ama vi ia le alofa ma le anga le leo le tatu mataisi o lang o i ena ilu matalu tatu toe feilua ma tatu toe mafuta le neita ya fo peitai o le anga le lei ma le alofa o le atua ia te tatu ia te oe maha ia le afawa sila mai wa vava iatu ma tatu toe feilua ma tatu toe tariele le ia solulu fa afta ye yo tatu loto ile le to mo tatu pokala me nei aso tatu taulanga si tia pe ona si tia le sunga la ia tawai meni ia o faile na mo tatu taulanga fa tasi na ile tu neita yao ia ile tu la bel fa feilua ia pokala me fifi mai taulama na batu fa talofa ma se fa feilua ia le tapo inga fo tatu watu nu leita yao yo sele manga yo ngi yaso o kala mangi kaya o kavava ia o kase au le leo le sawole la ele ai se au e pongi ki ai le sawole la ile lo fo le ia tatu alu aku le pongi sasa e mo ka ngulu mo mo vai mo le lava o fa yo kama fa nga la to le po ale wa kala mo le kaya o kase manga yo le kaya ia fa penga fo la o le leita yao wa ala mo le neita e au le mana i o le aso ia fatalo fatu ai le pokala me fifia mai ia te utouta mama tina matutua ia o lo tapo ia foi fai valo filima ia inga taitasi ia foi lava le atu le nai te mafuta mai ai wa le mau atu te tia le suafa o le to ina ma lo matua le neita e au o e fai valo tapua patalo fatu ai le neita e au fo malo le seifu manuia seifu ala le neita e au tatu tau fai fa malo ma fatalo fa neita e au ile suafa manu malor tatu o Yesu Kristo ya ele fa lava tu wala fa talo fa tu la fa ngaluenga le tu o to bo feo yo tala le lei i sunga i fa fe ngainga o lo to ngalu e manopia i so se fa ta fa taulanga o le alanga ina lava le alanga o le upoleola awa le tu malona malo o lo tatu tau feistin tu sinyo i ma tatu fina o male o la le la langi ngi ma melo ko muai ka ko wo ale nga ka ko ko ma fa e ngo fo fa msingo le li patatu tola ulau men tatu foi lalu nei yoi nga luenga la nga afa pe mai la ele angelunga nga eusika i le faifia o ya fa pe mi la le ya ekis nga e fifia ma e uska i pokala menga ba ko faifia kong nga e muy al faifia e pungolo ilan ekis fa koi foi ma o ngaluenga la finga luenga le tuolo o mai mo tatu le aso ia fa pe ngale ulanga le ka koki ai ma se fo ngale ka koki o le ai le fia mai la o le ka fa ka ko la winga ku se le mo ka koki sorry ia usi ka ila ia ngi yaso ma talo fatu la finga luenga le tu ma lo le se fo manuia ma lo le langi mama e la finga luenga ia mai so to fa tua o afio ngai patele to mai sa o la to wa to fia i so se fata fa taulanga ia fa talo fatu nei ta ya ele mo foi la la tu wala fa talo fa mala fa felo ia tu na ia pa anga uma lava ale leiti o Samoa o lo fa longo ma leita yao a fa pe o tono lo fa finga luenga e uso de tayao fa talo fa ia te oi pa fa pe wa umala break mo mo fa finga luenga wa ato le le tu la o tau o company ia malo yo ka ko ele le ale minko yo pakia yo ala ki mingo runga seleng o lo pakia yo umat pensi le se me anga le ainga ya ruai le finga luenga ko ka usu mesa peng fiki ko ka pala ya ko ka wa pala peng fiki le wins mare wins no al finga sorry yo ia fa kalo po ha me fa ngia se fa talo fa tu tate po kala mi ate to ia fa pe wa ingu sa wi pukiri ngi kaya manga ya se le manga ya ngi kaya al po kala me tate le nei ta o le tate filo ai me tate to ma futa le nei ta ya ia fa me fia
fai me fia au ki fai me whangongoa ala Amerikaya oi ki anga lo whakalofa tui ia te ila tau nei mātua na oi momoli nei tamati nei taia kau supo foi kako whatalofa ti a te utou ta mamati na sau supo nei taia o momoli nei tamati le haonga ile se mea ele se me leanga lusu le kai au kau whafango ngi kamai kau whafango o kai se fiu whafango ia le si makua ngala kai o kai o le angi le makangi angi ia ele se makua le angi le makangi le kai au ile kau whafango ngo kamai ai kelo o le angi ngale matangi e kua runga le kamai ki halu le akore pai pa fufuru maka wa vai ngale fufuru ama le pupu ia sau le akoa ia fai o fua o nga malo whaftai a te utou mātua le lei tai au ia le nau anga ia tu tātou e mboli nei tamati ia wha malo nei whanau a onga ia malo a leo sungi kai au ioe ia o nei pepe fau nei tai au fitangisi ala le fiala whailele whakalofa koe vai e whakalofa a koa kako ngi kai au e pau ale mea ia e fia le kai au le aso lulu walavangi e ala mai e alanga e whaangongo oi a o le atua i o le atua alofa ma le tua anga le lei e ala mai e mai le fia i rulotu ai ke ngofo lo makuru whaangongo i luloko nga e whaangongo aling le yaso ma le inga me fai ma aveo se avenga ma mafa i ake o le whaangongo ai kango i kuru fia i rulotu ke ba aila i ai oka i a whaaso e sa mariko inga whaapea mariko inga au sa engele makua apisa so nga yo ya o lo makua i yau te mau whaiva pe nga masangiai ka koko inga a whapea o ngai ma o lau masangia o le ala sa wha i ngofoa o loa kofinga ngofoa mal sa wha ngofoa sa wha pe a whapea o loa nga kofinga le aso alo makua a whapea o le ala e anga ia angi whailo o kofinga ke koi o le lomtua le angol tinai kango i whaangale awa iaku se mea kau whale kong kango ngai au ngalanga oke kau wha mafula folai ba ale oke la makua oka le alo le wha manga ngumi la le ko inga oi la manga ngumi ko makamaiki alu ale le aso nga olanga manga ngumi Luas pun tolu minit tai lai tu laiva malong se fopo dia le tai au tatu se mai sina fa fia nga bota tolu le tai au le vi o vai maunga tala tatu pokala melia so fo alo le malu tai au manga ia fi masinga kolengi fo ile le kau fa nga yo ngai ka ko vai ka ko lima ala kwa manga ya la le Wednesday ya come here
Leo se bali bal tebe le wati luas futbal minuto o te nei ia le tu laiva. Mai ale famaniang ala sofana was ya uso ya fuimono we fuimono. Ato le solo na 5 tausanga talo fai. Brother, madu ya tele lo waso ifo le so. Malanga fa pitoa mai ia le tinapol fatua mai wa. Ya Lili Filippo fuimono. Famana tuina la so ifo wasi. Ia ile anga le leo le tua fa poponi tausanga manisi ya se tele manisi masina se tele lava. Awalo waso ifo brother. Ya malo isiri kamarele yoni kamiki. Taimana se atu lol fatatu fatalo fanisio tatu pa anga lungal tatu Facebook nei tayau iso la tolo eva mai lungal tatu YouTube pa malo ti ate uto ya elim fa ilamo tu o uto fatalo fa mal fa filo ya tatu pokalami pe ona yele le tayau fo ala se manisio tatu falinga batu lolo pol poto mo tatu weva lola yel ne yaso ilungo fa fifianga pokalami video Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te mālama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsosoani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 55, tasi 55 tasi. O le agonanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka, maua foi o loa tu aisa, vai tau mawha maisi, tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu.
le ua fia ina o ina. Ua fia o ia le poto. A o le ino le o inga le vale lea. O le tangata miolele, e maua e ia le lofa mai le li. A o le tangata ua whaitunga fiti leanga e whaasalaina lea. E le whātu mawina le tangata i lea mio leanga. A o le pongai o e a mio tonu e le whanga e tia lea. O le awa miolele, o le pale lea i lana tane. A o le whaamaa, tu sa o ia ma le me pala i o na iwi. O mawhauwhaunga e a mio tonu o tonu ia. Pulenga e a mio leanga o pipelo ia. O upua e a mio leanga e lama le toto. A ngutu o e sa o la tau amio. E lavea inai i la tau. O whaamutia e a mio leanga. O lea i lava i la tau. A le fale o e a mio tonu e tu maula balea. E vi ia le tangata e tusa malona poto. A o le uloto whapio pio ino sia lava o ia. E le leile ua tau whaatau wa aina ai whailo na tautua. Ai leanga le na te vivi o ia te ia ai fia ai. O whapilpele le tangata mio tonu ila na manu. A o le alofa o e a mio leanga o le sawanga lea. O le ngalua ilon whanua e maa ona o ia e me ai. A o le muli tangata whatau wa. Po le isona mawhauwhau. Mana o le a mio leanga i mea ua maua e tangata mio leanga. A o le pongai o e a mio tonu e fua mai lea. Wa ia ile mai le i leanga i le sori tu la fono la ngutu. A e sao le a mio tonu a il puapuanga. E maa ona le tangata i mele le i le fua o lona ngutu. Tau ia tu fo il tangata o mea na whaia e ona lima. O le ala o le vale. Wa tonu le i lona manatu. A o le o whaalongo le pule. Poto ia. E vave loa le ita o le vale. A o tangata mawhauwhau o fiufia i lona maa. O le tau tala wha maoni o whaari mai e ia le tonu. A o le mole mau pepelo. O whaari mai e ia le wha ole ole. O iai le so ona tau tala. E pei o le tutu i le pelu. A o laulau whaiva o e popoto e maa lolo ai. O lau ngutu wha maoni e wha tu mawina i e wha babau. A o le laulau whaiva pepelo. Wa se emo le matalea. O le wha ole ole. Wa iai le i loto e whaitonga fiti leanga. A o e pule e file mu e iai le oli oli. E le o se me leanga e tasi le a meo tonu. A o e a meo leanga. Tu tumu i la tau le leanga. E ino sia le li o la ngutu pepelo. A o e whai mea wha maoni e fia i ai o ia. O tangata mawhauwhau. Na tau fiufilo na poto. A o loto e vale lea e whaalawa i tele lo la tau balea. E manu maloli mo e feeling ai ngaruenga. A o le pa ye whai taulanga o ia. O le atu vale le loto le tangata ua wha vai ai o ia. A o le upu le leie wha oli nai. O tangata mio tonu. Na te whaari le ala ila na wo. A o le ala o ea mio leanga. Wha se se ina ai ila to. E le tunua le pa yela na manu sa tuli. A le olo taua tangata e iai lea i le ua feeling ai ngā ruenga. O le ala o lea mio tonu o iai le ola. E lea i fo isi oti. I ona mga ala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Nā pata inga no na lua mō mātua o Pepe Fong. I le taimi nei, o lo whaatupula iai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai Pepe Fong whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau Pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le PCA infection ma whaititi ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le Pepe Fong o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau Pepe o tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui e a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatuatuaina i se taimi vave. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ono whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Beta Drive Doctors, i le taulanga wha tau i maangele, wha pēr manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E wha atino e fo i matui pui o le whana witi, o tui pui la COVID is flu river, mo i lato is flu tausanga malunga atu. Wha pēr matui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha atino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. E te mana oi maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga toi le ai ni pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua 5. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. Na alofa Samoa, wa ule nei o kaasfuti alu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fulu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
ai o matu mamalo ainga pe ai ona ora wa fio apele valo uatiba Venga tase manatu fa via via mi ani seto fale moe yo e fa solo solo le yo ma fa fa ke ro pa ingalo ya ka fa mi olva so ngele valentine e mi olva so ngele valentine ngo fo fa mi ngi mi o valentine ngala so fru fa ya sa fo ya so le ya le ya la si me wa ka wa ngalo aku valentine wa fa ga kasi bang aku e memori aku ya ke oela valentine sai mi umolo wo langa ki olai ka ya si ka ko mo ya au ku Sofia le leido fa tasi mali le tayao ile au nanga mal tau tatu fa ta val enterprise ya ka ko mai lola ila ko fa solo ka ko ma fa ngi ya so ma le aso ka ya si o le aso fa le aso fu mal fa ila valentine Talo fa ku sa balor se fo dia lita ya. Ya, sa talo fa tu la. Stela nga tia. Ya, malo fo ta wa tai malo le. Mo le tau tuai na se tato tunu. Ya, fo ne ya vanoa fa talo fa tuai de. Lo mare malu se tato tunu, fa yon mo mai ta fa sala wa nei tu la le. Ta ya. Ya, ta tonu le la ngona lo ta fa maua le. Ma fanafana le lofo le tua nei futa o pou le alfa yai panunga le se tato watunu ya malota watai te tia malo se fo manuia le tayao ia le li o le lava mo lo malo si e se fo I o lo tau tu le tato watunu o lo malanga tau su Samoa ukuso ya o wa ka malanga tu ia le so le li pule fo Samoa ni fo yo o fa blan fa inga ya pero la me lo mo fo ta wa pa ta le ya me silina te manuia au kusol ni tayao a umalota fa tata nanga na alu e avela valentine fa vai se fale ainga ia ai ngai ko saure ko finga ruenga e aranga ko ya pe ya fo ya tu la hole de pe wa o le va ya so ya which is o valentine ya pe wa tato mai nei tu nu pe wa matana na ni fa ya la ngona po ia o tato tu nu ya tato Samoa ya valentine na tu me masani vole ele longa nei ya swa pe nei ma ai sa o le ta fa tala na nei ta ya fo ya I tu langa fo ia ole avel fale ai ngam tu lang pa pena ai afa pe mo wata vale valentine oi ai pa ta usanga o ka ya tilo e mana tua le me alo fale ele ko mo le fale valentine e mo e go kon kavan e fa pe bangi le la ngo fo ele le sa no ia la usunga le tai ala una ngam le tau tatu watinu ya ba fa tai bol ma to wa no ya ele o tu langa masani lava pe yo le fa ilo fo I se tai no sola ya lo fa wa pe ya tatu wa campaign masani ya o lo ya tatu wa cash bonus ya po tu langa fo le e mafai ona fa pa u le tau ta vale ya po le tu langa fo le e mafai ona
ave fo I fa cashback ia o tulanga na lan fa wa mai pe wa to nei masina o fa wa o no lo va ia fo ia le tulanga fo le e mana mia si tato tu no ia mai se fo ia la to lo su mai ia tulanga se le ia mai se nei vai tau le tato ia e nai mai tia o ia mai se fo ia matanga nei tau sanga I fo fuanga ia pe la na lo fa wa pe tato cash bonus ia tulanga fo le I ta vale fa pe o ia ta vale fia trade in ia lo fai fo ia na matu tadia ina so sta vale e fia trade in ia nga full night so ani le fa I o lo pe meaning tulang fa pe I le fa tu pe no ta vale ia tulanga masani ia o tato lo toa e lua tato lo toa ia lo no vinga e lo mau so se toa ina ta vale o ala vale toa ina ta vale lo fia sa ilia ia lo fa na mau to no tato lo toa ia o tau fu tato ta vale ia lo pe nei vai tau ia fa ita fo ia e pe la fo na wa e sto file I le pulenga ia lo mau na ta vale tau mo fia amata tu le ono a fe fitu a fe ngai lunga ia e mai se mo la to lo util fa so ia pe la na o lo a fo ia mo ai na ta vale ia e mai se fo so se tu ai na ta vale ia ma ta vale a fa nei on po tu la fo le pik ia puma SUVs ia o tulanga vans tulang fa pena ia o lo mafai ona maua o mai to ta vale tono tato lo toa ia mo la to lo fia lo tau sa I fo ia sa le nei vai tau ia mai se fo ia tulanga o le Valentine ia te longo le mea lo fa le leile mo la Valentine ia o le ti o tama polisina I le tulanga fo le sta vale fo I le bato tau tua for enterprise ia a fapelo tau sa ili ia no mato telefoni masani e fai ona e so tai mai ai o le o Barcelau ono stasiono pata sivan o Barcelau ono stasiono pata sivan ia po lo su mai fo I tato ia o le 5 fixtolu Grace South Road I Manukau ia e fai ona so tai mai pe vi mai fo ia sunga ia Terry Kun ia po le tamafo ia tau o papo ia po lo nei fu tangata ina ia mafai ona mo e so inga ia mo la to fo lo I fa atu au kilani ia lo ia tato website na mafai ona mo mai tato ta vale o le enterprisecast.co.nz ia mafai ona e su ai no tato website pa pe fo lo fia na mia so I le tulanga finance ia lo ia fo le link e ka fo ta vale ma fai ona fai e lau finance ia tia fa fai te ma wa manoa ia manu te le na fo I o fai valo filima ne ia so wa tau tuaina se tato tunu ia le fa fo anga se tato tunu ia lo fangia le tua ta po inga ma se tato tunu I so se vai ngalo fenga ia fa fai ma wa manoa fa so foi le e pe de fa fonga bala nanga to chual na ta falta vale le enterprise modo mo ta le nei ta ya bala wane ile telefono over se la won ta si ono fata si valo e abole ta tu se lima fi tolu create South Road na I Manukau Papalo te liso tatu paanga to tele liso la tolo mafuta pale leita ya malol se fomanuia ila tu inai mele ponde sangi si osi malol se fua yu tita mosili watalovati ya miu amosa malol faftel mafuta mai tunu mafono ela fatalovatu fapenafo Pulea I Elizabeth Firo fafowina tarielu fatalovatu neita yao la lau tawefa fatalovatu neita yao la lau malol faftel mi eleli Peu malengalu le lua fatalovatu fapenafo ya Samse Nio yo ese usa o ya anai e alu fainga luenga o le mafau lai o le Valentine Jeremiah Valoanga fatalovatu nei tai mai California malolo se fo lau lei amalote ati nei pule tia savea fatalovatu mafuto mai nai sabai da malmo tel sala vai abelia to ya fatalovatu nei tai ao tamai nai lo mani o pula Patalovatu nei tai o tele ioe se uso ya asiava ngalo fa longo te malanga mai ngai au kilangi mai ko al wak soli ai se kafi do inga ia fa ya mai wak ngalo tawa ngai mai wak alo vatu ya o maltau si malai nga Merita tidia ia fatalovatu nei tai au mafuto mai nai Texas
Whalongolongo mai ai malo se fua lau de lei freedom to vilau whatalo whatu. Vai ba ai wha maoni malo tautua nei tai au whalongolongo atu nei Amerika Samoa. Whalongolongo atu nei tutuila vai ai wha maoni mai wha asina wha maoni e seta wha maoni. Petha wha maoni alofa atu manuia tele nei yaso. Leta a Jean whatalo whatu nei whaanga le tai au. O le Valentine. E se le whainga kāore ngi me o le Valentine. Ka ino ia ui pole along mawhau a le mengi o le Valentine wa kako mai ngei. Ia ua sui furi whaarongolongo lantou i le ngei upo o le Valentine. Kako mai ngei ua sui e kako whaarongolongo i le Valentine. Wa e ka ua lau kaukonga o le Valentine. Ia ua e whaarongolongo fui la ua e se fui li pēr wala au aku i le lok makua o ia o le Valentine. Me wala au mai le lok makua o oi o le Valentine. Ia ai ngofo ngei la e fifie la whapea lai ke luang fo ngofo i lunga le lau lau. Ai koe whaarongolongo mai le lok makua por koe inga pe. Pe wa kei fui le lok makua le whaarongolongo mai ai osu aku se kala le koe inga le kai au. Ia mangkua la o ngei kai au aso whalele le Valentine. Piwa koe mawhawhau koe inga le makanga lu mawhakanga o lua onga kaimi o whikusia inga i lengi Facebook lengi video call kaimi o le lau pepa ma le pengi lengi ngai mea ngi text mai text a bili mai whakakangi e text i ili ai mangi ngā mea kusanga o whasi lau pepa kei ela me ka o spy wai ngofo mai mafau sau Valentine. Te tala mai ale fai te toa. Oh, ke ile lo makua ala ingu luaki. Se ifa ali atu na yo langona. O e ola uipu vai o te fatu muina. Wai vai le me wo ile le mafu for koinga. Awaso ulumana e manuia. O te leso ona fafanga ia te oe. Nei e la po ama le taunu u le tafa moe moe. Oh, yo, ui mutu. O le lau makua la lea. A wale umanga ilanga poloka paka manang whalao. Iwa koe mawhau i upo re ko inga leu kau ai aku re kai au. A o le ipu koko le ingo re ko inga o ye lo makua e whakusa re ko inga o le ipu vai. O le ipu vai le lo makua o lana Valentine. E me kala lo makua le ko inga. Ta tala mai ale fai te toa. Ai se ifa ali atu na yo langona. O oi ola uipu vai o te fatu muina. Au aso ulumana e manuia. Wakau kia. O te leso o na fafanga i ante oe. Nei e la poa le taunu u le tafa moe moe. Ea, e li fai puipo. Ori ka mau fast food kau saka li fai puipo. Leo se mani manteva la wati no tatu no lava le tula is full tatu tali mai avatu te fasala wino tatu tali vai fanua nei table taya. Mo tatu so tainga foi ma America to twila pe ona yele to tu nanga to fa ya le wanga to fa ya pa u. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. E whaatalo whātu talafo wala Radio Samoa i nei fo i tai au, ma lo le fo lau, alo mai o talo le nei fo i asalulu. O loo wha wau pēr ngā luenga wha mamai manga whai, i mea na wha leanga i nei le asio sio. O le waweao le aso sa le aso lua sfun le ono Januari le ana tupu ai ma motu si ai le ele tise mo le 5 fe ainga. Whaaleanga ina mea tō tino ma awele to olua i le whale mai ono o manuanga tūnga. E o mai le taimi nei watu sama le iwa se fulu whale wa mai asu esu eina. Ma o le lua sfun le ono nei whale wa pipi i ai le sticker lanu pae pae. Po o whale nei e ui wa whaaleanga ina a o le alawa e saunga le mui le nofo. Ma le valu whale wa sticker lanu sama sama ma o lona winga wa whaatapula ale so o na asia.
Ripotia le tutu whaatasi o tangata o le community a o toe whaatulai ma whaaleleia mea na whaaleangaina i le asio. E le o whaingofie ngā luenga whaamama a toai ma le awhianga o mawhauwhau o tangata ona o le mea watupu. E le o whaingofie le tau o mea ai ma whale i New Zealand. Tala nei o lo sama le reporti a le State of Nation a le Salvation Army ma o le tau ngata lava o whale ma mea ai le o lo o manino mai ai. Whaamawina i le tausanga tā aluai, e iei lava fo i taimi e lea iei se mea ai mo le kuata o a inga na reportia, ma o loo pa ule ma mawhai a inga Pasifika. Le whaapea tusa ma le afa o a inga Pasifika wa maasani lava i le lea ai o se mea ai. A o le whaingofi ai i a inga, e whaapea fo i le Salvation Army, le ua moli mau wa sili ato o na whaingata le nei vaitau. O na o lea fo i wa whaaitia whesoa soani mai le malo e whesoa soani ei le au nanga. Whaapea fo i ma fo wai mai tangata. I to tonu lava i o le masino o te semo le tausanga whaato a umatu, whaamawina i le whaau popo tangata kiwi watua i benefiti, pe ona sawai, e se lia ma le wha se lau wafe. E se mai le taunga tau le soifuanga mawhale, ma ua mai fo i le reporti o le tonu sfulma le lua pasene o tangata New Zealand, wa a fia i soli ngā tū la fono. Wa whai mai ai ma le whaatonu a ia inga whaavai le Salvation Army e pe ona moli mau i tala, ale le tio whaavau malu a New Zealand, e tā ua tēne le awe o le whaamua le malo New Zealand mana onga nei e matua i mo o mia e tangata. Mausali le whaai unga le kai ngora wata pena i ai whaia whaasanga i tangata o loo ai tā lafu i o na whale. Ai tā lafu nei wa whaisi umi o tuli loa pēa le kai ngora nisi peitai e le o mawhaiona au sia sini o loo nau i ai le pulenga ma ua whai mai ai. O le a gaina taimi whaatapula e whaatanga i tangata nei e mawhaiona i tā lafu ai peimeni o whale. E le o iaisa wha moe mo motu maalienga o whale wa mai asainia ma a ingo loo au maua i le taimi nei. Ma o le swinga wa iei nei o le atau ma whai ai e vave tuli loa a inga i taimi e le totongi ai whale. E fua lava fo i le whaai unga i nisi o i tū ma whaatanga noanga i a inga taitasi. Ma a whai lava e leisa taunu unga manuia o lona winga o le ao o loa i le Tenancy Tribunal o le whaamutai maalienga wa mai asainia mo whale nei o le malo. Ai e le ianga i ei le kainga ora i le whainga fōle nei. O le lava fo i le afa mangalo le tusa ma le afa o ai tā lafo lo o iai nei. Ma e iai inga. Ma fua lea ona o se taksi le nei o whaaponga i o le whaafita uli o lo o iai. O ai tā lafu i whale le kai ngora wa pa ua mai le luas fumaltasi tesi ono miliona na iai le masino i anuari le tausanga tā aluai. I le sefulu ono tasi miliona o iai i le tausanga nei. Wa sue leo le tele o whaiti o ngā whaia asanga le supermarket le pack and save i manukau i au kilani sauti. Whaamauninga le nei mai le so upa le ofisa o leo ma e whapea. O le alawa e whaasolo i le taimi nei ma ua wala au fo i so o se tasi nā a fiai. E fe so o ta i atu pe reporti atu i le ofisa. O nisi o moli maui tala le One News o lo ta uai se tasi o tangata whaatau. O le ana tu ua ia se ia i le sukulati i tu ua ingo le ngaoi. Peitai, ina ua whaatalo sanga ata le CCTV ma toi whaamauti no ai. E le whaamaunia nei tu ua inga. E le to atasi na a fia tu ua inga nei mai whaapeo le whaeungo le masina whaatu a umatu le ana tutupu ai. Ua whai mai ai ma le food staff so lo toi whaia nei fo ia na ia i loilonga i le nei lava mata upu. Matala whaaiu, tau tu ua i solo e whai pule le ona pule o le soifua maloloina. Le ua vave sava vali i se iona whaaululu. O le aso whareila ta alwaina whaamawai mai ai Margie Apa o le pulisili. E se aile whaatono le public health, Dr. Nicholas Jones. O ni whaamawaenga na whaatalo sanga i le pātia le Labour na file vave whaatala noa. Ma ia tu ua i ailo whainga malo o loo iai nei le ona pulea o le matanga luenga. Tali mai le minista o le soifua maloloina Simeon Brown whai mai. O le whaatamala lava leo le Labour ma le ona whetu na i o pūlenga o le soifua maloloina i taimi o le COVID. A o lafo a iai fina ngalo sui o le maota, o loo tau whai tutusa ta ofi e le i whai ngofie le ngā luenga Margie Apa, ma o le afo i wa vave whaamuta to e whama sina umalana kone karate. Talanalo Radio Samoa, Manuia Leasi. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tu et ta
fa'aua mai Wanga ole langi Fia e sheaia Shaia Na uta tu Susulu mai Ila tafa langi Ay yeah Alui Ola Takasi I love you so Leo ilo uloto Utesa afia Le aila oyo leli chitani Dai longi pule, ba bianga mo tato le nei te mele tai ao o lo wivi pe le fa fonga ba yai. Riso tato musika. Pa mai atu ai tato tale vai fanua le tau tuma nanga le fatua sale ba ma semino. I melo tu pule ya tunu mai se fo inisio tato tala mai ima o langi. Ya fa ba lo tu pe inisio tato panga. Tali tato feilo inga mal tato so ta inga fo i America Samoa. Ya fa talo fati inisio tato panga i lungo le tato YouTube le nei tai ao. Malo se fo maruia, malo fo le langi mama. Abidi fa bona ba ingolo ba futo ma ina e Wellington. E fa lu telu fa talo fatu. Tamo arona sila uso para lo fatu maruia le tai ao. Selina Siosi. Talo fatu malo se fo maruia. Apena fo ya Marietta, talo fatu ya te mala inga Recto Sifa. Ata sima na Glen Innes. Wai Alessi Jane fatalo fatu le mafutu mai nai sini au sitali. Salai ainga aswelu fatalo fatu. Pamaloti tana maya. Ai sa opu le solo fa mai utele so ona fangaina oe. Le e la poa le mafai ona o poina oe. Io la alve fai le gym, ale avere le gym. Ala po lo avere gym, ma qua fai si inga wa mia io so maso. Patalo fatia MJ Falanico, malo fa tele ma mai. Sean Williams malo fa tele ma mai nunga tatu pokalame. Nico Leua fatalo le wea. Ya le fatua ya solo. Leo ta fatalo fatu ni vai ngal chayao. Charlie Melay fatalo fatu mai Hemi Jone. So ya Daisy brother lo fatu manuia fai va lo filimba le fo yaso. Tasi le tanganta ese le lo fa male fa maoni la na Valentine.
Wa fo langa maka fa yo malanga ruenga ole momoli o tina e alu le ngaruenga. Momoli le whanau ia onga. Usula le kai o whaile puti mo whanau le aonga. Whai mari puti al tina le momoli le aonga. Ale mori le ngaruenga. Saule no fono for fale to e tau mafau se kuka wa i le tina pe amana. Momoli tangata e lofa mal fa maoni. Ya wa fo bo matua lo na soifua. O le se me mafai no to e feru. Padalo pati ya tino Yohane papa toi Tina Kilali padalo patu late tayao Lesi Stanley malo faptan mafto mai Amerika Samoa e fengi Valentine aku Amerika Samoa e fai Seki John Hill fatalo patu late tayao Bai ka ke karkalangoa ngi Valentine e se le taua iyo Pia ka ule Valentine pise upu fo ilea e te iloa lai pipi i roto i si au tautonga. Pia ka ule Valentine pise upu fo ilea lai e tau mai ai. Ola lava e mawhana le lo maftanga. E lo i eise me whanga le a me ua mamao lo mawhau. Olona winga a tau ule Valentine. O le Valentine o se mea ua makua i close lo makua i mawhanga wa le mawhai. Ioi. O le mea ua mau le mea whanga le o le mea ua fia e ari ai e muri. Me fiari. O isi kangaka. E pia ka ule Valentine whai mai o le mea muri. E ua fua. Whai mai. E pua fua e o le mea e aru ai ia lo makua. E aru ai fo. O le mea aru ai ka malo e aru ai fo. Le ai. Au i kako ave se le upu fua. O le upu mea ta o le alofa. O le alofa. A wha peala nga ke whaiale mea nga a alu tina. Wa alu mo o le tama. Alu tama alu mo le tina. Wala na i whaalongo i tala i sa mai o. O le mai ale le kako. Mai ale mo i kako mo le fua. Le ai. E le o se fua. O le alofa. Mai whaalongo i upo le pese. O oi o lo wivi. Oi o lo wivi. O oi o lo wivi o te sa afi ai. O te wha me melo i ai. O te muli ai. Mai ai upo le pese. Longa winga. A whapea i alu sa varivari. O whakasi. O whakau. O whakasi. Ai whakasi. Me ka ole Valentine. Me ka ole Valentine. Ai a whapea la e ki whalongo mai ai va ai waka wa sea wa musu lo mo kuan fa va isi ko inga wa kariro por ya o isi wa fa mai wa bon mele o fiado ko inga ya ai ku sira mo ku fa ya ye le fa penga se o fa wa mai ku ya le ainga fa ya le lua ainga i ke lo Valentine ai va ya ku singa le uru se singa ai o va Ai vai aku amaka nga singa ma le uru pe ke pule ai fai ngola Valentine pe vali si ole laulu ia ai fa singa pe ia ale uru vai le manga ia vinga mai e fia vali foringa ali ai wa fa pangua kanga le vali asal papangu o me umanga fai la Valentine Afia ai se McDonald. Ave, wa fa pela ai McDonald ya so uma. Afia kau samni tennis, si fa engal tennis. Ma mari ai. Afia ingu koko Samoa, palu ai de koko. O mea uma ngai fa ilo i la Valentine. Afia sa vari wa la vasa vari baka. Amanga afia kangkang fia pepe fia fafa. Ai le kumu kangkang fa mea wa fafa. Oi. Ya. Ake ya musu e fafa. Ele fa pior como lo kanga kai musu e fafa. Ele fa pe fia fafa. Oh. Ya, pa ya ke ko ma fa ko Valentine so la ke so ka ya ku ka ko. Malo fa long ya mai Amerika Samoa ni tayo. Ako ko vai. Ni siru kizu Au se pa ngungu fo isi sa fa mai ele Valentine ngore laulang. Ia po se fala o fa siamu ai mix fa kasi malepaka. Oka. Sua malie ko lolo. Ia te anapu. Olo walo fa ele fa alo.
Luas full 22 minutos leo tena ile tu last full. Vita pale umala badunga la jeli fa malo tu klabu ya Chocho. Malo la ngalu due malo fa malo losi. Yo le tu alalo po kalame mo tau fai mali o tu sa fi ngai tu te mangalu ngadunga la jeli. Ya ai mai sela tu umanai ave loli ave pasi ave taxi. O fia foi naite maua mai le po kalame fifia mai le yaso. Yo e pele atu unati fa tasi mai ai a e lunga la jeli. Fai malua fai ba. Ono sai tatou nunga la wala mau pele to vai. Le anga iri sikai mi kewa ko le kolosi se ali sta vale va velo so wika. So kwanga ma a ilunga lo le wala. Ia pe tala mai lo taiao fai lo lotu. Ingu mafala awa yopu. Anga manga fera loku ingu mafala awa yopu. Na vai le manga yo. Ya, tau fai atu tatu so ta inga Amerika Samoa le to fai alo mwenga ya le to fai apa ya o le lava tau fai mai le tatu proklame. Ya mana tolo solo ngale le Manuel ni yaso. Se atu fata lo fai le fiong konsulo tatu malo mala tu au nanga male tu foi mo tatu watno. Mala tu tatu ofisa ni mangele. To tele lanto o lo ngadu ai vai tap vai tapu vai tasi mo ai ia proklame ma me fel tatu malo to tono au kilani nei. Fata lo fatwa ile ya tu to. Ya fa pe na we fe ngai mau malo longa ne ya so tono lo mota tono lo ainga pa malo ati hante o to o le usu o le usu fia de kaya ya mava vai di lipo de arme te tau bon fai una paloma blanca I'm just a bird in the sky. Johnny Fatalavatu, Alovatu ya Rosa Ana Maria Funi Maruya ngalungan dei chayao Lucia pesamino filia Fatalavatu Ave maoi Lengatasia Fatalavatu dei chayao Ya maniso tato umalawa leo fatu si mai pelunga tatu tautua Toi taliwatu esi toi sa ilmaia le to faya lor mwenga wale tatu maftanga mal tatu pokalame permasani yai
iwa tolu amo. Kia ora North Shore. It's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of March 2025, you no longer need bin tags in North Shore. Simply roll your bin to the curbside by 7 a.m. on your Auckland Council bin day. Search bin tags to find out more. All together, Auckland. Hey, aua ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā i le whaiti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le whaiti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mō nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lātou es fuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whaafsotai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo i iso whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai a wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma a wala e whaongaire equity o lo whale motu, e whaatawai se isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ya, malo le pale le tatu atunu le vaenga le taiao o leo toe luas fulmal tolu minuto na tale o le tula se fulmal tasi pa tai o lewa mo le tatu filo inga mal tatu so ta inga fo imale to faia le mwenga pe ona ye le tatu po kala masani ya so lo vai so ta tasi ya o to fo ina vaenga ili putia mo ye mo tupu tolo lato fo pitolo ya por lato watunu I America Samoa wa mo ia le Samoa ya a o la mo America Samoa lo winga o le malo telo America ya leila taiao pa talo fatu balanga fa lalo do moenga malo se fo manuia malo fo langi ma le taiao fa taileli le fa into te mailo se fua maso nei fo iola vai ya lewa ta filo I matato ma fu tailunga tapo kala le taiao fa talo fatu balanga fa lalo wa fa malo fa tia pa talo fo I tato paanga lo mo I el tapo kala le taiao malo se fua ya via leli o leu te titilo atu to telene tapanga o leo fatasi mai o ia auto I America Samoa o lena officially ati ai po auto I o America Samoa pe fatawa ina ile Valentine ia fa mai o ma tu e mafu atu ile puna Valentine le la tapisa ia ni va ia so le Valentine ala nga officially ku o ia o ko person ala fo ila e pisa o mai la ia o to o le Valentine e ka pa anga yo fata si mal leita yo le lo mboli mal to tele oni so ainga ina ia la to lo fa anga I America Samoa ia ai fa taileli le lo to telefone la we va ia la to ia mama to mai lunga tapo kalame wa mai le am tanga le va yaso ia mai se fo ia tite manga luenga le mo ia e moni le lo sa nonga tia ia ua tolu tausanga o mafuta malo tolu. Ia e whamanatu mai alu mātou wa inga le tāua le aso ni o le Valentine. Ia.
Ya le foi la sa to fam na tu mai. Wa I tuaina o ka le teu ai te alua tu fal teu fe me wole se teu to to. Ya. Ole bela le moni le ya la sa no nga. Pa ne foi fa fonga mai le tunu le foi wa. Ma ua fa mtalanga I na I tatu pa anga lo mo plo kalama memory samo. Ya e moni le ya. Ole umi foi le nati e tia o fai lava le nei au nanga I le tina le ainga ole. Ole ave ye ole teu. Ia teu funga la au. Ia ina ia langona ina pe le fata au ina o paanga. Ia so fa pito e pe oso le. Ole Valentine. Ia te leo le sunga po o le ali to inga tape nanga o fai. Ia so fa pene. Ia ai ole saole na o uso. Ia ile maftanga fo ima sio tolua. Ia ua tolu sanga talu ona tu fantasia e ala le sauninga o saklamita pa ia. Lenu boenga, lewa e ta ua o le teu, o le tala le tina, wha atau le teu nei teu atu wai. O hai konga ka kauga whakau le keu o le Valentine, o le ta maa tina, wa oi e iskanga ka. E pe e moa mua mai le keu o le kinga, ai le wakua se keu o le koinga. A le la ua mana ia. O lewa wha manino mo le tina, ta maa wa ai le teu o le Valentine. E awa e pe foringa mai, o le ka maa le ngā haru anga le kinga, le kaimera makanga mafukanga e ka kau foi langa fa kau le kama le keu o le Valentine Afrikinga ala so si de fi o ia kau fa kau keu ia e moni le sa nanga ia te ilo nisi tama alo tama e fa le kau ke le menga le keu ia e pe se ila e tau o tele le tupa tinam tama tai le mele o le teu e moni le sa nanga awa oisia tunu mala to fo yanga ifanua ia e fatau ele le funga la mo te mai tai e fatau fo le te mai tai le funga la mo le li ia o tele va ayala I mo meo o ngali sa mo e fatau ese te mai tai se te funga la mo ia mo le li ia tailo le sunga ia ai o la una va ia e falling mai o le tu palaval ne tatou tama mali e fai le ngā luenga mal whatinonga na mo tina ma le tu pa tama itai le boenga a e se le mana yo le wata fa so mta amata le tai o langa le uta tu le va yasol ni a tonu fe fatu pumana tu e se le ta u mo le palangi o funga la teu funga la ia mana tua so se mea e fai va ke funga la Valentine ke funga la o se o ngi me fanga e alo I estangata te funga la o le maliu te funga la o tanto la ya samunda ele ai se ngamer ke funga la o le manera ala amalo aku ka malo marko porko inga malang ke funga la be kala bako ngaka masang ke funga la so aku yo ke alunga te sile fi foi te ole tele au upufoi e falangi e tu pata mai tai danga nu ia fa palang ia mo me te funga la au mala au ia e pe ole rosa my rose ia e pe ole lili ia mai si funga la au ta tola ia e pe fa le masani na yo tato tu ai to ina ta ia ngana na ala foi tele ne tato foi la au ba fa funga le to nu fa ia pe mo soi ia mafaiana fai ngolo to lua la musoi o lesi la wesi pula ia o la lava le le fala pe ala ku pala le fala I lungo le fala vai o la fala pula ia ai moni le sa nona a wal tele ten po pe to tata to ni te malolo sa mo I upoa malinga ngana fa pentan ai mane ia lava ta fa wina ni ole ngana le na e fai ngoi na I tatu te tolua ia tonu foi au nga full tatu pro kalama fa fonga mai nei tama ia e o tau se ili foi le rose ma le lily ma le ia ma le carnation ma fa pena ia mana ia mele sau noi ola wesi ola muso oi ola misilu ki pula ia le na ola poi fa ia e longo mali e foi ma fai ngo fi e foi ona manatu ia ima
ia le tina o le ainga wala e lo whaafetau i le winga o le whaatalanga le e whai atu. Ia pēr whai wa musu e tau pu foi e masani e palangi o le hani ma le. Ia. Ma le sweetheart ma le. Ia, e mane e upu nau e amita mea mai e tau nei ta maa. Mo aso whaapitola nei e whao ngā iai. Ia marasi mea alon mwenga e koe ma fau i laso. Ia wa le whapea ngā makukua ngā whewa iloa o mailo ngisida. Leai, ngā amaka ngā whewa iloa o iluka ko ngā kamu, ko ngā kalo. Ia o mea ngā lako wheloa i o kamu. Ia maila, whapea la o aso whapengi. Ngā whai ai, o oi o lau kamu whai kama. O oi o lau kamu ngiu kingi. O oi o lau kalo ngiu we. Anai ya. Vai le mana ia male le ia le fetau ia upu ia te sau no ia. Ia, wala i doa le lo bakua. Ia, moni le sau no na. O re kero kanga kalo, ngā avaku i oi ngā vile ai ngolo makua i laso. Ia, vai la le mangai. O lau kalo pula. Koe wha manga koe kalo pula i laso. Vai fau ngepu ia kalo polo voli ma re kero kalo. O lau kalo mangua. O lau talo mapo. Ia, wai vaila. Ngala. O lau kalo susunga ai mo wing wai. Ia, tatala no fo il baanga le Valentine. O lesi lea lave tia o tātou nei ta malo Samoa. E pei musu e whaali a winga fo i masani e mo meo runga li palangi. Ia. E pei matamuli fo lele e wawai mai tangata e ule lima o lo tatonua i a pei songi e no whanga whaitele. Ia, a lea ua tawai il tupulanga lea e ai a alo mawhanau o tātou. Wa matau na uli tau o melna. Ioi, ai, o le tele lava o le tupulanga nei tātou ma, whanai o tātou tua. E pe matamuli fo lele, Ia. E papa ia tun tangata ni winga whapena. Ia, ai te tau lava o na whailoa, e le nganta, o te tonu o le sio mangola ingai i le whale. Ia, tau fo na whailoa i no whanga whaitele. E le ai masea whaina tia. O le nā fo i whatinonga. Ia i no whanga whaitele. Ma tau atua i isi tangata o lai sila mai. E le ia moni le whatinonga. Ia. O le alofa le nā. Pea o le aso whapitoa. Pe o le aso le Valentine. Maanga ia keli. E sere ka ua o le vaenga pe ona e sauno iai. Alon muenga. O no whanga whaitele. Alu ma ule lima. Alu ma koso. Alu ma whiaveai. Io, o mea umangai. E tātou te ilua i te tau ona e tango e whaisau to lua. Ia ua amata mea li tāpo kalame lita iau. Ono le ua tātou i le vai aso fu i le Valentine. Ua mana ia le telo nei upu fu i u tātou noa ma ta whaasua i. Ia o la ngona me e nama la ngona alofa moni. E tū mau pea le alofa e o uri whaavavau. E le mawhai o na avesea, o na tātaimi. Au mana ia telo ni vaenga le tai au a tātani e ma whaafonga whati tātu watinu, a mese telo tā pāanga lo whati simai. E le vaenga whiwhasiri atua ia lunu moenga le tai au. Ona, o le na ua wawai atu fo ile le tūlanga ia le se tasi o mana onga, a se tasi o whaipule fo ile mota i tono, le mota fono i tono tutuila. Le na whapea ia se tasi fo langona, o lo fesilingi a ia le malo Samoa i se tala lata mai. I se usu enga le maliu o le fomai. Fo ile pata mai te profesa ia takta Caroline. E pe ana wawa ai i le atu stu singa. E pe foringa mai. O le autu lava o lea langona a le whaipule. E fia ilua po o fea ua o iai usu enga. Ia ili maliu o letina. O la sau tau sila fia iai langona le whaipule pe ana whaadia ia ile te pola se fulu ele na wa vai atu ai tono ole motofono le safari langona ole foi suia foi pule ia e moni le fafsili tia nita ao ole fionga le di foi pule ia avanga fono mai ava ia mai le ituma lo fa palo to sua mai le fionga le o afono
O le fionga foi le li fai pule o leva o sui komisina o leo i Amerika Samoa. Mai o le tangata foi o le tula fono. Le te foi lao na whala ulo lisa polo kalamo mawai. O le fono fai tula fono lava i Amerika Samoa pe o koni kongresi Amerika. Ia ia la tau komiti se vai na ai le ngata o moto sui. Ia papena foi el moto senate. O moto la sui. O lo ia le komiti au fi ai ia le matanga luenga leo ma le vaenga fa malo stula fono. Ia le nao lo o te fono ile fionga le fai pule. Ia mai moni foi ia nona fina ngalo e falia. Ia ona wa masani tu langa o ngā luenga fa leo. Ia e mana o miai se reporti. O le status report. Ia e fie lo ai po o le a le mea ua o ia ele mata upu le nei. Ia ele ngata la o le tamaita i polofesa. Ia po le foma i fo to fama nino ia Caroline sina vai ana Cabard. Ia o le tangata anu o Amerika Samoa. Ai o tangata anu fo i Amerika. Le ala e fōlinga mai o lo o faa wala le talo sanga le nei. Ia le faipule Washington le fionga ia ui fatali au mua mata radio again. Ina ia au mai ai se talo sanga le malo Samoa. Ia ina ia watu alo ia se reported mata upule nei. O le mata upule nei tia. E ala na tawa. A waito e whamanatu ai le watu nofo Amerika Samoa ma Samoa. Ile whainga wha vaile nei. O mata upu lava e au fia ai le territory Amerika Samoa, male malo Samoa. E ui la ia Amerika Samoa nga ile malo Amerika. Ia ono Samoa, o le atunu tu mauti. Ia, it's an independent state, it's a foreign country. Ia mai le mawhai o na fsota i sao mai Amerika Samoa. Ia Samoa. E peo fontanga fo ia masani ai ia Samoa na lua pole ato Samoa. Ia e olo i mata upu whapenei. Ia e le whaongaina la le watu nofo le na. Ia ono le me moni lava vaiane le whaafonga mai le tunu. E le whea ngai le malo Samoa. Ia male malo Amerika Samoa. Ia mai o se ngangana fo le a tonu e se langona o se si. Ale me moni le na e paule so tanga o Amerika Samoa ma Samoa. O le so tanga whaaleanga nu. Ia a le tūlanga ia e whainga malo. Ia e anga ia le territory o Amerika Samoa. I Amerika. Ia mai ia se mata upu. E momoli anga il malo Samoa. Ia e mei se lava pe au o ina ia fianga pe mata upu le nei. E ave le tau sanga i le malo Samoa ma le malo Amerika. Mai o te lo fo i tia vai ane le whaafonga mai le atunu. O lo te le fo i le avanoa e mawhai ai o na tau sanga ia le ainga tuloa ia le ainga o le profesa ia sina vai ana. E au fia mai ia leo su el malo Amerika. E le vaenga e wha malo stu la fono ia ale Federal Bureau of Investigation po le FBI. Ia e whati noi se su enga pe ata lia el malo Amerika, le malo Samoa se talo sanga ina ia whaonga ina ai lato ina ia whaia le su enga ia masila fia ai. E le ngatala o le whaipule le fionga i awa nga whono mai awa. Ia ai whapea fōi ia le mauto sui Amerika Samoa le ua langalanga le mata upu. Ia masila fia ai e a inga, ia woma e masani, ia ai maise le lalolangi ato le taunu unga le fōi mata upu. Ia e pe on e au mai a ile ta whaasol ni ta au. Maraia, ona ua utilo lungo penga te whailangi uangi ia ile fina ngalo le whaipule. Ina i manino fo ila le whaafonga le tatu watinu. Ia ile neitai au le tūlanga le mafua anga ua langalangai. Ona o le vava ai atu. Le alai whalongolongo fo i whaafonga le tatu watinu. Ona o le tangata anu o Amerika Samoa. Ma le tangata anu o Amerika.
lona winga ele ono fono fai foi la ia Amerika Samoa la tau ai mai se Amerika ile nei mata upu ona la tu te fia ilo o le tonu le mea ua ta oto iai ia le tūlanga o ina Yesu suenga i le profesa o le nai tau ane ia moenga o leo i le ngona o le ainga ina ia mwhai ana au mai ia la su e po leo la tu te a waifa tasi di suenga le a fa pene te iwa alu le moenga a fa pele le tal jali se fina ngalo le malo Samoa ai le mana i Samoa e si te pole o le anga ia ile malo Amerika e mai se ia Amerika Samoa pele ainga ina ia fa wau pema mai ia se la ngona le atunu o Samoa ili suenga le mtau o lo ile ainga lava o lo fesa po le forma to famanino ya sina vaiana le malosi ina ia ia mo meo o independent investigation na winga o suenga e fafo atu suenga masani ia manual malo i Samoa ia mai o telo ia e te lele avanoa e mawhai ai o na whaise se sairilinga whapenei ia e whaalangolango lava i ainga o le sunga ia sina vaiana tulou ia le whaafonga mai ale o suli foi mawheoi ia o le ainga o Gabbard ele ngata o Amerika Samoa ia e whape foi ia Amerika ia mai ele whaingofia foi le nei mataupu se mataupu e lave ia ono mataupu e awhiai ia le vā o whainga malo ia ai o te teletonu tia ia iai lava le teimi e mauai le toa ia mai loa tonu ai ia le mataupu pe o ina vā ili masa ili le anga i luma Maraia ona wa fasilia tu foia le moenga wa o leae silfia le tatu wa tunu o lo e tautua i tono le malo tele ia ai le ngata fo ileo Amerika Samoa la tu ia ba mamala mo foi ma silfia me o lo anga ia upvaenga ia momo upfai le malo Amerika Samoa ia so ta ilava mapulenga le malo tele Amerika ia manatio lo manido fo fa fonga tatu wa tunu le vaenga ia o lo ta otoanga ia wale fina ngalo o le sunga le faipule, o le whionga le faipule, pe ona whailoa i lunga o penga te whailangi, ia i tono Amerika Samoa. O la sau sila fia iai le nei tai au, le whata ofisilia tu lava le alu muenga. La sau sila fia i le ngasi a malo. O lo iai le tatu vaenga whai al whatu tu le tu Samoa, tasi ma le tatu malo lo tu laima. E whatu sa tusa fo i lea ia te utoi nei Amerika Samoa le suinga la uasu iai. Ma le mtanga le tau sanga, la sau tau sila fia iai, le ngasi a malolo ia il tatu watu i Samoa temi nei ia ona fua e sila fia tulanga pe ona tele ia tu singa o mea o loanga i mai tono tatu watu ia o te loa e to tele ia leo faito fa ia mes foio i lanto ua la lafo il mata upule nei ai o te manatu tia ono le tau o le fisili ua tutupu ai foi ia langona ma mafaufaunga mo le anga i luma. Ia ma se tasi tu singa lo tapena ina le teimile nei. O le toi sila lea o tangata o Samoa. I se whainga whaavae e whata oto iai ia le whatulanga ina o le whainga malo o Samoa. Ai me se lava ia le malo o Samoa. Ia e pela le whateitainga. E eile avanoa e mawhai ai o na whatulanga ia le malo Samoa. Ina ia filifilia tangata nuu le tofi pale mia. Ma le sui pale mia. Ia e iai foi ia le avanoa. E mawhai ai o na whatulanga le malo Samoa. E filifili lau tele ai le tonu le tofi o le fonga fitalai. Ma le sui fonga fitalai. Ia pa fai manatu ina ia tu to tasi le fautanga i le ofisa o le fonga fitalai. Ia ai o fai pule ia le mauta. E ma fai lava o na filifilia mai sui mai i tu malo 5 tasi. Ia o lanto e anga i lo lato tofi fai pule. Ia mai le to e filia mai ni minsta ma ni sui minsta mai fai pule. Lona winga a fai filifili le tonu lau tele le pale mia ma le sui pale mia o na nga i mai lava leo i la ua nei tolua fai to fingo minsta ma sui minsta
e whaatūlanga ai le vaenga o le executive branch, po le vaenga o le whaamalusi tulafono. Ia, a o whaipule la tau ia, manu malo mai I le palota. Ia o I la tau ia, e whaatūlanga ai le tātou legislative. Ia po le palimene o Samoa. Ia filifili lau tele le whangawhitalai, malusui whangawhitalai. O na anga I mai lea o I la ua. E tau ave le tofinga le nā. E ta iai le palimene o Samoa, ma ia mautinoa. Ia o loo whaalo alongia matu matila. Ia le palimene o Samoa. O na mautinoa lea. Ua le whesopoa I le palimene o le vaenga whai tulafono. Ia ma le vaenga o le executive. Po le vaenga e whaamalosia le tulafono. A wā sila nei mele I nei Samoa. E te o le avanoa tia. E tutupu ai mea whapea. O no le whaatulanga ina o le whainga malo. O lo whaatulanga le teimili nei. O soula nā vai. E tau momoli atu sistemi foi o na whaatulanga leo tusinga. Ia, e tātou te wawa ai I le avanoa. E mawhai ai o na whaatulanga si o tātou foi I whainga malo. Ia mautinoa. Ia, e le aini mea whapetu lai mai le lumanai. Ia, ma ia tau ave lava le manu lauti. Ia, ma le nava le nei. O tātou tangata. E te tau lava o na wha mua I te miuma. O le whainga malo a mō tangata. E pū le tangata. Ia, mō le tunu atoa. Sorry. Mana ia te lele. Vaenga ua ai tala lita e au. Tau alunga le tapo kalama la fisini muri o lewa o whamatalia le tātaimi. Ili taimiri nei. O lewa te lea na tapisa le atunu umatatu wawai. Ili asfuru lima o lo tau aveina le whainga malo le taimi nei. Lua sefulu lae sa whai mai le spito. Ma le sefuru ma le valu o loo a ngaia le malo le taimi nei. O la sa utau sila iai. O tala whea ngai. O whetau I le vaenga. O lo tula I mali tatu watino. Sefuru lima. Tau aveina le malo, lua sefulu o lo sa whai mai le sito, ma le sefulu ma le valu o lea, o lo o angaia le tātu malo. O le tulafono whawaya I o Samoa ma tulafono o whainga palota. Ia o lai manino, mai pia whai sila toa I vaenga I o tulafono whawaya ma le tulafono o whainga palota. E le tala whengai le mea ua tūlai mai. Ia, o lai manino vaenga ia. O le tau aveina o le whainga malo. E te tau lava o na tau aveina le majority. Ia, po o le vaenga whaupu whai. O lo mafuli iai le toa tele o I lātou o lo iai tonu. Ia, e tau ana u whapena atu. O nei, e tele ia langona matau fio tangata e whaali le matau pule nei. Ia, mai telefoi la whauinga ina o le tūlafono, e manatu nisi. E ese, ai Samoa ia mai a New Zealand ma Australia. Ma isi whainga malolo lato whaunga ina ia le tuainga system le tau le Westminster. Ia parliamentary system. Ia le olo au mai ai ia o lato finangalo e whatitau I le matau pule nei. Ia, ele masani na tupu le nei mea tia o le tau aveina e se minority o se whainga malo. Ia, mai a whaila tātou te sila mwawai I vaenga I o tulafono whawai ma le tulafono whainga palota. Ia o le mea moni lava, ia ele te tau o na tupu. Ia mai le tala whengai. Te lei au whesiri o leo o mawhauwhau. Ona o le tilo. Te lei o le walevana I tau tuatiro le malo Amerika Samoa, mese le malo o Amerika. Ia o i au tiute mau ngā mau whaiva pe ona iai. Ai ona le tātai, manatu o la wha mo I nisa ofisili. Le anga te lei o le vaenga leo te whalangolongo atu. E te whaasoa mai. Ia manino, le anga whai mai isi. O atu nu ule i Amerika, ma tu ni whawha Australia, New Zealand. E leini whaavae o lato uafoi. O leini whaavae o lato palimene. Fai mai e leini me whaavae ai atu la fono. Samoa, e alu ai nunga le whaavae. Le whaavae. Me la ngā le kausisi le mako lo mawawhau. Samoa a whape ilo le whaavae.
Fata otu ai ia vaenga uma o le whainga tu la fono, ia e anga ia le parimene ma mea uma lava le whamsidonga, a le whape, o whafola. Ia, o kere iro la pe whape, a le inangi whaavai whawhera, wa le kapisa mai, o skaria ngi usida, e lengi whaavai o la tu parimene anga ia la tu whainga malo, pia le vaenga nga le kaulanga la ngailu ka mangaku. Ia, a whape ngila lo inga lengi whaavai. Ia, si isau no. Pau e sau noa. O ai lava na whaial whamtalanga nai se i sini. E matua se ana whamtalanga. Ia. So se atonua e iai le whawai. O le whawai. O lona tu la fono whawai le whaingoina whapeta ni o Constitution. E le ai se tonua lolangi nei e le ai sana whawai. E tofu ma tonu ma le whawai. E le mawhaina whau se tu la fono mulmuli mai. Pea le se tu la fono whawai. O ai lava lai whaia ia toi ngā saunoanga. Le whawhaka mai le tunu. E le eise me whawai e toi ngā saunoanga na. O le whawhianu whai mai e le eini whainga whawai Amerika. O Amerika ua lewa na whaulo na mālo. Ua silia ma le tau se lau tau sanga talu o na whawhailo na mālo. I lunga le whawai o le mālo Amerika. O le langona fwele na ia New Zealand ma Australia. O lewa na whau o le mālo Britania. E o whala ia tātou Samoa, e tofu lava le tonu, ma lana tū la whono whaavai. O le whaalawe lawe tia o mata upu ia to lia i Samoa. O le nonofo o tātou tangata, ma sui le whaavai i le mea e whina ngalo iei lātou. E tala whangai mō lātou. O le mena tū la whono whaavai, e sea sui. O ne te tau na tū maupea. Ia le whainga whaavai, au tū la whono whaatonu, ma isi tū la whono e muli mai, e fausia mai lunga o tu la fono whaavai, tu la fono lana, e te tauna teu, ma whai e suinga le tele o teimi, ia o ngā tasi ma le tu la fono whaavai, al mele Samoa, ua tango fia le whaavai le tele o teimi. Lea lau tukai mai whawhita auli nei, mai o se a onga fwoi tupulanga lo whafonga mai. Aua le tango fia so, ina le whaavai. E le titi le teimi na whai ei, na whau i whina ngalo tātou tua, paulu me tātou te whaavai. O tu la fono whātonu tonu, ma tu la fono e pūle ai o tātou tangata, ina ia mautinoa. E whātino mei e tonu tia, pe o tu la fono Amerika. The life to liberty and pursuit of happiness. The right to life, liberty and pursuit of happiness. O lona winga, o lea iau tangata e soi fuai, o lea iau tangata e sao loto ai. Ma lea ia te tau o tangata ia ngā i luma ina ia maua le fia. Pai, manino ia. Ia, ai wa tango fia no tātou whāwai. Ia wā whaina loa mena e tolu. Mai mena wā laina tupu mene i Samoa. Wā makaunga kaulela longa e ka ngakala ka ua. O lona ia te tau le ola. Wā matau tau le langona e tātou tangata. Ia le ia saulo tonga. Ma wā makauwhan kaule fia o kako ka ngaka i Samoa. Ka ruela tango fia so o le whāwai. Ma fai nai o tātou tangata. Lo whaatai, no moenga. Manino le whaafonga le tātou watinu, le tai au lau whaasoa. Nei vaenga na uwhifisili atua I lava I lau tua wha. Ia, po lau sunga fo o lea olo e ngā lue. Wa mamalama fo inisi o vaenga I vaenga whaufai, e meisi o whai ngā malo, tu la fono ma mea uma. Ia, pe ona whaafisili ngei, so oi fo I whina ngalo, ai whaatai, mo wada sao nei tai au. To e mau se tava no le vaso fo lono winga la tato I tata noa ma ta fa so e lunga tapo kalami ile ta uo nei vaenga fa tai la fo tuele va no e sau no mai ai fa mai tapo kalami malanga fa lo lo mo after ti mo le no ia tal si mo se ava no le vaso le un tuatu wa anga mai New Zealand ia nga saval vale ku le studio kai o vaenga lo e fa sa lau mai ai ia te whaasoi. Telefoi le fia whaasoi ma tau po pe on tango fia. Ia onon man o teimi. Ia le a foi le ngana o le tau tamali whaafonganga. Ia malu ape whale le tai o nei. Ia upo le tunu e poto al tau tai. Ia ai se le atu yama. Manuia la singol nei aso. Whaaftei tele tia mo le avnoa. Ia ma ufoi lo malos. E tau a vina I tātou polo kalama e al whaafonga male mai mo sila le tunu. Tai le moenga. Pa ua lau whaatalitali atu lono winga la ta whiloa I ta ofisa I lunga o ta po kalame le vai as fau se teimi mua.
whaafitai lewa mauatu. Ia lai malanga mailola. Ma faili tapo kala mel tatu ofisa utu. Ai whaafitai manea wano taua, wai whaasoa mai mol tatu watinu. Whaafitai tele lava ilu sao. Ia whaawawina hali tatu po kalame. Manuia whai walo fili manei aso. Alofa tele atu alun moenga. Seifua mai manuia. Whaafitai seifua. Ia le naua whaafangambali tatu watinu lei taimi o le taiao. Nai vaenga po o nai po kalame tu inatu mo tatu. Ai meise le tau wal whaasoa mai lun moenga. Tau si le lofo le li ia mo se avano e malanga mai e o lea te whalangolonga atu e malanga mai I nei I nisi o fuafanga o lo iai o lea o lo te whalonga atu o le nei ia le tofa ia pau o nisi o fuafanga whalaing ai toi fo I tai hau wave ke le malanga tamalo ia ai tau si le whalangolonga atu te malava malanga mai ia o na mole se avano mo tatu ofisa tatu tatano te le mamlama mo se fia le foi tamali tulanga pi ona yaila na tau tuama nanga iwa minuta te le tula suma tasi fa malu duatu fa fonga mal tatu watinu ona na tuali tatu so tainga ma Rick Samoa le pi ona yel tatu po kala le tayao ia usmet fa fonga tatu telefone ngana Britania hey hey In this update, reform for fisheries swept up in the government push to bolster economic growth. Feedback's being invited on a proposal which includes denying scrutiny of footage from fishing vessels under official information requests. The plan also includes more regular changes to catch limits beyond annual adjustments. Oceans and Fisheries Minister Shane Jones wants to pass legislation before the next election. It's driven by a need to boost the productivity, boost the jobs and create more export income. The government's phasing in an overhaul of employment rights for highly paid people over a year. The policy will prohibit high earners from raising a claim of unjustified dismissal against their employer. Courtney Winter reports. Workplace Relations Minister Brooke Van Velden last year set the annual income threshold at $180,000. She says people already in jobs paying more than that will be able to raise a claim for up to a year after the law comes into force. The new rules will automatically apply to new employees. A 61-year-old man's been charged with murder over the death of a woman at Lake Hawea. Invercargill 60-year-old Karen White died at her property there last March. A homicide investigation was launched 8 months later in November. Police have now charged a man with murder over the death and he'll appear in the Queenstown District Court today. Questions are being raised around whether David Seymour received political donations from Philip Polkinghorne. He wrote to police in 2022 advocating for his constituent, who was later accused of murder, then acquitted. Seymour was an MP at the time. Prime Minister Chris Luxon's called it ill-advised. Labour police spokesperson Ginny Anderson says Seymour won't say if he received donations or not. I think it raises concerns about transparency if he's not upfront in saying that. Fine if he did it, but he should be clear about that he did it. ASB has further dropped mortgage rates this morning, a week before the next Reserve Bank OCR review. Kiwi Bank cut its advertised rates on Monday. That's news. In sport, the New Zealand Open's making no apologies for wanting to see a Kiwi golfer crowned champion this year. The tournament, starting in Queenstown later this month, now offers direct entry into the British Open for the leading non-exempt player. New Zealand Open chair John Hart says local wins have been rare this century. Well, it's 22 years since the previous winner, besides Michael Hendry in 2017. So we're really keen to try and promote the Kiwis, and we would unashamedly love to see a New Zealand winner. Ineos claim they sought to renegotiate the sponsorship deal with New Zealand Rugby before being subject to legal action. The petrochemical company failed to pay their first 2025 instalment of an $8 million a year deal, which NZRC as confirmation they've exited the agreement early. And Nottingham Forest manager Nuno Espirito Santos welcoming the arrival of All Whites defender Tyler Bindon at the club next season. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te bala au I le health line pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o talanoa I se tausima I mō fautuanga, tau soifua malanoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou.
E awa noi te mi uma, lua sul fai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fiatala noa i lau lava ngangana, e lea i fo i se tutongi. Mala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le Sleek Cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful pasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foi le whaongaina. E te whaongaina i so se taavale. Ma mawailo avado i le sei e awhetala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhaiora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foi le whaletali malo o lo oe wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a oe malanga asi i Samoa. O le agonanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whausota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Ya, leo atoe tali mai tato pa kala ben leita ya leo se fut mole ono minuto wa te nei le tula sumaltasi leo fa mai atu ni so tato pa kala pe na yele leita ya yo e fa malo atu ya ti la to u mala va leo lo fa fonga mai vai va mai ia masawa fa mai ole ingi fi awe fa Patalo vati ya te uto umala van leita yao fa maloti ni so tato pa anga wikalo fa le fa tasi mai ngai Australia malor ngalulue malor tawatai e fa ni so tato ye mafuto mai tutuila talo fa ya malor fa malolo singaluenga ya o mai auto na le fa to mai atu le tato pokal me male to fa ya pau ya ile tautua o lo tu ina mai ai me lo tupu tono na ya tu i America Samoa ya o lo manuel fa inga malanga nita yao leo se mai le au nga mal tautua fo ia le tau sala mo tanto tina tu ni so tatu talo auto mamelo tupu tono tanto wa tunu fa felo ya tu do to finga malo le usu nita yao malo fo ile usu ya te oi lo fitalenga tia ile nei fo ita yao la sololo o le onga stonu foi o le nei vai aso ma lo lava ta watai fata lo fatu le mamalo e se tata watu no i o lo maua ma le tapo kalame ma lo lava so fo maua o si tele va ver lo vai aso ia vai de waso ya wa afo fo de masina la to afo masina o onga stonu le nei vai aso ia ko e lua foi un nei vai aso i tu langa ia nga luenga e me se o onga fana vai le va vetere e uma lo fe puali mati ia wo e o malo le aso maliu aso sautina tato wa tala no fo ile le uma ia masina le ono masina te usanga pe tato fu ye fa ma fo fa ia ile tangata la na e usua ingadwen ai tangata fo ile e se mena te mama ne tina ai mo tatu ye malolos le na no fon for fare pi watu linga tale le ma le te usanga sa ole ya tu langa pena wai e ya tai me no fo fale ya faile fe au ya e mo fio tu le alu la sope fa pia la ele ko po me le aso po tu wai no me le sia so ya tu langa fa pena ya ona ua ya fo ya swing ol ne vai tau swing ol tau ya ua vave fo ya la le taimi ya ma vai nga fa pena
ia ua vave foi la na alu tatou aso el me sa wali tete ua vave le alu taimi mele we ai ua vave la vale alu taimi ile nei foi vai tau ia a e pau lava le faftai ia o lo o fapena ona malutia pe tatou ele au lo fo le tua le fai ona tatou a ala fai mai taeao o mai ngā lulue ia toi foi a inga fei loa i maainga ia mai latou uma ia o lo o fapena on fa tatal mai i tatou i mo tamalao mai mabuang wa pe mafaingo kanga ve si masingor kausanga papia ya wale ko ya se novema o so sa ya se mabuang wa pe akulo ya maki apelila o lo ya mere fela shocking ave se do me oi me ave se me e ku akula shocking ave fa kasi mala so mari oi o ringa maki apelila maki so que o fole ya essa se fa pe foi lá ave esse ya me ave la sautina e fai fa ta simala sautama ya oi ya sa fo ya ye ngai manga ya se kama fo fa wakili se ka o nunga o la mele lo va ngale manga ya nga le fa mali skapa nga ya manga ya foi ai se apelila oh ya sa fo ya wele lo ya ale la se apelila va fa la sumari ya wapi o masina yo la sumari mati mapelila alo fa ingo mati lo no winga la mtanga pelila ya o masina nai baba ya binga la tala foi le fa stele va vela to le alo to sanga ya pe atatu fu ya ile amtanga le to sanga lewa o se malia le sa tatu watno uma fo fanga pe ona yai ya o le lava titilo atu lo manu me uma le lo foleli sale tali mai tatu tala mata mo le ya so lo te va ya tu le video nga fo ile le o lo fanga solo pa ingali fa be mai ave ese minister cabinet ya sai tono committee fa foi ala wa oina lo foi o fisi o lo foi ya tia ole sa pule ya po le tato reportilia le o fai on tu fa te sia ngaluman mana ya ole fa mawina ai e to alima ia ile to alima o minister cabinet le sa ave masui o committee fa atono ploketi tasi miliona le ina ua amata fanga solo po kala me o tina e no mai tu malo boto lua nei la wa ave esela le isi vaenga ai boto lua nei minister o le ua fa pena o na ai ave masui o le committee fa atono le steering committee wa na o le minister o le committee o le milionga ya wa na o le minister mtanga lwenga o tina amta mai tai ia male minister o tupe yo sa onga la nga e ai la we kalila si kan me foi ai a esa unwa ave ese la mingiska ale ko ko rua ma mingiska me ka kupe ma mingiska o tinam to mai tai la to nei le pe patino tonu ai ia fuanga nei o isi la o isi senior committee o le office senior pulenga o le tanga lwenga mo office senior pulenga fa pe la to lo na fa male vaenga nei o ua fa pena ona tilo e foi pulenga fa pela to lo na fa mal pro kitita wale yo le malo o la to ne yo lo o fa pena ona o la to nga lu fa tasila male tanga luenga le o tinam te tai ia fa pena lo office o le au tupe ia o le vaenga le o fa mawina foi lai le saunoanga le minster to fa ia langa ia na ia fa monia mai ai swinga nei ia ai mai se foi la le tulanga o le afa pena ona tilo iai i le faamtu ato tupe ia le miliona ia tasi miliona le mai tawina atu ia o le afa pena ona faamae aina le faamtu ina atu o nisio vaenga tupe o le tasi miliona lona tolu le we ai se i mata ona toe o le masina o me wa mata fa mtu watu wai ia vaenga tupe mulmuli nei o le masina na le fa pe fa ngata i loa ma ile avatu ai o tupele o novema le wata pena ia tilo e a mata i loa le avatu isi le si tupe le isi vaenga tupe o le miliona la le o lon fa i titia mo i ti malo male le masutasi pe o to fasilina le na to fa yatu wa le la umane pa inga lele i vai tua fe foringa mai le i tai le miliona na vitu malo i al nalo marino mai pe foringa mai o le tau fo ilana o le ave ese atoisi minister wa ina ia uane i aringa tala fo ide la esa le ia le fatino ino ni so vaenga ia te lo vaenga se sa amato bel miliona ai mana ia pe foringa mai la le ua fa ingo fia wa le ua lu minister le ua ngalu temine ia Babylon fa matu atu miliona la to ia i tu malo
Ya wala tina ino pokalame ma me o wanga I poloketi. Ya wa e umange foi ngi pa ya inga ai o aku si milionga o ka o kai. Le tele foi o tala. Ya ngole ngua ku ngu ngi ka ko o le makua I ma. Ya sa le tia ya wale na fa manino mai foi o le tulanga e langa aya. O tulanga ala na fa tu wai foi le tele nga luenga nel fam tu ato o le tupel miliona. O le ona e lua I komiti. Sa fa pena ona na fa ma le tulanga lea. O le komite o ngalwenga ia se foi el komiti fatonu ia lea la o le suinga la le o tasi lava el komiti nga famile vaenga ilo ina lava tulanga el poloketi ia o la to foi o le afai foi ase singa ngai po atu po ani se vaenga po ani fale tonu o foi ni vaenga sta ona tirtilo ia e fale le ia vaenga o nei vaenga o nei foi a le nei foi poloketi ai mai se lava tu o fon fa vai titi ta sile manu lauti sa mamol le vanga fa faile tu la maltemi nei o le poloketi ai o miliona ina I mafai ona fa safu mo le manuia o tu malo ai mai se ia afi anga titas ya alo mana ia la lu titula to le wa mingo ia uma ia pa inga la tu ia ma uma tu fo marta tu 5 miliona le for la wa miliona le il tausanga ali tu malo ia ai fa tai o le ana langa ia le si inga o le si tu malo na matua I faude le fale faude le fale polo ke kinge I miliona ngi o le manga ia foi la ngai ku malo na tu tilo I inga vai ia wa le na mai le mori mau le na vai temi o le inga le nga fakia la inga fese fale apama fese fale sima fese fale te le foi le nga ngo fo la tu fale o ai wa alua tu lol pro ke kira ia fa pengila e uma kwar ngi yo langa o le mako fale le nga fa le pro ke nga fa le milion le malo le na mai os fa marianga le nga ka kala fanga le me lai tu mau e va ai te mi uma mas uma sa le o tu langa lava na wai ole na ta inga lava I ole tasi miliona ia mo tangata ole tu langa na ole manulautina ia ole tilo foi ole na ta inga ina ia le lei mati na o ina ia le lei mati na le ngata ele o anisi o vaenga tu le soifua malolo ina le o tangata soifua le lei o tangata ina ia mafai ona thrive la to waile ele ai maseisi ele se malo e fa pe e ala na fail mele ina ia le awaine ma wase me ale ainga mele ainga ina ia maua le le ia vaenga e tu ai ia tangata ole o tu malo manu taitasi ia ale fautuanga le fongatala ile wa vatu le fai pula le tuanga I po le tuanga o le tulanga le no ta pule titia le na failoa e pali se tusi wa tusi atu le sunga ya tu le epa ya te ya failoa ai le fuafuanga o le finangalo lea I le toe awai o sui fai pule le tuanga I komiti fa pan meni o lo ngale lui ai ia o le tula le wa fa pe o ia o se tasi o sui o le komisi o pale meni wala to io ina ngaluenga fa ta o telefono wa fai tula fono o le nei tausanga. Au fautua ina malosi e le fonfitala I le sunga atu le epa. E le tala whea ngai matula fono tu mau le palemini. Lana fai unga ua tau ina ua whapena ona fai. Ma I au lape ia o le au wai o sui fai pule. I komiti whapalemini ua tau whia nei. Atono o le tūlanga na ua whamalino ai foila se whina ngalo a le fonfitala. Ele o tala whea unga ia tūlanga iai o le fai unga. O le leto iai I komiti whapalemini ia pe ona iai o lo lato ngā lue ai. E ui o lo o whapena ona o lato I o ina tūlanga iai ngā lue whaatino ma o lato au ai lango inisio vaenga. Ia o le tiutilo lava ia ale whonga whetalai. E te tau lava ona uia awala ia e pe ona iai uma pe ona whapena ona whaataoto au la pe uma I le awa iai o whaipule I komiti whapalemini nei te tia. O lona winga e whoringa mai o le tūsel te le tua ngai o le momoli atu le whongaftalai o sui whaipule uma le tua ngai e le toi awa I ni sui ni komiti. O le komiti whapalemini o la tau ia le iai o la tau tō whinga I tono ia vaenga. Ia o le lana whapena ona toi
Vautua ina ai la ele fonga fetalai. Te tau lava no uia vaenga ele whapena foi ele o lona ia tiro ele o tala feunga ele o ngatasi foi ma au lape wa uma ona whata oto e tu sai foi ma vaenga ua I tūlanga o whaapan miniti tia. O lau ngala utala foi le ta o vatu. Ma ua avea le va le melo tula I mai le taimil nei. Pe fōringa mai la le ise ngā ruenga sui whai pule a vatu e whaitono le palemene pe ona whiwhiri I tu malo. O le winga na lau tala I langona o le taita e le tuangai. E le to e wai. Lono winga la ngā ngofo ala masangir se elengi, masangir kokongi. Ai le ise ngā ruenga o whaia a wale manui o le atunu. Po le a mea vevesinga e te tauana e fwoi se sao la tu ma se langona. O ila tu o lo angai le malo. I tu tono komiti. Tu ai e pea ona aginga fo I saunuanga la tau o la tau saunua ku ia mea whaporkiki la ko ai e te tau ona tilo la tau ele mea mafu e ngā kui konga paremengi a te tofi atu tu malo o ani mea o te tupu I tono le paremene le ai tau ona isi la ngona langa o la tau e angai le malo e au ngā fo le la tau atu tono le komiti whaafoe ia ma tilo iai o ani mea mana umiro so sari le ai o le whaiva lea a le tuangai fautua tuantu o le vaenga le lea ma lea ia winga la kalanga o lewa vakule kusia kai eri kuanga eri koe awa ia kunsu fai put e fauringa mai la masinga koe ia ngala usua kwa sangir se lengi sangi ko kongi yo ia inga so ia fa fela nga fai de mangwi o le kungu ia tele ia atono ia wa finangano lava na ia la fetalainga titia ia ai o le tulanga lava ia sa ole le lava I le situ le tirtilo ia e le lato foi pitala au ia o le tuangai e te tau lava o nei ai e tirutilo ma ilo ma vaenga wai pe o nei ai e angai le malo ia ma le te le lava o vaenga e lato tirutilo o le alme le sa o le alme te tau na ngai ai e lo ai foi voice le tu lato foi a fina ngalo ia e mesi lava ia tu langa ia fina ngalo le tu malo e pe ona lato representing ia o vaenga o mana ia tonu o le a maua se isi talo I luma po o fe tonu o le a ngai ai la le manato le ta le tuangai pe li fala is le fautuanga le o tu inatu pe o le a lato le a lato ngai pe e fa tino me lo wala tu sia to il fonga vitala ya mele tu a wai manatu ane le tatu atunu o le tatu tilo o me te tupu vesinga o lo ieli to fa tama fa matua ia tatu tilo foi o latu o tama o tina yo latu o lo fai a inga e kalesia ia enana tatu vava I foi ia tawana lava pea ia le onsai ia ai tilo le tulanga le manui o le tatu atunu pulanga la vawa ia nga ia tu mo le lumana ia so sani fo ile ne ia fatu ai ma vava ai ia wale manui o tatu ni vai taimi ia wa ai la ia le ala ko kupu mai nge mea mangu malo le mi Samoa lokar ka ko foi polo ka ko o mar ka ko famasingo vivisi ai mai si lungo penga ka failang o le wai Samoa le pale ni we Samoa le pale manu malo le tatu tau sala le Pasifika ia ai polo ka ko mai le tatu famasingo talo fai ia ai so ia se fole ta o ni vai nga tup ia sa le a tulanga ia mta pule tia ia sa le lava le vai nga wa te le lava le vevesi lungo pens failangi ia u fa te ia fo tulanga ia elenga te tu wa inga na amata mai lava le pola so tu na ia so sa so ngafua le aso ana nafi o va aia pea le tele o tu wa inga ai o mai le tai au le asona nafi ua fa te ia to tele ina ua ma worry poti ua fa pena ona ta fiele le fa amsino le sunge ale ata le sa Jerry Brunt ma se tasi fo yo sui o fa amsino mai Vanuatu e to lua lai la ua o le na fa pena ona ta fia o le paula le vaenga le tilo iai le tau tutuli matanga ulava o grounds ua tawhi ai. Wa le mai tau atu fo I report ia tātou. Mai se fo I nisi fo I report I ua maua. O le ofisilingia. Po le ale tonu. Le tonu ma le sa o le whai ai o le ngai o inga ele malo Solomona. Mai se lava. Le na ofisilingia lo ia sili. Pe fa feona o la to whai le tu langa. Po ua molia foi.
Ai mai se fo. O ani ni ngai o inga ale famsino. Ia po o le ata o le sa fo i male sunga fo i le famsino le mai Vanuatu. Wala faya ni criminal activities. Wala to wani so nga tu la fono fatino. Ia le ma se tasi o mawhai ona tali mai i le taimi nei. O le me whaftai ai e ui o lo o whea ngai le ata wale sama nei fo i vaenga whawhitauli. O lea na tali le malo Samoa. Lea na request pena ave se tu si talo sanga i Solomona e mese o le ofisa sili. O le lo ia sili. Ina ia a mai se mafu anga. E tali mai po le ani ni grounds ua whapena. Una tau fia ai ia le ata wale sa mai le malanga ese mai Solomona. Ia anga ia tuitono Samoa. I ripoti mai Solomona tia mai i le nei tae au. Nena mai tau ina atu ai o le ana fisiling ia se tasi o au fasalau. Ia i la tau nei. Fisili atu i le official lawyer sili. E le tali mai. Fisili atu ai ina wato e maua se avano e fai mai le ofisili atu le ofisa o le lawyer sili e fai mai e paule vaenga e maua mai le se pepa o whamtalanga se press release e tu sai mana mta opu e maua mai i le malo ai na ofisili atu le malo ile maua le se li poti mai le ofisa o le palemia ai fai mai ele se press release e fai e ai la fete na inga wale lopo wale mautonu po ai sa ole le atu tilo yai e o foi e paule vaenga lena tau mau ai le home affairs o la to le mta o i Solomona o le en fa pe mai e mau mai se press release ale o le pona po tai au nei ai mai fo e fete na i uma la to tali ai fai atu fo le ofisa o leo ele ese tali le ofisa o leo e tu sai po i ai ni mol yanga e ta fi ai ia le ata wale samale male famsino mai Vanuatu tia e mata tia le tulanga o ai bo o ia le nei mata upu e ina o ofisili ngia fo ila nisi o lo ia ia mai la to ele to mai i le nei matata fa pe mai e la tau te tilo ele ai ma se mafu anga tatau e tau fia ai la ua nei se i vanga nai ua iai ni soli ngatu la fono ua la faatino e tau fia ai o na pau na le la tau tilo i ai ma le iloa e pau le vaenga e issue ai se stop notice po le stop order o ni tangata ua whaia ni molianga tu ngā ia manisio vaenga ele tau ele tarafia ngai o ngai o inga ua whapena ona matuai mata ia whapena ona fia ai le tulafono e tau fia ai le tulanga lava ia o mata au whapene e ngata lava i tulanga o tau vanga mar komite la tu te iloina tia ia pe ole vaenga na le tau tilo iai o le tau fia ai ai se morianga po ni mea matu ia na tutupu pe nga mau aku le udo whamasingo le udo sisi whamasingo pe nga fukiange le whamasingo le udo se kankamaka pe nga fasi foi yo ke la vaenga e tatu tilo iai po le mea nga vivesi sau ia le misi sau sisi misa sisi akungu fuki aku le udo whamasingo kango aku la vau ia oka ele ai masemea ia ai so ia te rangona pe te ua sau nisio tatu talata e au por fai ngon leva yaso ua fai ona matu maia le fai tamari o le tatu watunu ai whaftai o le lavalo i ele sui o le tatu watunu o lo anga ia tutonu o pokalame whapenei ia maavei o ia se whamsino ia ua lo fo le latu tautua mana unanga mo tatu ia e o ngā hari te talo tau sia ia fo ia tu le tamari po le sunga le ataua le whionga le ataua ia ua mai au na so ala pule ni so vaenga ai te taua ona faali ma failoa ia o ke loa me le vevesi ngi or konga le miskonga ia ke loa me ngale ma kwa vevesi ke ngi kai ia sa le tia wa ole mele na te utile ai i le faita watu foi lai reporti le fa malam la maina mai ele head scrutineer o la to ia le na so soani ile tau ile fa popoino maka ia po tongi foi o le afi na ia ta wele ma se tu langa fa le fa le manuia ia pe una tua ia le to atele ia le ata wele sa ia as a head judge ile po e paule tu langa le ia my results tu sa tene to lua o Samoa matonga ia ole head judge e fai unga muli ina ua le mawhai ona maua po i se tasi ave iai le pale le alana ave iai award le ata wale sa
fai lona ia ngaluenga o le whaamsino o ia o le ulu o whaamsino a watu ai lola e o le tasi lea na whapenao na tolu ai lo tongi e mawalunga ai ia Samoa na i lora tonga ia ai ua whapenao na abrupt le mataupu ina ua whesilingia e le sui o whaamsino mai tonga o se tasi o le tamaita i tonga le na whapenao na whaamsino i lea po ina ufisingia po le amu o malo ai Samoa ai le malo le teine tonga ia ele o iloha la po le ale tūlanga i ai ua le mai tau ina tu fo i ripoti ali tia o lea e masalo mia lava o le tamaita i tonga whaamsino lea lea ua whapena ona ia o le behind uma i tūlanga o le iai o le whiangai ai o le ata o le sā ma le vanuatu lea ma le nei whawhi tau le tau whiai o i Solomona i Honiara Solomona i le mwhaino o ese ia e paulava tūlanga talo sia o ni tūlanga e tala whiangai ma lor tūla whono lea na mafua ena whaatino lea vaenga nai lo o le whai o ia vaenga palpala ia e talo whalo whalava ia wai ele o se mele le whai o ia tūlanga i se isi tamali ia wai le ngata ele na o le tuala le ata o le sa ia au se tasi fo i o tangata mai Vanuatu ia e whai lava lasi na mafa mtaupu ona o le wo o iluma o le tūla whono ia vaenga titia ana ia lelei se badisio tatu talape ona ia i lau te wawa ia tu wate te ia Manuel Stephen Charles ilona umia lea ma le whaurwhaleina atu o lea o le luata si whakalama o le marijuana ia sa le o le afifi le na whapena ona maua mai le meli le tato i le tato meli le Samoa le lua se lau swumar whakalama le mamafo le au whasaina le o le marijuana lea na whawhao mai se tanga pepa i ila lea la o lo mo lea ile li nei o Manuel Stevens Charles o Afia Malu ia ua ia te e naila molianga leo ma ua whaatulanga i la o le masino o me o le tausanga neva la awai moli maua leo ma o lo tala la o ia i tua ia inga masane pe o le saini le ofiso leo ia matu ina atu ana pepa malanga ia o tusi whalau e tawhia e le whamsinonga ua whapena foi ona tapu i le neia li e tamu whai whapsota ia moli maua leo ia o tūlanga masani lava i vaenga nei ia pe ona i le mta apu lea te tia lena maua foi i o le Samo Post ia le neia fifi ia e tu sai foi ma saililinga foi ia leo ina ua suspicious lava fo linga o le nei package o i te tia ia a leo te ina i le li ia ona molianga ia o le la tali fo ila ia le tula ia ilu mol whamsinonga ai mese o le whai ai o moli maua leo le whaatino ai o moli maua leo i masino me winga lau tala fo ilia o le whamei te e morianga po le alal meanga po i lingu ale kusia kua i le afifi o ringa lau ava pengila le kusia kia ia e se ka longa winga iyo pel vanganga ava pengila le fakwa kusia ku ya mangulele mangulele le tautala ai ave ya ale sakalo fa pe mai ele o unga sa wai o mangulele le tautala ia ala la kulele ya Manuel Stephen Charles Manuel iyo Stephen Charles ia pela o ke ngi e pa wale me isa fo ifa pe wale la morianga e solo fo wale la fo ngi mau e fa ngi maka ia ai baba ia po le alme ia tu la la gor ke bele sa pa mai chole ke ali dum ka ia ale po ila le nga fa ala ko ngi kwa ku e fa kwa ke ku se ko ngi ya fifinga fa ia wa tu la ngana we e tina e ta to e ta te lo la va ta tinga ngai lo la se te pe ia ona tu la o nga o ia va nga mo lianga ai me se o tu la nga ia ta fa pe nei lunga o le whamsinonga ia ai tātou te lei loa pe sao pe mo yo ia e ona pe le ai e tu sai fo i malona te e ai o le mta upu ia o lea la o lo whaatetali lava ia wa o mele u whapena ona
ua mautino e wala awa ia maua leo ia tono o le a te maua la se whapoponga le mtau po pe mau tutu maua leo pe ono whapena ona solo fuafoi la ia ni ia le molianga e pe ona ia foi inisio mtaupu ia ua tatou maitauina foi na tula i mai ai i lea foi vaengo ngā koki a titio. Ta olunga tapo kalamenei te maltaiao te le se ngalu ngai te tau ona whaatino si ti ai a o ngā mata. Ia mo nei whaanau lai ti tono tatu watunu. Ia o se tasi lea o vaenga e te lea i lava le sao malo te tilo lava o le ati na e o whanau ia o lea lawa mai tawina le aloa ia e o se tasi o fuafuanga aloa mamao ia po le long term plan ale malo e pe ona tala ele po kalamere whaatonu fo lau mo le tapu e ino o langa a mato whanau o whaalia i lai le tae o le malo o se tae au fau mo le atunu ia o ngā luenga u whaatino e whausia i lai whaavae mausali ia mo le ono tausanga ia mua o le o whanau o whanauiti ia o le vaenga la lea e te tilo ia ona o le naunau ta inga lava e mo le manuia o a inga nu e kalesia ma le atunu ia o le whaalawiloa ina la o le alo whaalawiloa aloa ina aloa ia ai o le ata mawhainga al malo ua whailoa i foi la tae o le malo le afionga i afia me Naomi ta afa fofuanga ia e mana omia tele ai lava le ngaluenga ma le whaalele ai o au nanga so ta ia o le o ina ma le vaia le o whanawiti ia o tulanga ato no le vaenga le e mai tauina o lo lifai o le early childhood o le amatamataina o le o langa apele mai o whanawiti ina ia mauti noa le ola tuputupu wae i se environment le lei so i fua malolo ina le lei ia mai se ia o le o ina le lei o whanau i mea lava te taona i vaenga ia uma foi policies o whainga whaavae matulanga ia ina ia mauti noa le ola le lei o whanau ia ai mai se lava le tulanga le pe ona iai la le fuafuanga le ne o le a target lava i whanau iti lea mai lava le first 6 years o tausanga po le ono tausanga o le whanau ia i lato foi ola tuputupu ai titia. Malo whaftai, ia, malo mo le tātou pokalmenei te mo le aso whaftai fo i lau tō tōmana nanga mo le tātou atunu. Tātou i longa tōna niwa, ia so mo ni tele ia ngā ruanga tōna ni aso a lulu tofi. Ia manu ia tele fo i le taulumanga o le nei aso i te ute ma whaiva te tia, whapena fo le mamalo se tātou atunu, e mana tua e maua lava ia tātou reporti nei lunga o Peng Tawhai Langi po le website a le Radio Samoa, ai me se fo ni so tātou reporti lunga le Facebook, ia whaitau manino, whaitau tuto ai i mea o lo tupu se tātou atunu o Samoa, nei New Zealand, o se tālia ia malalangi atoa, ia a moa nei, seifua mai monuia. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo Risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fone lonsa u top up lusu tala pe siniatu mo soa varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel O e fufu e whaatau ese lo fale e te manao sta ngate whaanongo ia oe tau tua mo oe ma malama I launga ngana Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu I le oluolua tolu ono o 5 iwa pitu oluolua tolu ono o 5 iwa pitu Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa.
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le fale maliu a se halo le aturuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo e talo falafa. O whaama nia ma mautino e susu ngā whamai. E whapea o le awhianga ma tautia I o lango tangata. A lau tele I le soifua maloloina. O le whiawhia le tau mawha I me ai mai whale ainga mo le fast food. E ai McDonald's, KFC, ma Pizza Hut. Wa yailo na le lei e le alu se taimi ume whaatali yailo na kokaina. O le mafo anga fo I lea. Wa tele ei wha mai ma le so ona puputa o tamaiti ma tangata mātutua. Tal waidi fifia ai me ai tau mafa tele vave o le fast food. A whai atu nisi o mātua. I te tau ona wha e tetere ai me tau mafa tele vave. O le tali masani lava. Ia. E le lava. A luatu le fale to I koka ma whaatari tali le umi e vela ai me ai. O leo moni, ua afia tangata le wha mai talu waile le au se ona sai. Ua tātou le la wafa atali e pei ona tala no mai se tasio. Oli, whai mai, ia talo sia sia na tama. O nei le iai se umi o le motu sia o le la mafutanga malona to olua. A o le ua tala noane o le ato e whaia le isi to olua. Whai mai le tamamartina e ofo I le la wao na ona sai. A whai o le tele o au whai unga e whaia malele ai o se ona sai. E wha atari tali stei me te tau ai. U wha manatu mai le salamo mo I tātou e wha pēr. Le pese a tāvita. Na o matua wha atali tali lava I a Iova. O na wha asanga mai eile o ia I a te au. U wha afonga mai whai o ia I lau alanga. Na ia aveina a e au ai le lua e malai ai. Ma le mea matua pala pala. Na wha atuina fo I o vai lunga o le papa. U wha amautu wina ai o savali. O ia tu ina mai le pese fau lo ngutu o le vi inga o le atua. O le mele le ia au ina ua puapua ngā tia au. Ina ia au ina ia au I au tu la fono. E sili o na le ia te au le tu la fono alo fofonga I afe o auro ma ario. E moni le moni mau. E whaapea o le sawa tele o lauta avale o le matua wha tele ina fo I leo sona wha alenga ina. Bei o na afia so I fua malolo ina le fia tau mawhai me ai tau mawha tele vave po fast food. E whapena foi o na afia tātou I whai unga vave whaia o na ua le lava le ono sai. Lena yaso a whai o lo e whaatari tali I se tali mai le tua. O le pumoni, o le na o lo e nofo I te tono le potua onga o le nganga pa ia. E uina tuai mai ai o le tali e te manui ai ma e fia tele ai. E o mai fo I le poto wha le tua. O leo no sa ia tupu ai le wha moe moe, e te olai, tu maulo loto ia Yesu lena yaso, ma mana tua, e le lei moe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Finau mo so manuia I le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe o wasanga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lauto mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fau, pe o le pisinisi mauna baenga ese. E si dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele I mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo so lumanai manuia. Le sitara nei loa I le Unitec. Tanga iane I le unitec.ac.nz. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa.
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai a le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Au Milo Valentine i le Manhattan tui sa mau Valentine's Day Buffet Dinner. I las whareile asu se fulu whao Februari. Te tala whai tuto a mai leono le afiafi. Ai maua le tau mawhatanga mai le fitu le afiafi. Whaafia i le po atoa le whaili a le tui sa mau band. Na o le limas fulta la le unfale. Ai te fiu e te tau mawhai le afiafi. E te tala fo i le bar. Le Manhattan tui sa mau. I le iwa whaatasi a Dominion Road i Mount Roscoe. Malalato Valentine's Day Buffet Dinner. Whailo sau booking ya Liz i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Leo vata si mai le sunga le pula le tato o me kakasi le vaenga le tai au i le tautuma unanga mo tātou. Whatalo whatok sia malole se fumanuia ni tai au? Ia, se fumanuia, mananga whiwhi mananga whamangolong le whatalo whantu lau sunga le tautai le tatu po kalame le whiwhi mai, le watpapo anga Samoa. Whamalo se fumanuia, whamalo si le netula le aso a te tia. Whiwhia nei tai au lau toi maol tāma aftanga lunga le tapo kalame, le leila ala whantu longa tono le vaiaso, te lona i tele nei vaenga taun whailo mo le tātu atunu ono le tātu taimi whamonu moli. Ia, e mo le tulunga ngal whatai te lava lau sunga te tia, ia, mo lo matua mo whaau ngole bi ngalama whaapo ia te ia. Patala whatu lau whapo anga tā moe, mata mai lava i mongo tele i e se pā ia lava se i titi, ai te nani poi, patala whatu poi lau pengaranga tutopi le tua, so se tō mine, ia e te nani poi, tu awa sinsino o tio tātu o tunuru, o whai mai pere, whai mai mota malawa le pō mai le whala, matapo ia alo whai ba alo whanau, i fi au mga luenga whaapea onga ia wānau silu mnai manuia o ainga, e kane sia o tato au mau ia tunu i whafo, whamalo se fu manuia, whamalo te watai, whamalo whalau, vi inga lai whapo ia te en Samoa, le te teina mai alo to soi fua, whapeso mato wola, o le nei ua tato wheroa ia i lumonu, ai le tuonu, ai mo le teimi nei, ia, o le afo i o le mato tautua whakau waa lava, o le whaamaleina le o lo finangalo, pesu mai matala mai au, ai me se lava whatingonga lo mato tautua ina i oe i tulanga uma. Pei lava whasalaunga tomisia i le aso ma le aso i oe o te whiawhia lava i whaamalamlama tulanga uma Metal Finance su mai mantala mai au. Mana tua foi, lea ua mampaino na mato whaia ta vale e ami Samoa pe atu sai malo fina ngalo. Matistau whai lava i si tau no fie, papa ufoi le tau o ta vale pe a peba isi me tonu lotoa ai i whafo. Mana tua foi a mataso tabari toro dato lo toa le toro to sangale mana tua toto sangale mato te vai ru sa Samoa yo o toto sangala le por service le tato fale tabale lo tu le mata i pele mamadu le atu ai me se foi nisi to tele le afo yo ateroa o tato toro to sangale le se le stala ina to ngia mo le toro to sanga de recho ia le pasiino la tabale ma fo I mata pena ina lau tabele ina ia pasi lau tabale po le wong fitness o walo sanga le mulu ngol tele toru to sanga I se me tu stongia ia me se la le maintaining o le value o le aseta o tau tongi ile si toru to sanga po le service ina la lo sa ia Samoa ia la me no fo pe apa pe o fa to sa le ainga a me se alum fa na fa mai ia nga wenga a fo ia wa onga pa mata ia la tu nga wenga wa fo so la tu lai mania ia le tele tabale lai te fai le matanga figi mai ai a matanga ai le lato aso ipua so la tolu na Emmanuel au ni tu langa na toia tele tato tabale fai lo pipilinga pe su mai matala mai au o tatu SUV la po le ai o le Toyota Highlander o CX-9 o le Holland Trail Placer o le Hyundai Santa Fe matato Toyota Land Cruisers ia te nane fo tatu medium SUV Toyota Venca Nissan X-Trail ia tele ai SUV
e po i te pitu le fo le tonu le tato lo tua e fai e lau fispilima spo kas mo tuplang talabou e te tonu tato lo tua hybrid cars tawa le kise ia ai te nane foi tato family vans commercial vans tato mini vans hybrid ia le mo pa pe pensini mo tonu tato lo tua piki apu o mai ona tuina Ford Ranger Toyota Hilux Nissan Navara Mitsubishi Triton male ia pe jato piki apunga le mo te nei wa mai ona tape nei na manatua specialize tato fale tabale ile customizing o tabale al mamalu la tinu po la la me te pingalo ia ma fai na fatino e tongsia e se tau tongo fie ia le na foi ia se tau ele se tau tongia eu nesse tulanga le e mo tato refer pi after lima se la tana so se tabale no after refer pi o tato tiki apu ia sa mo sumanta mai alfa se tala ile lu se lau Cavendish Drive game man kau lu se lau Cavendish Drive pe vala ame fo tala night ta fa so ai ile o iva lua fitu lima balu ta sidua o iva lua fitu lima balu ta sidua ia te fo fe e ton sia e to tuina oi ile o lua tasi pa tuono lima fa tasi o lua tasi pa tuono lima fa tasi mo termine tia pa tai mo lo matom noa pa to pa so fua Alo wa tai toksia mo tali poti nei tai au wala wane le o tasi fa fi tono ni fa tasi le lei te olunga se tautua mo tatu wa tunu nei tai au le wa ta pena mai le to fa ya fonga mua se manu francisioni o wal tatu pokala me fa owina mo tatu le ya so awini ngalo tatu wa tunu tatu sumpo le fa fe na nei ele fa ia la tatu fa ia le imanu kau are la se atu tatu sumpo tale tu la yono ina I fe ai o tara e le lingo le address le alu tu le partaiso e ila le hornga inga le manahiki ya o ina na so male wins de aruanga toina o inga le fa tatu sumpa le fefe na nei ile talo tu la yono ile afiafi ele fa il tatu sumpa il tatu fa ia ono lo ia inicio fo fanga lo fanga solo la usainga ai o la se atu tatu fa marstino ina tu le anga e te mau lo le tu ina ile partaiso le anga tu ina ile mele ile wins yo ina tonu ala te mo wa to le hol na le afia na nei la felta tu fa marstino mo le tele ia le to maftanga ma le to fa ya fonga mua ai mai se ni so la finga luenga tapena mai mo tato le nei time le aso fa te tele sa mo tato maftanga tato te filo ile aso tayau ile lo fa maleanga le leio tato mataisi de langi le tato nu lava le tula se fu balua to fa salawino tato tala mai samoa Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te fia fo I le nei so fo e whaatalofa si o tātu utino. Tātu mafuta fo I le nei so fo o tala tauro ngolongo mai lo tātu utino. I le toa limo min stau le kāpeneta sa avea masui o le komiti whaatonu o le polo keti e tasi le miliona tā la. Ina ua amata whaanga solo lea por kalame le atina e o nuu mai tu malo. Ua toe lua nei minsta ua avea masui o le komiti whaatonu po le steering committee. Ua naa le minsta mtanga alwenga o tina mta maitai. Atina e o fiuanga maanga viso tai o le teitei fono. Ma le minsta tupe. O isi sui o lea komiti. O le ofisa sili o le pulenga o lea mtanga alwenga mo ofisa sini o le pulenga. Whapea ila tau o lo ngafa ma lea polo keti ta ua le malo. Se avanoa na whero a iema le minsta ua tau aveina neidava ai o le poloketi, ma le matanga aruenga o tina mta tai a tina o fiu anga maanga viso tai. Le tō whālanga aia tia tu au tufunga, na ia wha mauni ma iai lea swinga. Whalia le minsta o se swinga e talu na amata whaatino, wa vave wha ngā soro le wha matu ina atu o vai ngā tupe le poloketi, I komiti a fono wha vae. Wa iai le teletonunga le tō wha I alanga aia e o atu I a me, wa amata wha amatu vai ngā tube muri o le miliona tā lalo na tonu, ai wha moe moe o November le tausanga nei, o te tau na wha amatu vai ngā tube le miliona tā lalo na wha, ma tau arunga ai le miliona tā la muri, e mau ai e tu malo wha palo te 5 sfutasi, le te 5 miliona sa fola, e le whainga malo le wha tua I le atua sa moa utasi.
O le mafuanga sa tua ia na whanga solo le poloketi, e pe ona wha iloa i le minsta, ona sa lua komiti, e eser komiti o ngā ruenga, eser komiti wha tonu. O le swinga ua iai, ua tasi lava le komiti a ngafa mareiro ilo ina o vaenga uma o le poloketi, o la tau fo ia, e whaia asi a singa e sa ili po o le lei po iai ni wha le tonu, i le wha tinonga e fono wha vaya i tu malo, o la tau fua fuanga o le ati na e lo wha alu iai, vaenga tupe. Wa ave le whautuanga malosi al fonga fitalai o le pāle mene, le susunga papali i li o lo i pola ta e o masipau, i le te tai o li tu wha ubu whai o lo o ngai le malo, e tu sa o sona fina ngalo ua ia wha ilo ai, le to e a wai o sui whai pule o li tu ngai, i komiti wha pāle mene o lo o ngaruru e ai. Wa wha ilo e papali i ua tusi atu le susunga atu i le epa lupe sori aisa i lele malia le ngau i a teia, ma wha ilo ai lea fuanga, ai wa ave i eila na tusi matali i ai le wha amanatu i le tai o le itua ngai. O ia o se tasi o sui o le komisia le pāle mene, wa latou i o ina ngā ruenga wha ata oto le fono au whai tū la fono, mō le nei tau sanga. Wa whau tuaina malo sia i le fonga le fono le sunga atu i la epa. E le tāla whea ngai ma tū la fono tū mau o le pāle mene, lana whaai unga. Ma ua tau i ai ma au lape o le a wai o sui whai pule, i komiti wha pāle mene ua tōwhia iai. O le tasi o vaenga ua wha iloa e papali i, o lana tua lalo le sunga atu i la epa, o ia le isi sui matua masini o le mota, e le te tau na tau solo mua, i le whaio se ngai o inga wha pēa e whesiringi a ilo na tau sisia, o le tau tonga o le loto wha maoni, ai mai se whaio sui mamalu o le tu o lo o ngai le malo. O le isi mata upu na whesiringi a i le whafonga o le fono, o le whiriwhiria leo se tei whono fau o le komiti o tupe le pāle mene, lea o lo avea ai masui tei whono le tasi o whaipule o le tua ngai. Whaalia le whongwhitalai e te tau o na atoa le iwa o sui o lea komiti tāua, ma o lo whaatali se i taunu mai le malangatu i whafo, o le tasi o whaipule o se sui o lea komiti, o na whito a whiriwhiria lea o se tei whono. O le sui whaipule o ale i pata i tūpā e lalo, sa avea ma tei whono o le komiti o tupe, ai ua whiriwhiria nei o ia o se tasi o minsta o le kāpeneta. O le komiti lea whea ngai ma le lipo ino ma tā upu umatau i fuafuanga tau tupe le malo, ai mai se lava pe a whaata oto, le tala whaata tau au tua le tupe mo le tu inatu e soa lau pule, e le lau a whono a le pāle mene. E to lua whaamasino sa tau fia le lau e to limo whaamasino na whaamasino ina, le tau vanga na sa idi eise tau salo le Pasifika le whaai unga, o le vai aso na tenei. Mai le o mawhaia ia whaamasino o na malanga ese ma le atunu o Solomona, lea sa tali malori tau vanga. Wau fia ima le sui o Samoa o zeli ilo ia, le sunga li a tau o le Sir Jerry Brandt, o le isi whaamasino o se sui ma le atunu o Vanuatu. Ua vatua ina ise mana o le malo Samoa, i le ofisio le lo ia sida le malo Solomona, ina ia whaeloa mai le mafu anga o le whaia o lea tau finga wha le tula fono, po se stop order, mai a wina atu nei li poti e to e maua mai se wha matalanga i le tātu malo, po o lato maua se whasota inga, i le ofisio le loia sili a lea malo. Ai peo na si le fia saadia di mai se vevesi o manatu, i lunga o whasota inga te le vavave le social media, ina ua mai o na lau le wha i unga wha masino, matua i aile sui o Samoa sa wha ururu i aile lau o wha masino lea tau vanga. O lea vevesi o manatu na afua mai, ina ua le manu malo le tau saro le tunu o Tonga, lea sa wha i loa se li poti mai Solomona, o le a matanga leo le mata upu, matua i aile sunga li a tau le Sir Jerry Brandt, i lona wha atonga wha leo le wha i unga i lona suia leo le tau sala, sa te tau o na manu malo. Ai se whina ngalo li a tau le Sir Nisha o wala o wha asaralaunga, o lo ia matua te ena ia tua inga le tamai tai o le tunu o Tonga, sa veo se tasi o wha masino. O ia fo i leo lo i eile tele tonunga na ia mori tū le mata upu i le malo Solomona, ma mafu ai le tau finga na whaia le lo ia sidi a lea malo. O lo te ena le suia Samoa lo na whaia o se ngai o inga se, i le ngā luenga le tu whata si ai tongi o te mai ta i tau wā, ma o le whai unga le tau nuu i aina tu tusa le tau sala o Samoa, ma le tau sala o Tonga, e te i lua palota mo le sa i ringa o le manu malo. Na ave ai le whai unga muri le suia Samoa na wha urulu i aile lau wha masino, ma tolu ai loa palota na manu malo ai li tara Jeremiah Allen i le palo le tau sala o le Pasifika,
ai maua le tausala o tonga le tūlanga lua. E le imau tinoa, ai ua whaeloa i se tasi o li poti mai Solomona, o le asolulu le o ngā tutono le nei vai aso e tu uai le atunu, e le sui o Samoa ma le sui o Vanuatu, e pe ona tau fia le malanga ese ma le atunu. E ieri te le tununga e ono o atu ni whinaunga le whaamsinonga, ona o le tūlanga ualia li mai. O le atunu o fiti o le atali malo, i le tauvanga o le tausalo le Pasifika, i le tausanga fong. O le alo i ai nei o le tasi o fuafuanga aluarua mau o le malo, e pe ona te tala ai le vai aso nei le porokalambe o le whaatonu folau mo le tapu e ina o langa amata o whanau. Wa whaalia le te tai o le tātu malo. O se tai o fau lea mo le atunu, a wao se ngā luenga o whaatino, e fau si ai le whaavai mausali, o le ono tau sanga mua o tātu whanau iti, i le wha moe manu i ai le lumana i o ainga no e ka le sia ma le atunu. O le whaalau ilo ina alo i o lea tau mawhainga le malo. Wa whailo ai le te mai te pāle mia le fionga fia me naomi mta afa. O wha maunga o iei nei e mana o mia tele aise ngā luenga, mo le wha le leo au nanga e wheso tai, i le ao o ina ma le vaia le leo tātu whana witi. O le tasi o ia wha maunga o lo whailo ai o le selau luas furu ono a onga wha tai lo tātu utunu. E nā o le toru lava onga wha tai po preschools, wa au sia tūlanga māwalunga i le ao o ina o whanau. O le isi tu e ao na wha le leia, o tupe o lo tu inatu le malo mo le wha le leo a onga amata, e leo atoa se tasi o le pasene. Se tasi leo vaenga i au i mtanga aluenga a onga banga nuu, e pe ona wha iloa le pāle mia, e te tauna sila iai, a o wha asafua pe tufu tufatu i a onga umai le atunuu, le fesoa swani le malo e se furu valu miliona tā la, le ana amata whaatino i le vā yaso na te nei. Ia, ua tātou mōli mawina ngā ruenga whaatino e tali atuai. I nei wha maunga o whaafitau ri ole ola amata o tātou whanau. Mua, o le whaatonu whalau ma le tupueina o langa amata o whanau luafe luasfulwha. I le luafe tausfulwha. Ia, o le nei whaatonu whalau. O se whasinoala ina ia mautinoa le maua e whanau a Samoa vano tutusa. Mo le soifua o ina, o le soifua malolo ina, o tau mafa paleni, ma le puipuinga talawhengai. O se ngaruenga e whai whaatasi, ma tātou paanga e whailo aile nau ta inga, a tumoto o le Pasifika ma malo au whaatasi. A wale whaataua o le tapueina o langa amata o whanau. O le lona lua o whaalau iloa, o le whailo le o le komiti ngā lulue, o le nei whatonu wholau. O le nei komiti au fia isui o mta ngā luenga ale malo, mafio anga, e iei le tomai whapitoa maanga waa. E mataitu le whatinonga o le nei whatonu wholau, ina ia anoa lona whatinonga. Le fionga le tomai te pāle mia, le fionga fia me Naomi Mataafa. O le masina o mea le tausanga nei, e tali malo ai Samoa i le fono tele atunu o le Pasifika, o le aswala upure ai por kalame mati nae, mo le wha le leia ma le si tia o le awa oina ma le puipuia malu o le ola tuputupuae o whana witi. O le mtanga luenga o tina mta mai tai, a tina e o fiu anga maanga fiso tai, o lo ofito i tonu i ai le por kalame wai ai ai fuanga, o le wha tonu folau o le toe tapu eina, o langa amata o whana o le tunu. O le awhiwhire ana umai le meli e lua se lau se furuwha kalama le mamafo le lau whaasaino le maruana, e peo na whawhao mai ai se tanga pepa ila. O le awa mori ai le li o Manuele Stephen Charles a Fiamalu o se tangatanu o se amani. O ia te ena mori anga leo ma ua whaatulanga ai o le masina o meo le tausanga nei, e vala awai mori maua leo. O te tala o ia i tua ia ia inga masani, e pei o le saini le official leo matu ina atu ona pepa malanga matu si whalau, e tau fia e le whaamasinonga. Wa whaatonu ina fo i e tapu ona ia tau mawhai, e wheso tai mori maua leo. O lea tau le lea ua mori ina ua mawai e le official tiute ma te i whausa songi e leo. Lea afi o lo iai maruana. Na maua lea na koti e le i o atu i limo i lantou o wha moe ave iai. E le i vani aso na mawai de na koti o le aise se furu kilo kalama le mamafa, ai maua le afi leo le maruana, e peo na wha mawine e lua se lau se furu wha kalama lona mamafa. O tala i o le nei aso, Sa lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa,